o i le lua o lua tolu. Bala au mai misa i le lua fitu o fa o pe fio mai i le Tanika Cars i le fitu tasi fitu Great South Road i Papa Toitoi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa o. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia le nei aso.
Nga ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitua so le vai aso. Whawhetai lava le li I awa wana whaafafonga I le leo o Autalo. O le li I o lo malosi ma lo utalita o ia. Na whātua tua lo loto ia te ia. Ona o mawai lea o le fisoswani. O le whiwhia I lo loto ma o vivi atu ia te ia. I la pese. Wa mātua lo usu le tai au sengi. Se yo mātu vivi ma pese o vi inga re nei tahe ao lo mātu o tua. A wa mātu sapi fo'i au whaamunianga I le nei lava tahe ao fau. Wa mātu wifoi o luma re nei tahe ao lo mātu o tua. Tau lo sili ese ma mātu whaapea atu. E le lei. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua ma malu, o le atua ma mana. Pa ia ma le matautia, o le atua e pule au au. I mea ma lava e le ai lava ma se e tusa ma oe. O le atua oe ma lia I manao I me le lei ma lava. O oe lava o le fai pule, o le atua malosi. O le tupu o le whaavavau ma le lii o le file mu. O le atua e soifua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le atua e la eile vi ingo le mamalu. O le atua lava oe pulu. E le matango fie. Ta maa whafteitele lava. Lau mea lofa o le ola o mātu o maua le neita e ao. Whaftei I lo olofa ua. Tu te manu whai ngā malolonga sa tō whawhai o tangata. Le ua malei wha maita pa au mai inga. Wala whai fo I whangunga le lei o au auna. O le nei wha o mātu. Whiala mai mātu mara fia. Ora mātu alanga I nei leo vi ingara nei tai au. Mātu whaftai we whapopo nea sa whauro lātu se fuamara mātu ne yola. Wa mātu au li ai I le nei fo ias whareile. Wa luas furi ias o Februari. Mātu wholaunga nei fo I te sanga. Whamalo whaftai lo mātu tua le wholaunga nei fo I yaso. O leo o mātu au li le to yaso a onga nei whanaura nei ba yaso atoa. Io le asa muli fo ngar wenga ila to le ngar lue fa unga va yaso te tasi lau pule le lo matu tua ya or matu malanga ne yaso fo wa matu tu inatu au fa mole lo matu tama se te te mai le matu fo longa ua fa nei awali tia faiva la fa kai mala tino ele ne yaso fo wa ya mai fa tai lo latu se fu au ona ele ne va yaso atoa te malo fongi nei matu fa nau fa mole aso mole latu wa onga ni fo I yaso leo mo pui le paolo o au ia sa ili le ponto ia la ia onga ia fo le manuia oilo matu tama
I whai wolo whi ngai mali me te matai whai aonga. Awa o ina nei mātou whanau. E le ngalo lea tino pele sa mōna mātou te talo. Whamunia lea tino u iona te tai. Na ia mātou ainga mana ia mātou tangata umai sa mōa. Whapena lea lala mani pāpā au aiso se vaheng ora nei lalangi. Ia iei le manuia oil o mātou tua. O le tua e whaavai iei le malo tu do tasi o sa mōa. Whamunia fōre nea tino ni usila lo mātou nofo mawai. Ia le nā fōre te talo mō atu no uma o le nei lalangi. Mātou talo le tu maru mutu panga mara tāpo inga. Na ia mātou mātua tua asan sino le atu no. I maru mahota malawa le ni aso. Te tōrua ina pe lātou le māwhana whana o le wolofa. Mawai pēra lātou se fua laude le tino siri lava e le anganga. O mea omo la whara mātou whaia, le nei aso fau e mailo mātou tua le whetaro loa e la tunu, ma le tangata malana e whai, whaia lava ina ia fo iatu, le vi inga ia te oe, ai tu maupea lo mātou whata waa. Ta maalo wha mai, whamanuia le tautua, a le Radio Samoa nei aso a toa ua mātou wole, ma mātou bala au i nei mea malawa, e ala le swafa manu malo Yesu ke risa lo mātou li mara mātou whaola. Amen. Tātou whawhetai o le vei gone tua langina lawe pese ko le si whawhetai au mālua le tau tua mo le Radio Samoa Lima i matolu a mo o tātou le tulai ono.
In this update, Andrew Mountbatten Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office. UK Thames Valley Police say they've arrested a man in his 60s but haven't named him. They say they're searching addresses in Berkshire and Norfolk. Police have been looking into allegations the former prince shared sensitive information with the late sex offender Jeffrey Epstein. BBC News correspondent Zoe O'Brien says it's the latest in a list of consequences for Mountbatten Windsor. He was stripped of his royal titles. He's now Andrew Mountbatten Windsor. And the decision was made that he would move away from Royal Lodge in Windsor and he would go to Sandringham Estate. Now, that's because that is privately owned. King Charles released a statement after the arrest of his brother. He says he's learned with the deepest concern the news about Andrew Mountbatten Windsor and suspicion of misconduct in public office. The King went on to say police have the royal family's full and wholehearted support. And just before the arrest, UK Prime Minister Keir Starmer was asked whether Mountbatten Windsor should face police action. One of the core principles in our system is that everybody is equal under the law and nobody is above the law. And it is really important that that is applied across the board. And back home, Air New Zealand has been challenged to find ways to keep flight prices down. The national carrier's CEO, Nikhil Ravishankar, has pointed to larger airport fees as the cause of increased domestic flight prices. The New Zealand Airports Association says the fees are needed to fund important infrastructure which airlines rely on. Chief Executive Billy Moore says there needs to be some accountability from Air New Zealand. Their internal cost base has grown much faster and higher than other airlines around the world. So it's actually their own internal costs that need to look first before they start blaming others. That's news to sport, and another against the odds win for unbeaten Zimbabwe at cricket's T20 World Cup. They've dispatched tournament co-host Sri Lanka in Colombo, chasing 179 with 6 wickets and 3 balls to spare. Basketball's Breakers have ended the ANBL season in 7th after beating the Taipans 115-84 in their final match. And Dame Lydia Ko is tied for 6th after shooting a 5-under par 67 in the opening round of the latest LPGA golf tournament in Thailand, 2 strokes off the lead. That is sport. I'm Diana Visic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Ele swafa manu malolo tātou ni whaola Yesu Kiriso o te whaatalofa mo whaawhelai mo whaatu limai le amate le lava male whaaloalo sa mola watino pele ele pa ia manu mamalo lau whaafonganga ele nei tahe au sengi malo le sui fua manuia whaamalo le tunu le wholau vi ia le lofo le tua le nei tahe au whaatu lau le whaasonga o amala te whalasa i o pa ia sautu whafa Samoa hoi le amamala a whapainolo le whainga ruenga le tua o au auna tofia le tātou matai le langi o lo fa tuna paulia so se vai au kilani ma New Zealand ma so se tafora nei kelope a wala ba le tautuaino le tua ma lona finangalo i so se kalesia ma luele alo atu ia mo saulinga o le whaiunga nei foi pa yaso fa ta lofa le tara pakalama nei tai au e le fa fonga mai fa tuma tausi sa au ma tuma tai malo se lu ma whanau o lo fain tara fa tasi le nei tai au le pakalama maro le tara le sa mo ta lofa lava ta tu avid vi inga le tatu matai le langi o le nei fo tatu o lia nei yaso o le aso o whaia le tua tātou te ori ia ma tātou fia iai. Ia le lofo le tātou matai mo mai lo tūsi fua maramātou malosi ia o tātou si le whaia fwoi manua le o mala nei tahe au le whai unga o le nei fwoi pa yaso fwoi vi inga ia te ia lofo mai le tātou matai tau tai le tātou wholau ma le nei yaso ma tātou wholau le lalo na lofo tātou ia le nei fwoi as whareile o lua se fulu ia so Februari o le tātou wholau ma le lua se fulu ma le ona o si mai lo whafonga le porokalame mano le tahe au a le Radio Samoa Sfalima e batonu a mo e le whianga ngana mana ta shaba e lua ia ua fsa swan me fwoi insini o tātou Facebook ma YouTube or Samoa Sarah Tasi Pate ma whenga pesta al General Seal ma tō ora nei tawai meni te tuaina ai se pa ele July se fulu e le tai nei malo se fomaria ma no le le tai fo ngalman Langi mai na foi lo sunga la o tawai vi ia le tua o le aso whareile le nei mō tātou fo ia Happy Friday Samoa tunu pele ma lo le sau fo manuia wa koe maa ia fo rula e langai se senga lapa fe kawi le ia fo mal mo le ia mo ngai kaimi wa le wa malo le va su kia ku ngai e ai on benga le fe koe maa ia rula e fe kawi male kula ngole o ia al mo ana le te oi a le fe kawi le mo taimi nei mo a
fela ai si va enga foi ia. Se whakarikari pe pe kua mai ngia ia. Kai ngā whango le blues ni foi weekend. Ono challenge rai ono la mai momo la whafo. Ni tai afo. Ono lu chau mo le aso. Tau mō le aso. Ua le mautonu Petero. Peter started doubting. Mātaio, mata upu e se fulu ma le whā, a olona foi upu e luas fulu ma le valu. Ua tali mai Petero i ate ia. Lea li ie. A whai o oe. Ia e whetalai mai i ate au. O te alu atu ia te oe, i lunga o le vai. Ua le mautonu Petero, Peter started doubting. O le ola le mautonu, o se tasi lea o whaafita auli onga onga, i nei aso. Ua e le i loaina, pe te a ngai i luma, pe e te solo muli i tua. Ua e lei loina, pe e te li liu i le anga vale, pe e te li liu i le taumatau. Ua e popole, ua e atu vale, ua e fefe. E whape nā le mea na tupu i a Petero. Ua vaai atu Petero ua savali mai e su i a te ilatou i lunga o le vai. Fai atu lo Petero. Yesu, a fai o oele nā e te savali mai. Whetalai maia ai o savali atu i a te oe i lunga o le vai. Ua tali mai e su i a Petero. I nā sau ia. Ua savali Petero i lunga o le vai. O na mata ua autilo ia Yesu. Peitai. O si angi maalie o le savili ua taia haita ringa o Petero. Na li liu ai lana vaai. Ma autilo i le matangi. O le taimi ale na le mautonu ai Petero. Ua fefe. Ua popole. Ua atu vale. O le taimi a fo i rena, na maa ngoto i foai, Petero i le vai. Mamanu a ao alofa o Yesu, na vave o na a apa ane i lima o Petero, ma tō i na e Petero na i le vai. Samoai, aua e te ola le mautonu, pe whaaloto lua. Na mango to ifo Petero, i lalo o le vau. Ina ua le mautonu. Ina ua popole. Ina ua sui lana vaai. Ua le vaai ia Yesu. Ai au tilo i le matangi. O ina. Na tupu ai loa le whaalawelawe. Ma mango to ifo Petero i le vai. Samoa, ai ape a se i lo loto ia lo taritonu, ma lo whaatua i a Yesu. Pe a o i teimi e te savalia ai, mea whaingatā o le nei o langa.
te patau la i lau va ai a Yesu. So ia te va ai fua i leisi tangata. So ia te va ai fua i mea leanga e whai mai e leisi tangata. So ia te va ai fua i mea whaatau vaa. A o i teimi whaingata. I lau savalinga o le nei olang. Te patau lai lau va ai i a Yesu. I le nei fo yaso ia tātou fe au, mā tātou ngāruenga. So ia tātou te ola le mautonu. So ia tātou te wha loto loto lua. So ia tātou te ola masalo salo. I a au alofa o le atua. I le nei yaso. Ai a pe a se i e au tilo tasi ia i a Yesu. Ai so ia te au tilo. I mea whaatau waa o le nei olanga. E whai mai e nisi o tātou uso a tangata. Sa moai, va aia i a Yesu. Nā o Yesu, e le lei ai lo waso. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. O lo mātou te patau lai i au fofonga. E maua ai e i mātou le wha o laina. I teimi whaingata o le nei o langa. A o mai i mātou. Aua lava mātou te ola wha loto loto lua. Ola le mautonu. I teimi whaingata. Tātou ia malau fio ia mātou whi au mga luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
matai o matangi mai la pese the voice of Christ o fa mai ai ia le lui tau mo le aso le foi tai o le tau lunga fo le na tau kalama nei fo I vai aso a to mo li fa te tele lava so le fa venga Reverend Edisone nga fa malo fa tai mo ne au na foi mo te pereina lui tau mo le aso le nei foi vai aso a to as furu I pa lo tele to lai ono nai minute ona fa nga so lo foi lo tau musika so I faith loi fa fifi ai ore nei tai au fo ma fa malo se au fo le tunu le lo su tu te manga ruenga on fa ora nei vaso tanto ia I tau lunga o tau kalame a reto le ola le sunga fa venga pasta la fa copa e le tuata e le fitu e le tau nei fa a pa mai so taimi au nei msia tau kalame na le malu tai out na fa le nganga mo tanto le nei fo yes for today in history data by body minute tupu le was for February e le teno to sanga ba mai on tai na fitu e le tau nei mo fa po telefone ngal Britania na tau fitu Kamena matai taru tai au mo foi o le tanto li poti manunga o le awala. Patalo fata ta vale nei taimi o le tai au o le tato wanga I atu lunga o la telo le mai ta watu ia mana ia lava foi le kilia le lei o tato wala titele o tato motorways, back roads mai tau le taimi le nei ia o lea o lo o kilia le lei lava ia tato awala uma o lea foi o lo o busia ki atu mana ia saunga le multa au le se fa lava tau ta vale ia tau tuana ia manuia amtanga o le nei foi asafarai luas ful minute te ali tulai ono. Dalo fa Samoa wa ule nei o kas futialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Wai ngā matalo nei talo le tau I le no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaura au ki lani se furumalu o iele malu o le ea ne vanga o le tai au fo winga whama wina le tau le so na whasalo ina langi le lei le tau I le tele vanga o au ki lani lua se furumalu tolu o le maurunga o le vela whama wina mo au ki lani le so se furuoro lona mawalalo a uria tai au le asu surumata o fia le lani tele vanga o au ki lani Lua se furumalu le maurunga o le maha whana le ea whama wina mo au ki lani E le aso tai au vanga yon tuatu la whasalo fo ina langi le lei le asu sa na vai aso fo la langi de leila so fu aso lua se lua stofi kai manga ia fo fa ko fa mai a fe puari manga ia mai markau o fa mo ga na tu na mai la ma tau nei fo I tai au fo fa ga solo fo talo pakala me manual tai au la fa intaro va il tulanga ile tau telo si vai ngoni si da fa pena fo tau sa mo me se vai ngoni ke Lopez lua se furman tasi mo tale julai ono Popo fa le la kama sa oia Golden Ali spesial so I faithful talina fa fi fanga Radio Samoa nei foi tai au fo ya la tino nga juta mangaru nga ma lo la va tawa tai ma lo su ka wo nga fo nga ko ba so fa ma lo si mai ba yo ke ole mo so pingi au nga ma no fa von ya so pe se le boy sa o moi ma cho nga I le va me oi ta lu lo wa lo fa fa le ya
sia foi la uno se vai a moto ole la male la sina ona uanga se toto olo upale uale so ua motu sia la uma solo ele fai solo to ai no itai le falo ya malo mana ya ma foi upor peseri ako akam ya wale fa me upor peseri makabari akere akam bori ba kwa e bari ile le apori imba ma ayeri ai ne si ma fo fo de ya fa pe o iko akamu de kai ya o ika le vale pe a ba ko ka sami le ba ko le mo ma ya ba yo le ya pe fa pe o se wa mo ka ko mo fa ngo nge ole ap ya ole la au nga ka mai e ba de la au lo le le man le ya se ba ide e so le la au fa ngo yo le tu o ka ka le ko fi ai ap wa ye e ku sa wo fu mai le la au lo le le man le ai le ap ya nga ai sa oi e de o ai ha le ale ka ye le ap ma ga ye le mai yo lo ba ko ai o a wa le ya o ia le o i ka ne mare ka ne ka ria so le ia le pa ga tara pa me o tara ma futa nei tai on Facebook mari YouTube pro sa mo ke ora alo la borsi fo maria
Ile nei foi tai au fo ia o le taurunga o le tala pukala mo nei vai aso a la lo fa tai fo la fa tasi mal tato malu o le tai au ile nei foi vai aso a to te le tato lo fa talo fo mai me pone ia mai se foi vai o America ma au kila nei ma so se tafo nei kilo pe ia la vale lo fo le tuo la lo fa tai le fa talo fo mai mal fa mal si o mai ile nei foi tai au fo ai mai sa tata la noi fo ile si tai au o fo fuanga le tai o le act Party David Seymour. O lea ua i rana fuafuanga fo i lea whalaititi i Minister o le Parliament New Zealand. Whalaititi fo i mamtanga ruanga le malo. O te leo mauti noa la langa leo titi lo atu o la State of the Nation address i lea silent atu nei. O leo wha manino ai ana fuafuanga ma maul tu langa lea, but it looks like o leo fo la campaign e mon whainga palonte la sufito November. Ma le tu sanga. I le vaenga leo wha iti tio Minister. Ia wha pena fo ia matanga ruenga le malo. Te lo vaenga la lo tau lai fo i le vai te o le act la to. Yes, o lana saunoanga whaalawi loa i lea susape na iai. Lea ua iai lona mana o ngā fo i lea. Ina ia whaiti tia la ia matanga ruenga ale malo. Mai le fast full tasi leo lo iai le taimili nei. Anga i le tolu se fulu. Ia e o fo i lai Minister o lo o iai. E te tau ona whaiti tia mai le lua se fulu valu. Anga i le lua se fulu. Ia o le tulanga nao. But o lea fo i la ua toe whaalawi loa mai. Mo le taimi mua. Nisi o matanga ruenga al malo. Le ua mua lava ona tākere le taimile nei i lana ia fo i lele i lana campaign o le anga ia pe a wha pe te ua manuia mai i le whainga palota o mtanga luenga la ia o lea lava ua mauti noa ua ia fo i lea au mai ia whaalawa i tele pe i lao le Ministry for Ethnic Communities, Ministry for Women, Ministry for Pacific Peoples, Ministry for Seniors, Ministry of Youth Development, Te Puni Ko Kiri po le Ministry of Māori Development. So o vaenga ia e pe manga e awone i toe tu to tasi fo ilea ia le telo mtanga luenga ai o iailo na mana onga ia tu ua ilalo o se vaenga tau o se mega ministry o lona winga ia kasi ase ingoa fai ngoai ai tau fai pe tu fa tasi tu tonu nisi la mtanga luenga pe la ole fa tata inga ia fo la male Ministry of Environment, Ministry of Housing and Urban Development, Ministry of Transport, Department of kusala o vaenga umai e manga o lalko inga ia ku fa kasi umai lalo kasi ale ngoa ia te ula ia a fa apela lo sunga la le a kasi le mtanga luenga o lona winga ua makwa i fa la ki fo ila tangata fainga luenga o lona winga o tama faila valea ina ia au siala na ia matati a fo ile o le lua se fulu ese mai o yo le tolu se fulu ave ese mai le fasu kolu le fasu tasiolo o iai so ia te ia o te le mai lo iai but it's very insecure fo ilele mo tato and mai se lava le mai tawatu o ministry ngai o le pe e ma fully mai lava in ministries fo ia community pe o tangata Pasifika o le ministry atina ia o le mtanga luenga fo o fale o le mai tawatu o ke le lo po lalma po lalma natu fo ilele po la fo ilana yes va ai mamau ile mele o lo e pat e faya la si fa ngata tele ma ki le o nga fa inka fo ilele fa i o nga luenga ia o le tulang fo o le Ministry of Pacific People kele ia fsoswani malanga o lo nga ma fsoswani ai mai se lava ile tuta wa onga ita mai tia onga ia mai se ministries la iti fo ia afa pengela la solo ia ese ia o kele lo fo ila Asawa ole tasi maenga e lautitilo i ele mas ministry o peonata o minister ise fai pule al act ele fai ngabalo lo yene ole mena e pe kau mali e lau ki lo foilele o mtangaro o malen ta o nei mana o David Seymour e ave sei na mai elana proposal le nei fai tia ministry si tonole ale malo ele ai masanga fai pule o minister i matanga ruenga ia se banga nai lana fai pule leo te lo atu e le Minister Prevention of Family and Sexual Violence Karen George na pauna lana fai pule o le minister i matanga ruenga le so o te le uloa la walta sinatu langa o le pe tau fasiringi e foilele
po le me mana ai fa sao ia matanga ruenga o lai mingska yang fai pule ai fa ai let go te lo si minsta ai masala pe na ta wole minsta le mo mata por pasifika ya tarsia ia wala ngai a va pe e sasilanga filfilinga I vaanga ia wa e fuanga langolango foi mar sepora o ta wo ta to o palota tangata palota e wa foi lango ta to filfilia la to ia to no parliament ai fa fonga I fuala lo se melelei o le wa matanta pena le fo ia te ta o le actelato ia o e fa ia filfilinga o le palota o mar palota ma ka ko uma e fai filfilinga wa tato le filfilia la to ia o tono parliament mai tu malo te tasi o nisi tu fo ile fa manatu mo tato le taimile nei a fuala ia I ministries pom tanga luenga ia o le a tau mawhai ave esea pe o tinam tama itai ia o le autala vo o nai tangata matutua ia o ethnic groups o lona winga falling mai o le a vai vai la le leo fo ile o tato mala ia tato tato e advocate ai mo mea mamana onga o communities ese o le isi vaenga e fuala ia mana tua e falling mai o le a malosi ale le alu ilungo o kama fo ile inequality and misproportions I le taimilale nei ma le whaasosoinga o resources o lona winga e ke lele a fianga o tātou uma lava fo I le vaenga lea o le aka wawenga mo aku le cultural fo I lea mo tātou e kakau onga ia I lona winga o le aka le ingi policies fo I e mawhainga o designinga ina ia wha amalosia ia nga nuu matu ia mai latou uma o tātou uma o lea o lo ua umau te tono New Zealand nei so e ke lele a whainga ia o langa ia fo I ana vatau le ua whaalau I lo mai le nei taim. Ia, lelei au tai ai le Parliament New Zealand, o lo te wawe atu le whaipule le leipa na tuli whafo ma le Parliament le asona nafi. O te loe lau titilo, o le whinau a le whaipule le leipa Karen McNaughty. I le Speaker of the House, po le whonga whetalai o le maota. I le eo sana whai unga mamautu e whai ai a wawasa marei Winston Peters. Inisio ana la whonga len whamaite tae o le Labour Party, Chris Hipkins, e whai lunga lan. Iana la whonga wawasa marei len whai anga i te anau tu iono. A tono zi o ni tala noanga fo I lava I te tono o le Parliament pat o lo ofsilingi ai la le tūlanga o le whonga whetalai pe a fua lava fo I ai ina ua ia ni felaflafo inga ia ai mai se ona na amata fo le fsilingia ma le faonga ina o le ngoa Aotearoa ai le faonga ina New Zealand se tasio o famtalanga tasio minister e peila o le ana lai ia ona file famtalanga Winston Peters o ai se ale le me o faonga mai ai fua but ele o se tangata nu o New Zealand le ngoa Aotearoa pe a fuala ia ona e moni lava e piko maoli piko la lokonga ia ai pe oni famtalanga fo ila wa tupo ai loa lale vevesi lea but o le tūlanga o le whonga whetalai o ina o lea o pa u iai foi ia le tu fesiling ia ele nei foi taimi po fea tonu lava foi ia o le ale ruling I tonu o le mauta fono e alai ona mafu ona faini fai unga but I le tūlanga I o le whonga whetalai o ia au mai a fai unga o ia na te fai le fai unga o so se vaenga lava po so se saunoanga e o lava foi lai le tama fai challenge le fai unga le whonga whetalai ia o koe whaau popo koe foi pei o le toe foi le o le challenging o le fai unga ma le tūlanga o le nofoa pei o ngā lai lava foi ia o nā fua le tuli le ia whaatunuina o le suia le leipa inga ia tu umuli ma tu ua le aso nafi ma le Parliament e sa mai vaenga o le Parliament New Zealand o le tātu na foafi le malanga mai kiri doa anga I tamaki makaurau koso Hamilton I Aukilani o le ua toe tu I eilesi tausanga atoa se I koe whaiwhare leisia ngā mioma vaipo leilanga aunanga a ele I whaiswhai so le tausanga atoa leo te loa lao I lua whilua fitu le pēna mawal tāpu kala mea Ioi, o lea sa tu e te tau ona mai al tausanga nei pats peita I o lea la ua toe whaawau le kausanga le ngei se e mauti noa pe alanga tatau ona whaawau ia pe ua seki a kua a tono fo ia e fua lava laile ia I la tau
e fe malanga ai ia e fua fo ia no ai mai sela o kama fo ngale o nga roots ia lo i le mele o le alu lua fo ia o le fa ka muinga malanga i le aso e fua i vaenga u malava ina ia mautino so nga launch la le te huia o le ngole na tato train nga mai Hamilton ia nga launch le lua fe lusul tasi lua fe lua full tolu kai mere ko viti fa yesi fa le tonu o nisi o vaenga ina le la pento tau fa au mai lua falu e lima ia sa tau ona o mai tau sanga nei ua mau ki ngoa lava po la kulang kongo ia pitai o le uto tu tau sanga atua le nei ia se ia ulia tau sanga fo ia on ko ile fo le pe o le afa au pe pa ti au ia manga ia fo ia tava ia wa ka alua ku ngei Hamilton ka ki ale train ia wa manga ia fo sa le to se forma le va miro jolo jolo chano le to la fit to le pol kala me ba no ta really sama so le me to amo a mai fa fianga mai a puni ona ia o fa sanga so o mata fa salong fa business ma le poti manu la wala tu na to lo ta to ba no ta fa nga a retro le la mai a pasta la fa ko pa malo se fo kia ora good morning Matala si oi leva ai oi se ale fanuai pa i mai au te maluai ta fia fusi mau oi le lo fai fa atu mawina ilu mau le tua le tama matala si oi leva ai oi se ale fanuai se wata si la mio ilo momo sinawa ave ai la uva ai e ua sola manatu afai e tu sama oi tu mau i tailo uno toi matala si oi leva ai oi se ale fanua onai am fasa nana afai e todo mawe safia mafuta pia e oi leva baba nai am fasa nana tu mau ele no e olo mula lele i tai a fanoi lula lele nawa pa un valea i ai nai am fasa nana allo fa avalea matala si oi leva ai oi se ale fanuai ai mai au te manuai te fia fusi mau oe le lo fai fatu mawina ilu mau le tu le tama matala si oi leva ai oi se ale fanuai for Samoa, o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness.
Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. E te manae maua se luma na manuia o la wata li ipolo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau walu o fitu lua fitu fitu, over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tātou toa sesi lunga le awala tele ave ta vale ia o lea lava foi o lo o tūlanga le lei pia tātou I le taimi le nei o lea e whiololo lava le tele o tātou awala ia se ivanga nā lava le vaenga le nanga ia tui Mount Roskill area I lunga le tātou State Highway lua se fulu ia na pauna o le vaenga o lea ua amata o na si ia le traffic o lo o iai a whapena foi le maita watu Grey Lynn le leanga ia tui sisifo ia o le isile nā vaenga tātou waluange I ngai Mountain View Road, whaasolo ngai lava se ia tātou walu wifo fo I ngai Western Springs, ia vai ngā nai lunga o tātou State Highway suma le ono mai tau watu ia o na nā o te le vave fo le pisi le taimi le nei o le tae au, ni se vaenga tu mau le whiololo, av ta vale, tau tua nā, ina ia saunga le mū le nei fo I tae au, tois futol minuto na tā leo le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te fia fo whawhiloa il tātou atunu, ia il tātou porkalame o le nei aso, o le a reto le ola mo oe, manatu lava lo whai, ia le nei au unanga, ma whaamanuianga mo oe, ia aso taitasi, ia vi ia le suafo le li. O le whata oto lua sifulu, o le whai upu e sifulu fitu e whapea, e sua malia I le tangata le a reto na maua I le pepelo, ai muli ane, ua tumu o na ngutu, ili o le sida o minga pe a whaasa moa o le oni. A le upula mo o le aso le nei whapea, alo ese mai le a mio whapio. A whai o iaise a wala se o mawai se tupe po se isi lava benefiti o e ola I le ngai kaimi. O le whautuanga mo oe e sili le tā ofi nei o le mea le ngā. Me whangi o le ke pingi whaamangianga la ke maua. Ai o le mele maua mai ai o a wala pala. E le tusi pa ia, a whai o se mea whapena ngai ke o lai, e le I ulelei, mai le last foi. A wa ua whatu saina e le tusi pa ia whai mai, o le a reto e sua malie pe ai kangoe ai muli ane, ua fōringa mai, ua tumu le ngutu I one. Po iri e maka ukia ke le whamitalanga le tusi pa ia ko I ngā whamanianga whapena na a matanga e aia le mea o le a leko sua malie ai umai whonga ua leo se a leko le mele ki aia ai whai mai onge ua tumu ai o ngutu
se va ile kala ku spa yo fa se va ka ila nga e ka si tu lo e ma kwa fa tu mu lo fonga yong e le oni la ngona le ai o le fa tu sanga le na o fa tu sa e ku spa ia le tangata ia e maua fa manguianga pe o lenga ke sele ingi me maua mai ia mionga a mio le tonu we lo wa tatu fa solo atu le ngai vai tau le lalo langi o lo ka ko fa solo ku se lalo langi fa pena e le to e ke tangata po le ale awala e maua mai ai kupe po ngi penge fiki fo ia le ke maua ke olai pe pala ia pe fai ko nga fiki le awala e maua ai paua le mea le ngau tangata ia maua se kupe po se mea e olai po ngi fa mangianga e olai wale ko ke po fele sources a wengi me ngai ua desperate pa ua nga lala le tangata ia songai I mea fa pena pat manatua le fatuanga ngai man kuspaia e kuanga mo le ngai lunga e ele si mau fa pe sala mo tols full fitu fa upus fulu ngo e sili longa power kele e ta ye lo wolanga fa pe o le mei titi o li tangata mi tonu e sili ona le leilea I oloa e tele o ea mi o leanga e to tele fa upus full fitu awa nga wia lima o ea mi o leanga ai tau fina e yova o lima o e amiotonu o le songa manga ira ngai mo o lasole nei pe titi se mea e te maua mai le ngai ngoinga amiotonu ngai ke fai ngai maua se mea wakile tu e ke olai fai marka ku spaia e tau fia e yova ilunga o lima le alo na winga pe kiki de mea ngai ke maua mai olai e kangole tua ka ofi ilunga o lima lona winga e faatu ma wina ele tua le mea le ngā ma mea ma wha manvianga tele I te oi pa wha pio se awala mi o kongu ngai maua mai ai a pio pio le awala e ke maua ingi mea pe ke le mea ngai ke maua ai o le ungar ngai whai maikara te spaia e ngā wia o lima e ngā wia I ova e le wa pera ka mo yova ngau me yo ka purima ale mea po kuridima ale mea le tue fai e ngake ka fia ma le I ulelei I se tūlanga lelei ia le mea le ngai ke fai e ke I ufa ngoa e ke safa ia mai le last foi ia ko inga fa manuianga fa pena e le ngaka inga e fa no no ai oe ai fa no ai foi lo a inga manisi e ko ngeki ia ke oe pe a fai e ke fia ili oloa ma fa manuianga e maua mai a wala pala le tua fa ftailo wa o mai ia te matu ia ile ngai vai tau wale ke tangata po aku ai ngā me maua mai ai kupe ai wala ku ngau e fia fai tupe wa o mai la fio no lo swafa iso amen e te fuma paleina le pale auro Maya leilo le so e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro ala Maya leilo le so e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro pale le pale auro pale le auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale le auro pale le pale auro e te fuma paleina le pale auro pale le pale auro pale le auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale le auro pale le auro pe atu o ai siona ma tu e say no avenga ma ofuile ofue sisina mata uta ulau sala yo Yesu olofa aola o ma fatia ma avenga ya ofuile ofue sisina mata uta ulau sala yo e te fuma pale ina le pale auro
Ala Maya, Leila Leso, Fio, Maya Lipo, Taule Tawalei, Etel Fuma Pale, Naile Palearo. Paleia, Paleile Palearo, Paleile Palearo, Ile Mayale Pea, Ile Mayale Pu, Ile Mayale Pea, Ile Mayale Pu, Paleile Palearo, Paleile Palearo, Etel Fuma Pale, Naile Palearo, Paleia, Paleile Palearo, Pea, Ile Mayale Pu, Paleile Palearo, Pea, Ile Mayale Pu, Paleile Palearo, Palearo. Bruce Potter Pacific Gospel Choir Pale Auro o le pese o fa mai ai le tato porkalame areto o le ola ni foi tai fo bori fa tele songa ya pastor la fa le copa malo fa tele le unanga multipenina tato areto le ola nei tai au male nei foi va yaso a toa to fa me do to tale o le tu la efitu o le so 2 o February o armena tu pore aso tau sanga bye bye. Le sole tausanga tasiiva le malua whaalawilo te tono Amerika se tasi o ata tifanga sa whaingoina the African Queen. Tasiiva ono malua o whianga ye fo i mal whailongaina o le Chinese New Year le neiva yaso ia au le so na uluai whaatui na ai te tono Beijing ia se tasi fo i o company sa ta ua the China Academy of Space Technology. Lua fesu malfitu whaalawi loa te tono o le Unity State South Sudan se onge tele sa tula i mai ia na whapena o na haafia ai le whainu merai wha tesi male iwa miliona o tangata. Nisi na waingai mena tutupule nei tausanga, nei aso i tausanga ua mawai. Tesi malitolu fa miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa. E mawhairup sosoni atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapawui no mpauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Awane ge misia le whapitoa a le Moda Furniture. Mau le iPhone 17 Pro Max, lua whātala i le Vayaso, Samsung S25, ma le speaker i le nau le lua tolu tala i le Vayaso. Mau le whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whaide te whaailoa i le Moda Furniture, o le Radio Samoa na mawai le nei whaasalaunga, o le amaua sau mea lofa. Le Moda Furniture, tu atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa tai awanga i le afo le lima, i le asunga fuanga i le asfareile. Asu tona i male asu sa, se fuluanga i le afo le fa. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga i le breakfast le Radio Samoa, o te maa o nai. In this update, Andrew Mountbatten Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office.
British media has published pictures of plainclothes police officers and unmarked police vehicles at his property. Police have been looking into allegations the former prince shared sensitive information with the late sex offender Jeffrey Epstein. BBC News correspondent Zoe O'Brien says it's the latest in a list of consequences for Mountbatten Windsor. He was stripped of his royal titles. He's now Andrew Mountbatten Windsor. And the decision was made that he would move away from Royal Lodge in Windsor and he would go to Sandringham Estate. Now, that's because that is privately owned. King Charles released a statement after the arrest of his brother. He says he's learned with the deepest concern the news about Andrew Mountbatten Windsor and suspicion of misconduct in public office. The King went on to say police have the royal family's full and wholehearted support and says the law must take its course. And just before the arrest, UK Prime Minister Keir Starmer was asked whether Mountbatten Windsor should face police action. One of the core principles in our system is that everybody is equal under the law and nobody is above the law. And it is really important that that is applied across the board. Back home, and the new Reserve Bank governor is hitting the road for the first in a series of public meetings. Anna Bremen will address business leaders at a lunch event in Christchurch. It will be the first in a series of events she and other Monetary Policy Committee members will be speaking at as part of Bremen's new outreach program. She says these meetings will be about two-way communication. To communicate how we see the economy, explain the monetary policy decision, but also to hear in from businesses and households so they see the economy evolving. That's news. The sport, and Zimbabwe have gone unbeaten in Group B at cricket's T20 World Cup. They've dispatched tournament co-host Sri Lanka in Colombo, chasing 179 with 6 wickets and 3 balls to spare. Captain Sikandar Raza's innings of 45 of 26 balls was key on Sky Sport. After the first 8 balls, I said to myself, I've only got 4 to 5 runs, but I can see the ball. So from now on, I can back myself that if I find a ball, I can middle the ball and hopefully he flies for the distance. The White Ferns are without Leah Tahuhu, Sophie Devine, Susie Bates and Eden Carson for Zimbabwe's tour starting next week. And Dame Lydia Ko is tied for 6th after shooting a 5-under par 67 in the opening round of the latest LPGA golf tournament in Thailand. She's 2 strokes off the lead. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Nei vaenga la iti wa amata fo'i o na pisi fo'i le nei taimi o le tae au Sunny Nook i le Northern Motorway o lo mai tau watu i o le na fo'i wa amata o na pisi tātou so e kau slow down nga iangi le na Sunny Nook al waku i Albany i amal whapenga le luangi tonu le tātou CBD le taimi le nei o le tae au State Highway Sumaleono Western Springs o lo mai tau watu fai si pisi fo'i i le nei taimi whapena fo'i on the eastbound i le anga i atu fo'i le na i le taulanga Point Chevalier le si vaenga le na fai si pisi mai o tātou Hillsborough and State Highway Lewis fulu leo lo mai tau watu nei vaenga na wa amata o na alu le vaenga fo'i ngā leo le alu maku i le nei fo'i taimi o le tae au whaasosolo atu le alanga i atu le nai Mount Roscoe mai tau watu fo'i tātou i le vaenga lea Nelson Street langa i atu i one hanga lea fo'i o lo mai tau watu le isi vaenga le na ua fai si pisi al taimi le nei o le nai tele na poloka ia maleanga i atu le nai lunga atu le tātou au wala lau papa i le taimi le nei o le tae au o nisa vaenga o leo lo tu mau i le feo lolo ki lia le inta tau whaala vila tau taavale av taavale tau tua nal saunga le mu wa tolo minute te aile te lai fitu Palo se famaria le tunu lau mai moma lau whaafonga nei foi vaenga o le tae au fau o le vaenga lanta mai nei e le tala o le tau la tātu a mata mai Samoa Babato le awa o le titi lava langi le me foi tau Samoa e le nei taimo le tae awa te ale fitu i Samoa o winga le tau le tunu o le whasaron langi le lei awa o i le vaenga o Samoa i pa ua timu le nei foi yaso o lo te vava atu whaina o le luas furiba le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela o le e Samoa e le nei as fareile lua se fulu ma le lima i lona mawalalo ia o tātu tarananga masani ma le sui o le tātu Radio Samoa i pia a o le awharifitu i le tae o nei whamoi moe na whalau telefoi nisio meo lo tupu i Samoa ia mamai ma le atuanga o le wa inga lata mai la mai tau a whamabonga online i o lo mwhana maua le tātu pakalami nei fwoi taimi o le tae au le atunu o whaafonga mai Samoa ma America Samoa Nungon Facebook ma le YouTube Radio Samoa whapena fo i le FM 106.1 ma lo lava ia le soi formaria
e nei foi taimi o le tai fo se mai talo le tau tono New Zealand nei ta to mata mai e le motu i saute fatalo fai pa angal tara pakala meso se vai ngana motu saute lo ta to mafu tai malo la persi fu manuia wana kala fa solo e na pa utimu mama fa timu ngani so taimi fa solo langi le leila fia na nei se fu balu malunga le malu le e Westport river malunga le malu le ele so e awa pa utimu fa solo mo watu na timu ngale fia na nei los fu malunga ma fa fa le e timu ala pa utimu e ni so taimi langi le leila fia na nei Sfurono malunga malu lu le fa mo ina mo Queenstown pa o foi timu le solang le leile fia na nei e le televang on Nelson lang le leile tau lu su fa mo le bella lang le leile kai Cora lu su tau mo le bella le so in Chicago pa o timu nga e le nei solang le leile fia na nei su fa mo malu lu telo si banga e Alexandra pa o timu le so lang le leile fia na nei su rival mo malu le air Los fulima maunga le vela fa mawina mo Blenheim langi le leile tau Dunedin fa solo ina pa utimu langi le leile fia na neis fit maunga le malulu kala stete malu la versi fo mariel nei tai hau langi le leile tau mo tau pa utimu le fia na nei dos fulua maunga le mafana fana fa mawina mo kala stete le nei as for rele se mal tau le moti matu pi tala bunga le moti matu kai taiam los fu tau maunga le vela la fa solo ina awa pa utimu langi le leile e le fia na nei fatalofa i pa angal tara pokalame so se vangal lo mo Wellington tara ba futa nei tai fo malo la persi fo mon wiam langi le leile tau fa solo nangi malo si marsa vidi mai matu los fu lo mo lungal ma fan fana ba ga bo yal ma fan fanga re oboring kong yari ko apingi fa le le yal mo na ngala wa ko mala tau ranga langi le leile tau los fu lima mo lungal de vela tau bolang le leile so tasi mo lungal ma fan fana Rotorua langi le leile tau luas fulua mo rungan mafan fana reso Palmerston North awawa pa utimu ni so taimi luas utasi mo rungan mafan fana reso New Plymouth awawa pa utimu langi le leile fia na le luas utasi mo rungan mafan fana nei pia langi le leile tau oka bevela luas fulu balu le mo rungan Masterton langi le leile luas ufan mo rungan bevela le ben luas utasi mo rungan mafan fana awawa pa utimu ni so taimi ole so lang de leile tau Hastings los fu balu mo ngol bella Gisborne lang de leile los fu fitu mo ngol bella kiri do ba lo se forsifi awa pa utimu ni so taimi los fu tolu mo ngol bella fa mawina mo le so tama kiba kaura wa klani no fanga fa salanga radio sa mo fu fitu o le malu lu ne banga ole tai out baba ya tu fa fo mana yele langi le mai mata langi le mai le ai di longang mala le wa ka mai langi le fi foi la usu malaka poro ni ka out langi le tau le so awa di so taimi los fu tolu mo ngol bella fa mawina mo au kilani le yas for rail tai out au dia langi le tau le tera banga au kilani los fu lo mo ngol ma fa fana Like I want to salang de leila so fu so do coffee o kan para vai aso fo le vai aso mo o Februari ai mo kwai sama la ko lang de le kere se kama e po se kengi Februari kere lo al kama po wanga au so ko fu fa o yo fa ngam ko fu lo Vai kala tapala na tala taula tunu wanga ai fo ai o lo la lampa pa au ni se vai ngol kelopen e ele mana tolo mo ni ma tau mo tau ele nei as forward ta tu ria valo tele tu la fitu ma lo fa tele tu le fa tas mai tara kala nei tai au ya le look forward for tele tanga te ta longo le fa u fa yaso ya for e super rugby ale tele no super rugby ngan bana o fa no longo le aritole ola le manga yo le o le fe au le mori mai Mo le meo le o le tele o le tangata su o le tupe a wala palpala e wale kau ki kalangoa nge tele o money laundering e refer nga e tangata e mola kukupe mai mo fara fasaina a le si mele e makua ile popole a tangata pe pelo pe sa o ngambele pe palmo mo kupe o lunga melo social media Right. Te loa la ye mai nga la mo wai tupe tangata fo le fa kupo se kala fai fa ka ngala ke o fai la post killing ya likes ma ya la mo wai kupe so le melanga le popole alto te lo tangata le ye nei pe sa o te lo la tu me la fai nga pa wal me ia ko ke nga ka muri ai nga ka muri mesese me pelo
Ala mo o le mela o fa po fa pe. Ai no e no kambange o male ko sakapeki. La kamole o Mark Zuckerberg. O le Facebook. Ya ke le nga pirionga mo ile me. Ai de lo mai le fo le o ia ma le fa ino. O me o maftanga e ka le sio a inga o malo. Ile kelo me pelo mari poki pelo le fai nei wa fai ngal kelo ka ele kai nga popole ia Mark Zuckerberg na pa wal me la fi Mark Zuckerberg kele o video nga mo pule o ko bisang yo ko nga fa le nga lesi ia makele ya kupe ia ko ma war ko misa pem ko va de fa pen o no fo nei la mo fa lo le program e sa o de le ya le mele a mo kupe mo i a wala se Right. Ma wala palpala. Ia nga o pe o. Ia ka ilo la ye pola se sua malio nga se ren. Ko wala. Ia wa pola al kupe ma wala wa makua I fale ko ngunga I le si ainga. Ia fale ko ngunga mai si maftanga wa peka ke va ia ku e peka fa pe nga fo ia. Mai se foi la lungo TikTok wa ka fa longo ka manga le kele ia au mai nga fo e ma wa ia la tu pe a ele o kanga ka uma. Ia nei va nga fo nga le ka va ai la ka ia sa ai la so no. Ke o foka I ka se sua malie fo se vai e mawala nga kupe le mena no fo mo fa longo fo le mana ia molina ole fe awale tu fo le ia o pu fionga le tu le ai ma se e boni ma to ia ma nga fo mo tato e ma nga ia la ia pe o ka ko ia ka ke mai ka ke usu ka ke nga lue ia ko kongi mai ka ko kampangi mo nga ka ko kupe ka ko fa ka o le lengi pe se nga yo ka ko kai ko lu ma ka ko fa ngau me la ma wa a wala ba ma ola fa nga lu nga ma kiu ke ka ko la ko ia malo nga ia fa mangi me ba ma ngi fa mangi ori mo sa wa ia le lengo fai ngai ma ko aulia le Hurricanes e mai fa le mai mo ana le la dawa ia le kalia fo ia va loto tele mai wa makua saungi saungi fo ngai fo weekend mo uma fo nga fa ku le kama va ai ole mo ia le ko ke la lo wa ngai fa pe fo o ka ko wa uso e den uso be things na so al talo mo bona le tamo sangalo na lua ole Super Rugby Pacific ole ne fo weekend so na nei lai le lima tele fitu ia le ta alo ila le moana le na malo le baso na jatu nei ia ta alo mal Hurricanes wa penga bai le Hurricanes baso tatu nei la talong bomola le ole talong lua ka longa nge yes ole si talong ole talong le va Waratahs and the Fijian Drew talong ala na fa le tela titel afaleva pe ke ro ska le fel talong ala okay le le so dai ole va atu le talong bomo tai Highlanders Sifi te ole fitu fo na taiao ia ole si talonga ka longa sia mako au fo ia wa we lua au ia ke le lua le sunga la pe fianga wa we lua au e lua fo ia au ia ma ole langa Hurricanes ia langa ole mo ngo ka sori parpala le loi morning call e lua la ole Blues man Hurricanes me fa ko mako au wa fa le fo sia wori nga ia ile ku mama inga lava io na mana ya so ole Highlanders na masifita ya so ole male man force Force and the Blues kamalang mo nga wak ia pero Oscar dire ka aloy yes ia ole sila ta alonga la ile asusa ia ole ta alonga ile va Crusaders and Brumbies ta alonga la na pole te al afaltolu ile ole Bang ya so ba ya ka longa ya so ya le ale ka no murmuri la sa ko le no se pesa ole ai ko fa le so fu fikwa le ska no le sta longa ya round no na tolu na ma ngai yes okay awanga ka longa le mo fo ya le ko ma fa fa wal ma ngai le fa mai ngai yo ai sa wa ma ngai mo ya so le ko ka long manaya so ta longa na Super Rugby pe out te lo le weekend mul foi nei pre-season and so le liki
Yes. Pe la piki era ka Malco Warriors. Malco up. Yeah. Yeah. So my alol talonga muli preseason games here fanga solo league. Wengal baso fo ia. Ya maka wenga pingi kamare. O for the Warriors eh. Pa menga la ko me manga ia ka po ia kumba. Yo. Angai manga ya. Ya le le so talonga na e wo mission jao no ji la po fio wo ka ko Winter Olympics lenga po e ngi shipping yang ngi la pe de ya ai se e shaki ele va so pe audia wala va yala ka pi ka ko kala ngor ngi ka ya ya le supporters so ke musu ke le wala au supporters celebrate ya e ko wala au mo lo foi o fai se o ye vai merco e pe ya lo ka alo e lo weekend ngi e fa singala ko malolonga o me si dinga ko marolo se ka ma foi ko supporters ile mo le ai ngi ya ma lo taru talonga na fa ngor va so ma na ya le ya o alo umo Samoa lo atu mo fa anga tama o le fa ngor le ba so president tu sia fa pitoa mo to uma la kapi soka de tipolo le ala barka longa o si ser fu Samoa pesele mo alo fa na o no ma le alo atu mo talonga fa ngor le ba so ya yo
lava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, most white Southerners in America treated black African Americans very badly. Yet there were a few Southern whites that were different, like the Chisholm family in Laurel, Mississippi. Their housekeeper, named Everlina, had been with them for 45 years and was more than just an employee. She was part of the family, including Everlina's little niece, who played with the Chisholm daughters. One day, Everlina's niece said she dreamed of getting a good education and learning the social skills of a lady in society. So Mrs. Chisholm immediately took this little black girl under her wing, gently guiding her in proper social manners and confidence to face the world with dignity and self-respect. Mrs. Chisholm became like a second mother to this young girl, so she would learn that the color of her skin should never stop her from becoming all she wanted to be. During school vacations, the young girl would come to help her Aunt Everlina work in the Chisholm house. As the girl worked throughout the house, she sang. In fact, she sang so well that Mrs. Chisholm, a trained musician herself, immediately knew how very naturally talented this young girl was. Actually, the girl had been listening to professional singers on the radio, dreaming of someday becoming a singer herself. Well, Mrs. Chisholm dedicated herself to helping this little girl reach her potential. She even paid for the young girl's university education to study voice at the famous Juilliard School in New York. The dream of that young girl who worked as a maid in Mississippi did come true, for she became a famous opera singer and the queen of the Metropolitan Opera, Leontine Price. Maybe you weren't made to sing, but you were definitely made to succeed at what you do best in life. You're also made to help others discover what they do best. So why not discover why you were born? Just ask your Maker to take control of your life. Jesus will help you with His power every day to overcome whatever you face, so you can reach your full potential He's given you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo summa luola wo chale tula fitu le to mo radio Samoa lima e batolo amo ya ngaman mana le fo fates mele fianga le alo le suyo ta to radio Samoa pia ka ku ka ngo fo fa ngor ni va so a Atalo fat malanga fie le nei tai au ia malanga fo la sfarile wa tato wa lia le nei aso le anga le tu malo tau tu malo so fo manuela wa fionga la lo le sai fu manuia io le nganga le spalaide pe lo kopia fia ole lo umal ba yaso malo le usi ya te ulua malo fa te tele le tu mal ta tu ngwenga ile le fo ia taiao ia ma le va yaso a to le ola ta tu a matale nei taiao ngaman ole ba ya tu sai ma vainga umal sa no ile fia ngor par biol ta tu malo Ola tatia le tu faina mal fa soina le si salau dimas fu feta salau dimas fu la mo se ia se uma pa lo kala ki fo mo la su fitu am ia tu langa na ole wa le salau dimas fu le alu ai le tol su 2 miliona ole so swani le malo o le toya e wa ai fu la ia i tu pele awai ele fa pe o miliona uma po so yo latina no le atu fai tu pe awale tu fanga le mo le se le maspulu le tu sa o le au tanga le amata tu fa tu pe o i se pito i matua ai o te lor fo fanga tatia le ngo le lo mo palo tala i te monia na le lui tu malo ye fa yala tu palo tala i te va so fo ia o te lo se fuanga matua tarfenga ia ia ta ofise i malenga lo tala ia wa ia si de fio fo ile famsi no ho neo palotania mai atu ia kuso ia le ia fia no fo tu pene o bloketi i fato sina tona mai ile un famsi no ngai nai de ta upu mai fa sal de angalu
o le teimi fo le na tu foi le tu pe le so o le pokalame nei tu foi le teimi la foi palota pe ina e afia ia o te roho o le foi fu ngata se umale o mo vai so le pe o le sto na ina umar palota le sporide sto na ino ia matala lo fai to tu foi se la lima spuntala au te loa ia o le e vai umale atu u de fu so ni molato va to te alto vai na yo telefono se la lima spuntala Wacha watu vai ngale ole multa ya malo I vai ngan campaign e bol fenga palo tale sa matune ya man ideali tu le tawai e so soni ya tu pe ya le tu famo ole ngata tu malo a inga pela se la lima sfulu le o vai ngale sa la ve umal campaign ale al fasta o te leo man tu pena ia se fulanga I se la lima spuntala le to ya okay yeah mai fulanga o le campaign ale vai fa fai ai o te loa o le proketi ia le o le miliona o proketi na fa vai na le fainga malo mo al fa tu le tu sa mo tas ai o te loa o le si vai nga le o sinsile le fainga malo fo e avel so ni se la lima spuntala ai fo te mire tu foi le tasitesima le valu miliona le uma na sai ni mariana e na farmacina awa o tu fai ungo yuni wa tauna umana fa ngal tupe awa ale umana fa ngal tupe le fai ungo yuni e to fo tupe ton ia farmacina la le e peira o le fa te ingo tu mano te telefone I vai maunga ma faleata peira le tu mano faleata lua le fa lo mai le sui fai pule a PS fulu a fera fo ingole tu malona a tangola fa te de se la lima sku e lu melta ste si mal balu biliona no wingo o tu malo ai lo tu fale nei o fale ata ma vai mo e te na lu melta ste si mal balu biliona o polo che ti la le sa fo e fa to ata o to se tu fale se ia mai le 2 miliona le amata ia u la yo le tu sanga fa tu be fo io fa ti no le polo che a o le fisili tu langa le o na o na mala mai okay malo fa time mo fa ni no le vai ngale Mai tawa tolo ye fo ise tasi fo yo tulango le o ye le tapenanga pe yo le tapenanga le ngaluenga e fausia se si malai ta alo au tu I tuana I mato pen falau tele mai la fionga Ia te loa wa ia ni potia insinia ho I le tulanga malosi ma le saunga le mua tato ma le ta alo le Pia Park le tato stadium le iai le e fa iai ta alonga wa le o te saunga le mu o le tulanga la na ia le fufuanga na sa o ma ia le whinga malo ma vai atu nei e wa le o te saunga le mu le Pia Park ia o le la ua wha awa upea le fufuanga le la si tia loa le tato malaile o I PFS fu mon tupu e kare fu formano fausi ai le malaita alo fole o I tore mato ia o te rofo le a si tia ia no vino tato ta longa ta vai mato sala le la fai o I tore mato pe ai este milu mana e mai anga nga le ai sa le o le fo le la ta wa vai atu anga man banda o le facilities atato a masian la kapi Ole a faingo fie fo na batu ia nta longa te telefone le ia fuana ia fiti ala e malanga mai au ta alo ia te lo se vanga le tele le mo lu mana io ta longa tono sama ma sala kapia kon man sa le te vai o te lo le si fo na tu lunga sa ia ta tu mana le ia nei e le tele ele mo le tele o malai to na ia ona u le faisi pumo mo tele no ko ia fa o le mata ia mana malai ia mana malai o le fita longa afediti au te ro le usa no pa mia a foi e foi nga longa le malai le I tona I mato o le a matu a fuala ma o te le o le malai talo ia matu langa hol ne o le mamao o fale mata ma isi vai nga fa pena mai le malai au tu awal tu langa na le tate ro tatu malai le nei le Pia Park e pumo mo tele le vanga Malaysia tu langa hole no le no fonga ho ni pe fa tau kusi a ola na tele timu ia to ai vai pela na ia tu langa hole ta tu mo mo wina konsepti le na mai le UP fast food ka kia mo le vai le to ai na yo te ro le si tu langa le na si ti ta tu mo ta alo le o to na mato e fosi ai
Te lo le sim vai nga mane foi ole la ye uma talo nga se foi le wa le complex lo ye le soka mal te lo si fal talo te lo foi ole mal mala la kapio la kwa mbanga yo la fa si uma ya le foi mai nga itu na ma toa ia awa e chi fi hui te vai mal fa fo le tunu ia ola ia le mala ta alo o mana fo si le na foi talo ngo le Pacifica e fa le ta alo mtulanga uma i tole mato ia wa ia le pia pa ia pena al malai au tu ia talo nga fele tim talo nga la kapi ia malai ia sai tu mai sa fa ia soka le ala wa avele fai unga malo o mabaya atu le malo le tal wo le si malo te merita pipi e avele si vai ngol malai le pia pa ki il talo soka ia la wa vai lua la wa fai ia le fa talo te le le talo soka mai si ia ta pena pa pena ia o pumo mo ati dia ia ide pia pa au te loe sa oilo finngalo a fai malta tu malai au tu le tu nei mato ia la wo uma mai si malai ta alu hu o ta alu soka ta alu hockey mai si ta alu se fa ta le polo la wo o tu nei mato malo fa te tele ta to marketi luai funga lei ya mesmo sabalalo na fa no atu la so na nothing mana feedback mai tanto Facebook and nafi fa mai na isi finangalo le tuno mana il tala du su fa tu la wa iska ka fenga nga po ya po la te me mana vai watu ala mo le ba no fa ta wai nai ba fo ye le foi mo la to le fa ta wala to lo fo le mo wai ku pe nga ka mo o la so o le po ia sa le te vai tira vi fo ia e le fo si le market le we nei fu le le market le sa ye mo mo il marketing la sa tala lu fu fai tu la masalo na si vie le tino e le fa pe no fato ata tala nei lu fu fai tu sai sa tala mo lu su fai tu la e o tatu marketing na mu sa balalo sa tala fa solo ato wa po ala ba fa wa fa yo ai ngo nei e mi se amaliu e po ni si fu fu wa pena e o le fio me ka ku nga ngai e fa tatu fa ta o me matai il marketing wa ngao ia ele o se temi mo la o te tala i lusu fai tu la ai pe na alu le tu langa sai i marketi funga le te puni ai le fusia le marketi le we nei ona i fa fita u ni tu le mai ai te le vo ina inga yo inga so tu la po no tu le mai ai fa e lo fa unga na te me te puni lo ni to mo e ni si ma ni to tala te le au wa ta lo le no le fia fita puni le na fa au mai ale tapuna ina u mai el marketi le ye nei ale la fato ato te tala nei lufu fai tu la le na amata nafi o te lo stu langa le wa o te lo le sa ia no binga le stona e mutai le sa ia le tala nai awa le ho ia le fin ngalo le malo e tapunga lu nga ho nei le sa mi se ngalo nga tete ia wa le te tala te i tato maketi e le sa i fa taunga mai si ko kono fa to business ai o te loa o le ta ua na to tala o funga le ni lusu fai tu la ono te mi o le pope na e saunoa e ia tatou te mi ho ia wa no ai se foi ngaru ia fa to amo wala no e foi fa tau tau si la ia ina i poloka wa fo ho pe tala na i poloka ho ia mo mo o lo tau lima malava lava le o le marketi funga le ia awa te lo ai awa fa pe le fa sa la bana to finest ia ona winga pe tai por se fulu ia wa ia le au foi fa to no nei la tala mai foi ta vale to fo ia inga ia ai va ia le au skula tima au le po la to me matai o le market au te lo le to fo ilusu fa tu la o se tu la ngale le o tatu market le te i sa wala no le e sa ro ko ino la se tala masina fo awa ole wa matori fu e pia o es fu miliona e so so dia New Zealand na mai fe nga na o te lo ia sufitu ia o te lo ko ma fu angal na ole aver fa lo ko e fio mai di par mi fu yo New Zealand e awa i mata tala ia tatu nga le marketi sabrado au te lo le mai fi nga lo te malo le fu pe ini aso verba so por esto por esperide e te tala e nei fai mo le fata una hori po tala ai te punita to marketing ai le fio no te lo fu ngal le fu au marketing mana ia au le marketing wa le fu
ele umi tasi fo ia de lei le no fo ngai fo mo me na business ida ti ho fo dei wa ele umi fo anga so dia kamanga ka ku ris ke mo ku enga akor me tasi ia tasi le tato marketing mo ku au le ia marketing na polisia pa tai ko ia ni sila le tele no sa fo sio na ngale alasti no malanga ngale le tai me le tai le ya mati masina fo manga ia le io mana ia o kere io e konga manga ia tu tira tu fafo wa ngala e ko so imo me wa ho e sana se si todo ele talaina au te lo wa le wa mai finu ngalo le parmia o le la a mata na pena ia business ho ia mo wa la tu wa no todo o wa o te de isi business la itina pe o fora ngala fa ine fafo tu atu no fo ngala e fa tan pas yo la tu mana mo wala tu wa no tono o le market fo de se wala ia ma le la tu foi a tu ia de ka pakare me e pasi i tua e no fo nga fa ten pasi ia mo tu foi mai fale na ia tono le atu au de ia tu la fo i tu a fale o tatu market le mo tatu tu u fa fio ia me se tatu malo asi si mai fo Okay, so al maketi la le sabalalo le la wale la tala wa maketi lo o inga la sabalalo ai mo te patino o lo fo le fan fa tawina mo a ese mai o funga le awai e mu le maketi le sa iai ia mai de o fale ia fa de maketi le tu mau fa nga me malisi fale le tala mai sa ele o piso o palo lo fa to o la ia pisi si fu ine o polo ka fa ta wai lava o me ta lima ia manai fale o tiu ruane le taiao ia sa ia fu manai fale inga na me ai o pani keke ia ma me ai fu masa dia e fi tatu o tunu e tau sami ai e fa nei la re nga ruanga ma o pisi ni sina sa ia o le au fa ta lava e se ma nga ruanga ta lima mai si o loa ia ma fale inga me ta mafa ia mai si pisi na pe o fale fa funga iao o te le lola ia i po o te loa o tulanga na le afa awa wai pea ia pisi na ile no funga le ile maketi le atala ile masina fo malo fa te tele ma tula no fa ilo le tino au tapenanga tau lo ngala tu tu en taru tala mai samo pe tala ba o lea ua whaero mai ua limas furu nei tu malo ua mai ana sei nia maria ngā le miliona waru se lau afe. Mo te usanga whaatu pere nei wa e si no fifu am tanga le vai aso le na sei nei maria ngā. Fas furu waru i tu malo a lea la ua o sei ni le tu malo si umu mano a matasi le sa iai to. Yolo no winga o toe na o whaasale anga lua. Le ua iei le whae ngofu er kapene te tau fi o no tūlanga po i la to tele o talia ia le filinga masuinga al malo to finga o tai fono wa ma ele fo ingo tangata mai to tunu uta wa imal to sala sa fiel ta to tunu la to sang al mo to tele o na si mai mane tu sa o so ni tu per malo ia o nga kalesia ma o tu moti o le bala le ia o le sa fa pe abe uma tu per so ni fo ni mo o nga i fo no fa vai ale la uta fa manino mai o e kalesia ia ma a o tu moti ave sa o e la tu so tu pe a o nga malo o so ni na e tango fia le ua o nga ma komiti o fa vai fast furu miliona tu pe le ua lango i per company le Mediterranean Shipping Company por MSC le tamau ai ngol tatu tu company le to tele alum fa na o lo nga lo fa sei dai lungo va le MSC o le ua failo mai en tanga longo ko tina ya o fai una stasio o mata o le to mai sui ia ma ole ua fo ina tina fo isa a wai malatu la sui fo to mai ese le yo le po kala me le se tu pe fa ka wala sui ai o mala o nga ke alu ma vela la sui fo e wa pe ola so kala ai ese la sui to ai fa ngoi uma mai ai nga kwa oi e va ku se isu era ko esa bueno ho me nga mai ala ku e lo mako ma fa dia pe fenga si me la se ko pe ko ia ina so le makiva fela wa isolo mu me su ele masima su ele suka ia le o ne yas o le ngo wasi lo mako e lo na fa le malanga la su
Vano. Mola jinu fa lo jere no jaru jala na jala balu ile tayo nei ngam mana sep so ni me fa mo mole o le o jiti lo to la so los fru ne February o le aso nei o le na tu poi ne la o ile ngol fam sino fo le o afia ile fio ngol pandemia mani sheto limo to ono ai o la la ta fa fo ngai fo e ono ma wale ngol fam sino nei pe ke fo o ise vai ngai ono to e tu o tu pe tol pole la winole fam sino e moni lo fin ngal o le ua o mai le fisi tulanga le moni o le solus fulu o February le to tu mai e o mai le fai unha pe fa maonia pe de fa maonia morianga fo io le tai o balo ia wa morianga en foi tende e ben parmia ai a fo o te lo le ata mo solo mai ia nai fa tala fo e fa pe ai longa e tau nu ile sona patino le fu fonga le fam sinonga ia pentana fa istala wa fam sinonga ele foi ele so wa se fu to a foi de fam sinonga au te loa ia la mo se tala setembro nei aso po la tulanga e mta bule asa o le so le sa fa tulanga mai ile un mta pulna ma lo fa tai ta fa io ma lu ma le tau le tu le nei foi tai ma le nga tu fa ngona pesa io o le sfora idea ia le o mai fa tuanga o timu ngo mafa e fa pena fo ia fa tuanga o sabini marlosi i vai nga mau o lungo tatu no o se vai nga fa tupula io pe o mama o le e fa ta si e wila ma fa i tili o lo ofitia i pesa mo e pe ona fa ma wina di tai o nei o ia tu langa lo afu ai timu ngo mafa ni si o temi o sabini marlosi ma to fa ta u ia tu maunga fa pe no fuanga i se sae anga ia tu i sauti o le motu o poru. O winga susua ua o ma sa video le tau e ono a fiai le tunu i le so, se ia uria le sa o lumana i neia o tu mau pene winga lono wao le tau i lunga o Samoa. O a fianga e ono a ria e mai ai, e mamafa ti munga, pua o ma mase se au wala i no fuanga mau lunga, mai lolo vaia no fuanga i tapata faala, e faa tau sabini i teimi o ti munga mamafa. Pero vai ngai tau mo polu ma sava i le so ta pe solo ai timu mai ma foi inisio temi fa pe wila ma fai tili e malo lo si ma fa tau sabini i temi o timunga ya tana le tau nes por ile te vai ma tau sama lo malo fa te te lava ya fa le mo le unanga le nei tai ma nei vai aso ato ai tau te le fa to fa kapo mai le lua mo ana ma le fionga ma le la o fa ku ma ko ka mo bodin ko fai fa le forko au le la wa ku ka no con que ia ora tu ya foi de mun panga mata ko ia foi ba o bana malo ya manguia talonga la va tu so mon weekend ja alle fanga kan man sur data ready some boy pia ja male follow tele no tele na va ngana one fa for bela no na wa data tala follow tele to lu la to pa tala balu ele ta na to mo ready some for lima I tolu a more than for time fo tala for bia gos fa na ne for e tai Matala jer foni mo tar fom niangas fana olas for island nei los for ya so February tolu fitu tasili mai tolu mo fole mano longa tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz mo fe fang al tanto Facebook mari YouTube ro Samoa pe ta ma tole ta fom nianga on Facebook man ya ole fa manuanga mo mol na mai atile yoane fa mania tu la so fa now ole tali I misipati fa aiomo o tali matau mamanu rewa whaaftaile alofa maleanga le leo le atua o mawhaina ulia mai o ele atali lo tolus fulutasi tausanga I le aso o le tatalo ia sanga tulu I pea le atua ni si tausanga se tele mo lo soifua mafua I pea le malo si I ate oe awa le whengai mangaluenga tausiai se o watali
Pati ia whaamua le atua i o wala uma ma so se mea te whaia o alo whaanga ma whaamanianga mai lo tua whawhine le whale tua ia vise ma le whaawhiangainga ia Paulo la whaele ma le whanau i Papa Toe Toe lo uso a pelu Sarina ma le whanau i Tali Matau ma Papa Toe Toe ai whaasisile ia lo whaanga mai lo tina o tile Ioane mo oile wii o la whanau manu e tele lo waso whanau pati wha ai ono. Es family ngai o ki loko ia. Whamanianga mai a Reupena a Muimuia. Mani e telelo wa sa whanau le so Danny Reupena Crichton. Ia lo whangia le tua whao popo ni si tau sanga se tele i lo wola. Manuianga luenga whiangai o le ne yaso. Alo whaanga mai o ainga uma i Samoa, New Zealand ma Ausitalia. Le se whamanianga mai a Elisa Vailua, whamanianga le aso soifua se o tolua pele i a Paulo Wha Misipati o Tali Matau mai nei Manu Rewa. O le aso ua ato i ailo na tolus fultasi tausanga, whaaftai le atua o na nei tausanga i tele wafua i mo oe, whaaftai mo lau tau tua o lo whai e tutonu o ta ainga, mai se o longa lue malosi, a wale tau singa o se tatou ainga, ai mai se o lo watali e to atasi, ma tau te salopea i le atua i a fua i lo malosi a wale whianga i oi mangaluenga a mai sei le tātou maafutanga i le nei lalolangi le tū mau ma tau te alo lofa tele mo oe o alofa anga nā ma whaamanuianga mai se utina i atile Ioane o Papa Toe Toe whaapea na i o aunties e te vise Ioane ma aso vale so se fina tuitea a mai se o loutua whawhine le whaletua i a vise ma se o uso mai Samoa i a apelu whaasilsilea i alofa anga mai se uto olua ia Elisa Peta malau pele to atasi se watali ia MJ. Family ngale mai a Marietta. Marietta au a Muimuia. Manuia la wasa whanau Danny Reupena Crichton o Manurewa. I manuia ia maua pelo malosi a wanga luenga o lo whiangai ai oe o lo whaanga mai o tua whawhine Samoa. Aida Suaesi a Muimuia ma Marietta. Alolo whātu. Mana ia le lei fa malo fa tele tunu mana fo fa ngai na mal ta Facebook ni nei ta hao mana YouTube ia le lei sta fa mlianga lunga le email ia o malo lo fo marka ko telefon ia nei ta so ta fa mlianga na nei ta hao episodi dia so los fo fe pori ia le lei Billy Arrow pese le fa mania try to pull nga para fenga venga sa mo mal ta ko la malo ta hao Happy birthday. Sparky. Yes. Sparky mangaya. Leala. Just for tolu lebat. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Oela lofa oleki, omea uma otefaya, Yesu ole puna omea uma. Ole alufa oleki, omea uma otefaya, Yesu ole puna omea uma. Peace is the key of everything I do. Jesus is the source of it all.
everything I do. Jesus is the source of it all. Oleki, Omeauma, Utifaya, Yesu, Olepuna, Omeauma. Oleki, Omeauma, Utifaya, Yesu, Olepuna, Omeauma. Olealofa, Oleki, Omeauma, Utifaya, Yesu, Olepuna, Omeauma. Olealofa, Oleki, Omeauma, Utifaya, Yesu, Olepuna, Omeauma. Yesu, Olepuna, Omeauma. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Nishawainga PC Lunga ole ala Teleware Muero on State Highway 1 Maita Watu northbound ang Ayatula CBD ole na e mamafato slow ile ne fo taimi southbound toward Green Lane ole mu ile taimi fo ile ne Dominion Road ole Maita Watu on northbound lang Ayatula na Mount Eden malang Ayatula CBD faisi slow southbound ang Ayane Hillsborough ilunga tato State Highway luas fulu ole o mamafale traffic Mayori Street na ivaenga ia o tato la inga foi northbound towards Waterview lunga le State Highway anga yatu lunga State Highway los fulu lo opisi le taimi le nei fapena foi on a southbound anga yatu e Manukau Hillsborough to Mount Roskill on State Highway luas e fulu lo maita watu taimi ne on a northbound anga yatu Waterview o lo opisi mamafa le traffic southbound anga i mai Manukau fapena foi on a maita watu ia ole na foi o lo slow mapoloka le taimi le nei Manukau to Green Lane on Great South Road, Fai Lava CPC le Taimi le Nei, Highbrook Drive to Princess Street, Alo Maita Watu, northbound towards CBD, Mamafa, Matele na Poloka, southbound toward Manukau, Yatato, Fesota Inga le Nau Ala, Fai for CPC Taimi le Nei, Message to Onehanga, State Highway Sul Maleono, Anga Ile State Highway Lewis, Fulu eastbound toward Waterview Tunnel, Olo Slow, le Taimi le Nei, southbound, State Highway Luas Fulu anga yatu Onehanga ole na e mamafa le traffic time le nei. Kaipa pass to Mount Wellington, Fapena for south eastbound toward Mount Wellington, BCE le nei for taimi o le taiao, northbound langa yatu ile tau langa ia na for yolo mai tawatu mamafa mai le traffic. Nisi na vaenga ole wa yai tatou lunga la awal tele av ta vale. Tau tu na le saunga le mu to vale minuta na tale ole tu lai valu. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, taporke, okomeki, pesuikia, to e leda onon foa. E lua se fulu lea e mawa ile teminei, mai le lua se fulu afe tala, iwa se lau iwa se fulu mali, mai le tausanga lua afe se fulu maliwa, e o ile lua o lua tolu. Bahala au mai misa ile lua fitu ofa o, pe afio mai ile tanika kas, ile fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toitoi. Wala au mai misa ile lua fitu ofa o. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pere tātou whapitoa nao le limbatala, tutongi pia whaunga aina le Pacific Easy app, e whaatino ai au tupe whamo moni, mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tātou direct transfer, ti posi mai ai au tupe le tātou account, ma whamali aina fasili lupa le telefoni, ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pido le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silifia, mo whasoponia so se wahenga New Zealand yo tātou lala, o lo awano fo yo tātou ofisa yo tara mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, mo le direct transfer, whaasawa i lutaimi, ai siri ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Big Pots and More, o whaiti tia te onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te oata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu.
If it's awi le lei mo a inga e ka le sia ma so si fa moe moe. Le big pots and more. O mea uma e timena o mea, I le fale o loa e tasi. Asia siane I se la lata I fo yate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Wasco, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Faasilisilanga taua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iai le to mai le kamuta ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia paasia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga le leile tutongi, to tutongi vaiaso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota I mai le olua tasi, o vartasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata I le taimi lava le nei. Malo whaftaina tino lau mai mōmala whafonga ni wangora tai o jo 5 minuto lo jora talo le July valu jo lungo jaru tala mai samo pia tala valu I le tai o nei mana tu manu I le tai o matua te pina ino nei whanau malo. Malo le ona sai. No lava. Yes, it's Friday. Mo vai aso. Yes. Fa malo si mai la ia, mo lo ka ko malo lo foi mo le weekend. Ja, te lo el tema tu sangan ja tu nen tata na noi I banga foi o extra fees ia tongi se charge. Pe al tanga te falanda foi le fa tau. Le pay wave. Pe ana fu fanga ma lo le antitilo ta fiel banga le ona o to le tanga te complain foi le ma le langa le ero foi kupel ko ke. Ada ki ro. Wo ma ya lua fe luono le ma se mingo el malo le tu langa so. Yeah. Yo ni se ana tu langa lo ia fai ti onga le taimile nei ona fo yo le lava ia mana tu le to tele wo faunga lava le card. Ia ai mai se la e le optional na le pay wave ia kamalanga ngalo kalua kwa ding. Ia alu la kamanga o la lawa ia malunga charge fa popo fo lele so o le lava lai to tele ina mai tawina le ia ma se swinga wa ang fa pe wa sui wale o ko ia le charge le ngai lungo le tele o fale o lo fo ia o le nga ile tsuno pe tai o la lava o lo ia tamine o lo no winga ele o ia se fa ma fa fo ile ale malo ina ia se taimi fa tapula e au mai e tau fia i va nga ia but o le na fa la wilo mai se taimi o tau sanga ia ka ilo ele pe ke wala kala ka kurva ia sol palo ka fa ka fa ilo pe o ka ka va ku e pe o ka utsi mai mer va nga ia ku wala kelo mese la kala ka palo ka ia fa fa sau foi la ia le Stasio tanga te longa John Americana va tu mo fonon sui for Reverend Jesse and Jackson. Yes. Yo o ia le na sa tele fo ina lango ia Martin Luther King ile tau mafai fo ile I vai taimi ia o fi nau lava fo ina ia launga tutusa tangata uma ma ia ave se le tu fo ile le fai longa lanu ia o mai lava la ina ua maliu le tamale valu sulfata usanga lon soifua le na maliu ia fa pena fo ina fa alawi lo fo ia fi na ngalo fa alia ia mal fa aftai o lana tau tua malana au aunga ile fi naunga lea wa o ia le na solo ia tu ina ua tu malo ia le fiong ia le king ia Martin Luther so le mai o le isi fo ile na o mai tawa tu ia o ia le nga pavinga po ia na faia mai le matapena ina mai le ala ia le ala lai wai fo ina avea ia le sunga ia Barack Obama fo ia masitasi fo o Palestine lawi lo tonu Amerika tau mafainga lava ia o le na lai fo na maua ia manuia so faftai fo ile au nanga mal tau tua ai sa le to lo minuto le valu la falciara fa malastino ka fa marskino fa bela buana langa malu dulu nen konge ai o aku makua ve vela lo sal mona ba lo fa malastino so tala mai sa mona al mona ya ponga mai le fiona ya sunga to finga ya le waku kama Lunga. Ayya. Skalamu. Yo. Ya, ungai. Yo. Halo lunga. Ayya. Ayya. Yo. Saula Plus. Halo. Yo. Halo yai. Ungai. Kamalo si paweki. Ayya.
Naya. Sabalik. Yo, bunga. Luma. Heya. Yo, gas. Heya. Sepuluh sekon mo ana. Iya. Loma. Manu ya tele lava. Le tapua ingo tatu au. Ile ne foi weekend. Soi fuaya. Oh, the Moanas. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo ne Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fia fo e whaatalo fo lo tātu o tunu tawalunga le nei o le ngāruanga usimaya lau whaafonga. O lau manu i ai nei se tāpenanga whaale tū la fono lo whaamoe tu i nā tuai se tālo sanga i le whaamsinonga māwalunga. Mo le whaio se polo a inga le tu mau po se interim injunction. E tau fia ai le whaamatu i nā tua tupe o le polo keti miliona. Ai tā lia se whina ngalo le whaamsinonga. I le tangi wa whauru atu o le vaenga e pui ai a te tau o tangata. O loo whesiringia i lea tangi po se whina unga whaale tū la fono. Pūlenga le lei suinga ua whaia le malo. I le whiriwhiringa o teitei fono masui o komiti o fono whaamae. Ai se tala le tamai o marienga na sainia le vaia sonei. Mo le whaamatu ino vai ngā tupe o le poloketi wale atina e manuia, o nuu mafio anga i tūmalo. Wa whairoe le pāle mia, le sunga la auria le malia toa le ua tea polate wa fosi le whairo inga matu stala. I le asolulu ina ua mai ale fono ale kāpeneta. Ua lima se fulu i tūmalo, ua mai asainia marienga, tutoe aina o whaasale le angalua, le olo tau fia le whaamatu ina i aiola na miliona, valu se lau wafe tā la. Ono tūlanga whete na i whina ngalo le tūmalo, masuinga i le whiriwhiringa o teitei fono, o le komiti o le fono whawae. Le asunga fua na saini ei marienga, sa na o le fast food valu i tūmalo, o na sa iai toa i tūmalo si umu manu ama tasi. Au iei le savalinga le tunu i le masina lona lua le nei o le tausanga fōru o luono. O le ua wha iloa whalawa i tere le ripoti le ofisa, o nu mela wha maumawina le malo Samoa. Ua wha ilo ai wha maumaunga o tangata malanga maisi a tunu o le rolangi. Na a whea Samoa, i le se fururua masina o le tausanga umawai lua o lua lima. O tangata asiasi ma tāwha whao mai i le atunu, wa nu mela tasi ei New Zealand. Le ai valus fultolu afe whaasela umaleono, tangata tāwha whao na malanga mai ai. Pito atu iei au satalia, e fast food wha afe iwa se lau ono se fulfitu. Peta i e te lere e se senga o ia fwoi numela, a wae tu sa ma le fast food tolu afe, fase lau tolu se furu iwa le numela, e maua lunga ile au tāwha whao mai New Zealand na i loa au satalia. E menino mai ia wha maunga e tere tupe na masaa mai, i le tamau aingo le tātu utunu mai lea alfa inga tere o tangata, sa tāwha whao mai i ia atunu e lua, oni pa anga tō tino a Samoa. Olo olo na tolu tangata na malanga mai Amerika, e se fulu ono afe iwa se lau fast food fitu. Ma tangata malanga tāwha whao mai Amerika Samoa, e valu afe valu se lau lima se fulu. O le tasi o wha maunga o wha ido e lea au nanga le malo. O le toa tere leo tangata tāwha whao, i le tausanga umawai e tu samale iwa su tolu afe, tolu se lau iwa se fulu lua. Sano nofo ma wha mautu i fale, e umia sa o loto e tangata po private homes, wha pea fale o latu a inga ma wha au wo. O le ono se fulu fitu afe, tolu se lau fitu se fulu tolu, o tangata tāwha whao ia sano nofo i fale tani malo, ma fale nofo to tongi tu ma tāwhanga. E valu su wha afe, tolu se lau fitu se fulu, tangata malanga tāwha whao po tulisi, ai o le au wha inga e ono se fulu iwa afe, wha se lau fast fulu lima, o tangata ia na malanga tāwha whao mai, ona o asia singa i ainga mauwo i Samoa. O wha maumaunga fo i wa wha iloa nei ele ofisa o nu mela wha maumawina, mo iloa ai o le tausanga i lua o lua lua, wha solo mai le lua o lua lima,
na matua si tia mau lungai tangata na malanga mai lo tātu utanu, mai la tau na malanga e se atu, ina ua tuanai le wha mai COVID-19 fulmariva. O le suinga le tufa tufaina o le soaswani tupe mai le malo moa o ngai lo tātu utanu, o le ua wha iloa le pāle mia, o a o ngā le malo e ngafa le tu inatu o se leni o le soaswani, ma komiti a fono wha vai, leo le a ngā lulu ei maurua o ngā. Ai o a o ngā e kāle sia maa o ngā tūma o ti, o le atu sa o iei tupe o lea soaswani. O wha mautua i fo i le te tai o le malo o komiti sa whea ngai ma le wha o ngā ina o tupe, o lea soaswani moa o ngā le malo, o le a leto e wha o ngā ina, a wā o le atu tasi i urua o ngā ma komiti a fono wha vai. E se furu valu tesi ma le 5 miliona ta lale soaswani a le malo, moa o ngā ilana polokalame, ua wha ingoa ina o le One Government Grant po le OGG. E toa whase lau walo ma whanau o le tātu o tunu o lo ngā lulu e nei, i lunga o vaa te tere o le sami e tunu i whafo. Ai mo le company vaalawai o le Mediterranean Shipping Company po le MSC. Ua whas fulu tau sanga o whaipaanga pēr ma sā moa e ale le company vaa o le tātu malo, e ala i ngā luenga whaseila, mo tama whanau o le tātu o tunu. I le whaafutai ai e le malo sā moa o lea sao tāua, wa whailoa ai e le fionga le sui pāle mia, le fionga toi lupe mau i au tele pōmuri nuku o ne semo, i se whailo inga masui o le vaa meditere o le Magnifica, lea nā where wafu ia pia i lea sa tofi o le nei vai aso, o lea lango le kompani e ala i ngā ruenga whaseila, o lo tautu ai alo ma whanau a Samoa, o sa saa mai ai le whase furu miliona tā la, i le tamau ainga o le tātu o tino. O le awheo Samoa e lea meditere, mo whaalu ai o na malanga mai i lo tātu o tino. E to sfuru 5 whanau a Samoa, o lo ngā lulue i lunga o le meli o le Magnifica. O le walu vai aso na o ngai tina e to 5 se furu le porokalame o le sui alofa, ale mtanga luenga o tina amatama i tai ati na e o fio angamanga viso tai. O taua lunga nei le si ima ave o lātou ainga, o la au sui sui fau mai lea porokalame, o le awhisoa soani e sui aila e o le ainga, ma mawai fo i se tupe awhisoa soani i ofu e sui ma whata watu. E to luas fu fitu tina mai sa vai, ai to luas fu tolu uporu e au fiaisi ali ina au wai lea o onga, sa whaatino le vā leo le masino o ke topa ma te sembo le tausanga umawai. Ai sa whaia o ngai nisi le au tāle nia ma papoto le sui sui, mai lea tunu o saina. O le vai o so neina wha mautu aise marienga le vā lea por kalame, ma le whasoa soani a saina ma tau awa i loa ma la au sui sui. Le ua tofu i a tina ma se ali e to tasi ma la au e sui ei la ei, ia ma amataini a lātou pisi nisi sui sui. Tasi leo to mai o lo una ia malosi, ele mtanga luenga o tina mtama i tai le taumu whailawa e whesoa soani, i le ati na eina o le tomai o le sui sui, i tu tonu o nuu mafio anga. Manuia tere le whai unga o le vai aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pela o litio. I le radio Samoa, tasi 5 iwa tolu amo. Talofa af tabale nei vai ngore tai o malo la bole soifua manuia le time pisi o le awala a o anga inai matua mo moli tamai tila o ngore nei tai hao. Tu ala lo fo le tara bakalame af tabale fa mon mole avel fa mo nei fa nau sa ngole mo nei fa nau las mon moli nei o la tua o ngala wala mana ia ele o makua i longa pisi so le kwa manga i kire ngai kai oli o te loa pau nei vai ngā highways leo te mabatu le polo ka mai o le anga il taulanga o Kilani, city bound o State Highway 1 around Mount Wellington. Pau anga al vai anga lau ke wako le mumu mai. Ia mo tātolo malanga il taulanga o Kilani, anga i atu saute, anga il taulanga o Kilani nei tai hao State Highway 1. A vai anga le polo ka mai o State Highway luose fulu, tātolo malanga mai sisifo anga mai saute nei, o le pasi mai o Dominion Road anga i Hillsborough. Pasi mai lo Hillsborough anga on hanga flow le dei ala foi manel malanga malanga le los fulu afa wa mai los fulu la seki palengi e ale nei foi tai out fulu no around Western Springs pa anga banga la mu mai nei banga tai out fa bena foi ku me anga fe no pai la manel le anga mai no offshore so ai so banga ya mo ia li flow le traffic e kai ori lunga na la wala le fa lave malo after vale malo le on sai ya fa jok te le mai ya sa ngone mu fe malanga inga
ole nei fo yaso malanga tu le fa unga ole va yaso Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Malo fa tele tonu ile mai mo fa fonga nei va ngole tai ao ole va inga lata mai nei ile tala ole tau nei fo I tai ao fo. Pa tu Samoa a luas ful mar fala wa ile be bela le e Samoa te le valu e tu ma winga le tau le so e vai ngo Samoa langi le lei e vai ngo Samoa pa wa timu pe fa ma wina la vai tau mo le nei fo yas for raile e luas furiva ngal tols fulu degrees Celsius mo runga ve bela le Samoa e le nei fo yas for raile luas fu lima e lona ma walalo pa nga umal tara pakalame Samoa ma America Samoa nungal Facebook mari YouTube fa bena fo le FM 106.1. Good morning, malola bose for Maria ele ne fo itaimi ole taiao ya fa talo fa tuai pa ngal tara pakalame pa nga u malaba so se ba nga Australia lo tu lalam pa pa ai good morning good day mate le la mo can brush for valu o ele malu le er ne ba nga ole taiao bring on the top mo le mo can broil so ala fa solo na awa ora tau todo se forma el todo mo lunga yo ele bella fa mo ina mo Canberra ele ne fo ya se for railway wata to yai va ba tu merpone ma tala fa tu pa angal tala pakala me merpone ne tai ao se for fa ele malu lu le air ele ne ba nga le tai ao fo wingo le tau merpone la surma tango file la todo se forma el tasin mo lunga le bella fa mo ina mo merpone le sauce for fa lona mo lalo fa tala fa pa angal tala pakala me sini Australia alola versi fo manuia foi si vela el kai a luas fulua o yeile vela le er ne vai ngole tai au wingo le tau mo sini Australia le ne yaso o la faso na awa o le tau luas ful balu mo ngole vela fa mo wina mo sini Australia mo le ne foi as for raile ya le malo le tunu la papa au so vai Brisbane Australia be vela for kai au la ko wi ala ma tele na awa o le tau mo to le so todo se fulu degrees Celsius mo ngole vela le er fa mo wina mo Brisbane luas futolo e lona mo lalo ina panga e fatal for my Perth Australia nei tau pe vela foi di o ko wori le lei wingo le tau Perth Australia nei as forele ala matua su solo mata ko file la mo to e le nei as ato todo se fulu mo le lo o le mo lunga na le vela fa mo ina mo Perth Australia e le nei foi as forele te le na vai Australia mo tu la ile tau fa mo wina mo le nei foi as forward to o lia se mai jalo tau no fanga fasalanga ready Samoa tamaki makaura wa kilani se fulfito ia ile malu le e le nei ngole tai au va tu fafo awa mai malangi le mai le tau le so o winga na le tau fa ma wina mo nes for raile te fa so na awa ma tele la foi na langi le tau le aso a toa lua se fulu mo le todo mo lunga yo le bella fa ma wina mo au kilani ile ne yaso se fulu no lo ma wala lo au le tai au banga ye langi le tai au fi la ka por lua se fulu mo lunga ma fa ma wina mo au kilani ile aso tai au se fulu ma lo na ma wala lo banga yo to atu langi le sa langi le so fu aso lua so lua stoffi ora na va yaso lo ma ia ma monga na tu na mai la vai tau nei foi tai mi ole tai au no was fu tonu le wata nei le tu la e valu ole tolu o taru tala mai sa mo pe na fa fo le tonu e te fa sa la wina mo e pe tale tu la se fu mo le lu la o le so ma le fitu po ana nei ya ole tolu e fu na le tu ole su el tatu really sa mo e pia mo li fa te tele lo fu ngale lo le ngal mana tu mo va ti pia tanga vai ma lo fa tai mo le tu tatu ngaruenga nei foi pa yaso ato ava no lo longo puili e Samoa le ngata ia o te roa neo so se tafora nei kelopen tele me lo tupu i Samoa ia wa foi lo tau si fia ia mana ia nai vanga ia fa longo tu nei Samoa alo Samoa lo nga lui va meli wa manga ia o le te mata watu pe o tu sai mata tala me Samoa nei vaso e se te me to no le meli le lo tele alo Samoa lo nga lui ai ia e Samoa ko kelele au pa ala sape lua fi mon kupu olla sorry ia ai o le foi la family foi nei nisi foi alo Samoa wa mai alanta wa onga e le marina Samoa ia ma ngaia se lau pasene le foi tau sanga nga lua alo Samoa lungo nei foi va manuia nei ai nga Samoa ma ngaia mo ia le por caramela tina solo su ia lo fani oi sole ia longo winga lam kwa kelle o ka ko ia solo male alo ale la su i mai Samoa mana ia wa le lives so swani foi mona ia
a fai foi mal pisingi sila ko mo lo mai ai a me ole ma ga yera nga so ka fe ma lo ma na sala sene a po kala ma na na fa lo wat e me lo tupu Samoa ele ne foi tai ao fo a se fulu ma le lima lo tele tu la balu ia o se mai la fa fonga o le tau lungo tara mo fa Samoa ne foi pa yaso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua e te waai tua lafo. O le upule nei e maua mai inisi o anga whaafale upon. E manatu nisi o anga ia whaamata pea a tūla fale. A tufani lafo tonga, e masani e le tau whaailonga ina po o ai e lafo ia i lea ie e malea ie. Na o le tau mai lava o le suafa o le tūla fale po o le matai, ia mafua atu e le au fua tonga, lo na lafo. E masani o na mai tau e tūla fale mai uma o lo o i le fale, po o le malai foi, i tū a inga ie e lo ave i le tūla fale ma le tūla fale. E iai la le au ula foi lea e avantu le lafo, pe e fai si pātua vea tele. Ia, po le tua inga i e tonga foi lea, turi whaaleve lave na whaanatinati o na teu. Ia, o na ua vave mai le whaaleve lave. I e fo ia e whai o le mātua tua, to e malo e pei se whalalili le to singa o le lau ie. Ai a tai o e pei e sasa o e se fusipa. O le lafo la ua ta tia i o luma. Ai ua e le tilo iai ona o le leanga. Ai ua ave lava lawa ai i lafo o isi tu la fale. Ma tupua ne ai se langona. Ai se a ua alu ai tonga le lei i isi. Ai saule i leanga i antea. Mana tua foi o le tonga lava o le tonga. E le fayumu le isi tonga i le isi i e tonga. E iei la le o sovale masani o na tupua e. Ana toe fi nau ai lea e avane se isi tonga feololo. O inae mauai le whao tuanga lea. O le vaai tua lafo o lona winga, o le mana o e sui pe toe au mai se isi lafo, o na e le malie lona loto i le ia na avane. O na tali lo le iai o le whao tuanga le nei, sena aua e te vaai tua lafo. O lona winga, o le tonga lava ua lafo iai o e mua talia. Aua le mana o tele, awa o le winga le nae taua e Samoa o le mata pepea. Tautua nā ma o tau le whanau i o tau fia ma whaafitai i le manu e tasi ua e maua i o lima. Ai awa e te toe tangi sā i manu e tele o i le vau matua o le mea le nae taua o le vaai tua lafo e leo se tū le leile ai tū. Ia, pe whaapea fo. Ia, tautua nā malu tantu whale upolu ali. Tau mamau ma lea winga le lei a liali mai i au tau o le vaai tua lafo. Se so ia tau te tangi sā ma mata pea i mea tele. Manuia lau whaasonga Samoa.
Ivatolu, amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi'i o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi'i. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo oe malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Talo whalawa o ao Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Silo uloto a popole pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Awe au mai ai saupu Se me alelei pe fa asele mutu Tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua I fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isati a loloto Ililo le alofa A e fotua I Se vai ona
afe mai Se I pupuni le mala ua liai mai Ua goto le fetua Wale le mama Motu si alo upale Ua mota e ao Tautua ia oe isi o nuku A ole manu lelea se I afe mai Se I pupuni le mala ua liai mai Ua goto le fetua Wale le mama Motu si alo upale Ua mota e ao
Right, sama Sulema betul mo mana tutor nei foi vai ngole tai ao ole aso for raile o tato ia ole tato programa wa lesimo so oi ole tato tu sa foi sa bon tato programa o le wa lesimo so oi so aso alo se tumo ia lo ia sa mo ya so foi moria so alo nei tai fo morning ta vai alo le usi le tu tu mi vai aso o tato me vai ia ka fe vai ko tato inga tato wa tumo ya besok kita kuat kita kasih ini betul amo terbaik ya malo ni tak malo ya episode ni biasa sama ya okey ke masa ni dah ni ya pia pending sama sebab yo kau baik usah udah episode baik ben tu ye pun boleh kau dah ya mau ngadu yang ai ada taxi ya ongai au kalau kau sih baik ongai sangat kau mereka lima Eso son los compañeros de la y en verdad ahora market la mucho que tenga saca vamos pues si no me dio la compañía para eso de todo iya asa Allah se lo sufitu le ole sa tara no tu su ta ro de samo pi le fa ngal man nei ta o ma ngai ya le va ngal ma ke ki foi le ma ke fo ngai fai sa va la no ya ngamos ka me ke awak kala fo ina ko 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 kala ni to ni de se bango tu ya de to kala bango pa sai fa wa ya ala le fa ki de ba ngai ma ki tin nga sa wala le sa me ko ge o nga su sta ai sa lu thara na ba ngai ya ale fo u ko kala fa so a ko le ma ki ko ngale ki fa tu lang an ma Iya. Okay. Ya. Mana yang ala ka fasolanto for le pental not for issue tar radio ngai samo. Mana yo la le ngato la to fa ta wala to lo ya ma ngai fo mo la ko nga ma nga vor poi. E o foi por ka mo le fia ala wa ko la kala. Ngai le to ngai to ba si to ta ta na ko pa ka to ma nga ver to ni ngai. Ya. Le po le mo ka pa. Asa le le o man ka mo mga sabay sao cái me sai ala fai de bu ke ka wa mo wa ka lo ai mo le u de ko ya e fa ko me ka lo sta ma ko tu ma ka ko le tu ma sta ka pe me tu ka ko tu ma sai na le me ka ko Malo, so alo ma wo to e tau firma lor tu fai no sala ni masfulta la foi le ya onor le manunga lava ine te fo ku fa ku le lo fa la tu no ma pro ki ki nga mo tangata e ave se fo fa pion campaign mole o by elections ona na wo to si silane sa o kai ko mo va ya so o ya ko se na paro ye se cheno ye ai ma go se mo ko ki na ko di na le fi le mo ka ko uso le fa eso le fa ka le fa o le ku se ka le mo ni de ko sa nga o mo tin ka sa nga su de ma lo ka wa su ka nga ka le swings so wa de nga ka nga de fa er ka ni ko ko fa ya le for nga ka off ko ki sai for that I can pay money the ma lo se mo su ya nga dua va ya o le o le ka ko ni nga de ma o practice school Yes. Kufa. Yes. Kufa. Ya. Basta. Malo fa tai le asa ola va ya tu le malu ka tu diko mo le vaile my background for le ya kai misal kai ope. Ako di ba pa. Ako ma sana kurima kulele. Ya malam kamu pasui sui cai aplik. Okay. Mo fiya ka kasara ko nga sala mo so ya ka gelo. Ya. O le wa ma kale sanga furu fo se ma ko kale se ta vai por vai ka o bench. La solo que pa yede ya so me flex. Ya. Mo ko fora que as falei de vai pa kilo falar. Ya dai mi sangue de kale se mo ngi ka vai ko angan no. Mi sa va ga uma. Ya ele vai dar um pa ko wa ma ro se kale se. Dai de cuma pa ya makan dia pas fast se ka ista ko fora vai também ka fa ya mau fast kalau bom os ka lang ano pa mau na wa uba me ba sa fa ka ni pa asal bo ko ana de ba o ka sal bo se fa ya nga alfa ko funo ki ka sa ka
au le pa ia mo au le sala mo ngale ya o ringa nga se ma ko fa ku ya ko ko la pa vai ta lang fa ti ko fa ku lang pet ya pet ko ngalo mo pa pa o suffering ya o ko nga le si ai ma le ko le royalty ya ko ai nga ku fa ya lang o ye sur ku ma ku nga ku Paulo ku le fa o se mention fa o per ku ya fo ringa nga Fanga fu. Ang fanga fu ka ba? E ke le fa lo mo ngale ale duwe ko ngol ma ko kalo se. Pe ni de fa fa sa mo. Mo fo le fes. Fa fu le kala kala. Ia fa si fo nga wale. Ga mo ma le fa le sa mo. I ka pe ka ka pu ka te mo le ke si ang ta ba. Okay. So mo fast food was na le mga imo o ya la le mas hallelujah fa thank you Lord. Fa taileli. Come te sei no per me ka ko di ko fai meu ka isua fai meu kuinga pe mori ia o de ko fai me na le fai pe ni na fa se do nga o mo iska ia ko na fa kai ia ka kalo fa kai da ka fai aleluia da kalo fai alu te ido e se ma aleluia o ma sai non se mu le lei o ata penanga le Martin Holters o no tanto ye fo fa ngo fe pari lanto o ngai ya no de si staff member avia istamaki o le New Zealand School of Tourism ya esi vanga nga o le si va o la yo isi training providers no pathway ka via sa kamakia ongo ya maka ko lai se nga ka ka o fa o na pe va nga wa ka penanga o kamaki malum fa nga Mole nga ko sa inga wenga ya interview stias na masango it is very every work experience ko pa nga la nga de tapi nga ni ba ya so ka ba ya nga o introduce the student school tuition nga I introduce isi training ko driver's license ya lo fa pe la fa we ya ma le passo ke ho de nga committee so swan ya I want positive talk ya improve la ko self-esteem ya bawon lang confidence ka kala tamai malo fa tai ya ta tele fa to fa le nei tai ao ya o la se ba ngala tele le tunu o yai wa lo wa do e pa yaso e na sa mo ya mo dia ma le tunu ya o lo malo si sa mo o va ingai pe le ma ke lo ngal ma sa mo tamai o lo kumun ma ya ale na foi isi ma ngal wi tamai le sia se le po dal fa ka ay no te lo fare caldo mo fare no ya bang la de la bang yes le la o fa caldo fare caldo ma le ni mo ko lang ba ko lo fa lai ma ga ya sabi le wal le ya la fa lai ya o ngi ai le ka ya ai le ya ai ka ko le fa la ko ya ka ko el fish and chip sali ko ko iya ka la ba ai ya pura ka ngi na lo ma sat ta vai ai ko ngai nga ngar ni vai ka wo le fa la inga man sa nga fugal ba ko talo ya mo so ta ngal ma tu ko sa so ya du sai ni ka te no ngai no fa nga du ko ta mai alo va ta uso mol programa le ja ao mo ni le ne ya so mo le fo le fa ngol va ya so ya kapena ko mo ya to ro ka ngal ta tu tu ni sta fo inga ya me so la sunga la nga tu le sa pat se bo bo ta mai no fat tai no so alo se tu mo man ta ro programa wala se mo so hi tu sa mai sa mo ele ne fo ita fo i no mo to es fulo no me no to ta no le tu live to mo re sa mo so li mai to la mo man programa ma lo ta ao nei ma tu fo ma to mo no bonine to mai la wa re ta al presela mo pe ni no che fa Ai ma sei sino ma dove vai Dove vai E non posso ascoltarti Dove vai sia mi fumare E io le dico La tua ego non può fare Oh,
Le mafina wala petanga wala mole o fangai roto de le piamo o ta fiesta tu mama si mi tu mama o e como ni no Sony musical tai au fa malas au le no ule nei tai au fi te tunga ju jam favor fa ngora nei baso ta tu ye just for lo minuto lo ta le tula iva a tu ya a le fenga la pepe tuna ta le ne a tele ba nga fa au nai mo le no a le nga to nga fo digi sound ya le fo o tele la fo ina mo ta tu talo o le talo le pe ya ke loa le kalo mai fiti ma nei ne ano ya a le kere for ka ko ba sa lapa mai si ba nga oma ya le la fo ina le fenga la pepe nei ta au na pepe of te mo te nei ta au so ba no se fo Palo de solita le somale wa ina fatalo fatu fo I pa nga le tato pokalami ala usu fo ina wenga amatal ne yaso ya diene no famale nga le yo le tu teta me folo tu soifua ya wa fo ina wenga lo tu tu so tato watnu le yaso malo soifua manuia malo le soifua na matu tala no na po ma nei ni si fo o ya fa mai sole pe ya ma ga mo ya le kalo lo ke ba ku no Facebook le promote mai ya fa fo ga ku ka ya la fo ga na ma la pe le mo bon ka ko kalo mai si va ga mo fa bon ya va yo le ole tu langa le tato talo pe na fa sala la watu ya wato hotel ai la to na ngai mai wa mai fo la to feedback ole matua man ya la vale ole talo le prepotaro vo le mai fiti ya ona le tu langa le ye se ma fo wino la to tele le malo la tu e fi talo le to vai ya ole ana le va be mai le tato supply ya a olo talia ya le tanu mai ole sia tato container o mole toile nga ngor fa tele la vale malu so tato watunu ya sa ngai mai foi ma fai ma fa taule le tato tal ya fa marulu atu sia ki fo pel tato Facebook sano se tai mi ole so ole am fa yo to watu se tato message ya po mo se tato tal fa taula so tao ya wale sa un ya tu ile aso sa ya sa fisilinge nisi ya le tu langa foi le
pele maua tātou talo le Samoa ia o le talamo I lava tawai e le o mwhaiona ola ia le talo le prepotaro le tātou I Samoa no tūlanga fo e whaama I le lenga masalo le talo sa taulata lata I o le talo fili fo I lea ia I le feedback ai wau mai e se le mana I o le ango o le talo lea ia ai o lea whailoa atu lava le malo la tunul te me te mawai ia malo mwhaifona whatau atu lava le tātou vai esi o le sasalapa ma le tātou vai tamalinga I le tātou location I le Mauta Samoa ia le ngata whona o le mwhaifona whatau atu le 7B Miami Street I Mangele East 7B Miami Street Mangele East e saua I lunga o Massey Road e te moa mai lole pamu le Carl nai luma ia o Miami Street tonua nai talane te mwhaiona e afe mai ia nei saule le numero fitu o le amatala tātou le aso atai au e mawhaiona whaatau atu ai le tātou vai I le tātou 7B Miami Street o nei le tātala tātou ofisa I le aso tōna ai lau e le tātou note moi tātou te ua se atu le ofisa le aso atai au lau e le address e mawhaiona nga I mai ai ia wal tātou vai sasalapa vai esi ma vai te malingi o le fo e le tātou agent o loo ia I le tātou whaloloa ua mwhaiona set up I Glen o le se tasi fo o alo se o tātou watanu o loo whailana whaleainga I le tātou address lea whātolu Barrington Street I na Glen Innes le na warbainga tonu lea sa iei fo I le tasi market ia le fo na wai le tātou whaleainga lea o le Fresh Bites I na Glen Innes ia na o mo wale vai esi sa salapa ma te malingi e le te tau mo mai mamaula tātou nei pakuranga ma Glen Innes a nga I magili nu wai le whaloloa I nana e mawhai o na tau nga iai mo tātou le West ia lava mai pelon sai ia se ifsili ata vai pe se tātou whaloloa li leila ai le West e mawhai o na ave e tātou vai o tātou vai foi na whaloloa sa mua le la ave iai na tau te le nau telefoi ave in ia malau saina e telefoi o tātou tu esu e muri fonga u fai foi ni vai sa salapa mani vai esi almaenga na ia o na whale tonu e foi la I o tau tua si te mari I le fai a mai tātou pauta lea mai sa moa le fai o lo mau ai ia se leni ia lau fai whatoanga wai ta milo lava le songa ia Patrick Rankin e whatau mai lana lau esi malana lau o sa salapa I wapena funan tamalingi ia mai tangata o mai upolu sa vai o lo mau e fo ia la tu selen ia tono se wala hui lea le fo faina whatau e tātou le o loa na mai mo se fo manoloina ia o lo flow watu len watu selen ia inai ai ngai sa mo lo faia o lo to ina tātou wesi lea sa salapa ia male tātou tamalingi ia lele so tai me per tātou numero masami o lua tase lima ono tolu whawha ina ia whai o na mawala update o tātou vai ia me se fo I le tātou talo ia pe o na tautua tu eise o tātou atu no I le nei teimi tawai mano whalo ala ma lo whafte tele la pepe mo kua paki mako piko ngo I sifo pe awa tu la unanga mako piko I le West teimi whafte usa mo le tātou pakala me nei tai au ina whaftai tele lava tawai man vierta po ingal tātou awale blues le malangatu I o I Perth ia ai peo talonga le moana mal hurricanes ia o le avavian tapuni ia le whaingoa tātou pisinisi nei aso I le fia ia se tapua e tātou moana manera pequeno uso hasta lava soifoa le whakara pepe tuna tane lene male li potela ne fo I tai ao e no watoi ono minuto no tōra tālo le tu la e bolo whawhonga le porklame maro le tai ao rida samos whanima I patoro a mo tātou iai ele nei as for raile o lua se furu e so fe poari o tara fola wa o lua fe lua se fulu ma le ono malo fola maria le tino ta tolo fa fa mai le fa mo 106.1 I Samoa lo fa tino nei tai maria le weekend ta tara fo so nga se ulu malau pe mai fa fianga ma le tia ma La
lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Tai Amoria whaafonga mai am tana ni mea te roa molo whaafonga angam. O le te whono le a ongo sai nisi le Pacifica, le Pacific Academy of Science, we whalia, wo le te me tau la moa tanta Pacifica I aito mai I swing o le tau, o la malo loina, malo si anga tu e whaafo le tise mo mai le la, matomai, e masania I le itulangi. O le solulu sa wha mai ai le whono tanga I sa moa se tolu sa tu whaata si o mai scientisti, I la tu e whauwhawina I inga whaatino po policy makers, tangata su e whaapitoa, ma tangata to mai whaapitoa I tangata ele ele. O le sui whiriwhiri a fau mo te whono fōi o le a onga sai nisi Sir Colin Tukuitonga, sa I wharia, o se a onga mua le ele tulangi le Pasifika ua whea ngai, ma whianga piro silio na leanga o suing o le tau. Ai ele o se seo tangata o le Pasifika, a wana mea moni, e matua ila I titi lava se a wha ingo kasa ona, e lanto te wha amatuina e a awhia ele afu le vani monimo. Ai o tangata tonu nei, o lo pito sili atu ona a whiain. Sa e tala noa I nuu ma tangata lau tele, e sifi isi no whanga e wha amautuai ma tu uai o lato tupanga o lango mau I o lato atunu. O se vaenga o leo sunga whono ma University of Kilani a awhia li tamaitai professor, sui te iulu foi, Professor Tamaima Tia si au, se tasi o sui whaavai o lea onga. O se vaenga o leo sunga whono ma University of Kilani. I se whaamtalanga tu se sia sa ia whaalotu tele nai fo I le Pasifika taula ia taula I ita inga. Ma ia ta wai o le taula moi sa e nisi tau tua I le taua le tanga Pasifika, le alofa o tau tua e feo fo fai. Ma le mamalu no fuanga e viso ta iai ta tau I mea uma. Mea e leo vaia, ma mea fo ia vaia. O le aonga le Pacific Academy of Science a whaavaina le rua whemaru fufa, ina ia tū leia I luma ia whaalau tele suenga, mo sa e nisi lau tele, wa mea ole nā tura, whaatino scientisti, ma awala whaatikonolosi mo le manuia I o tangata Pasifika, ma tuatu. Wa whaali ele tamatai o ofisa siri fau mo tangata a awhia fua I New Zealand, e mana mia le whai o suenga tu ma o ti tua inga tuai sa wanga ia mionga whaurungali sa diali mai I le kolisi St. Peter's College. O le kolisi mo tama o ngai kala estete o lo whaatino lana lava la tō lava sa ilinga I nei tuainga, ai wa whaali Ruth Money, e fōringa mai o toina nofo lava I la tō matongi a la tō lava mea o ngai whai e le whale. O se tama sa waina ia mionga whaurungali e se whai whiau pākele le a onga oi whaalia, e na te lei lope whaapewhere kolisi, o na nofo lava I la tō mawhai a la tō suenga whaaro toi whale. Sa mo atu whaidoa le New Zealand, o se isi foi pākele sa ave ma whaururunga le a onga Father Brian Cummings, sa tua ia fo I le sa waino isi tama o ngai tō tonu le a whaipsalau Ivas Furono, lua fe sulfa, ma le lua fe mane lu funtolu. O Cummings, sa whano le ola le lua fe mane lu furulua, sa ia matua te ena malosi nei tua inga. Sa whamau ni ai le kolisi le New Zealand, o lo whaianga tō se suenga le tūlanga e peo nei loa I o tua inga tuai, ai pe whape feo na whaia I ese fufo. O le suenga o lo te i e le suis fono le fono whaatono le a onga mani te ulu fo le kolisi, John McGowell. Sa longo ele ofisa siri fau tuo tangata a fie sa wanga Ruth Money I le New Zealand. E le tau na Yesu suenga tu mo te whaia. A wāre papolenga piti siri a teia, o na ele o tiro marki toa I aline mi taupu, ma whaawa wai ona manatu, e ma whai lava na whaia le lato se suenga I lato lava. A e te tau lava, o na Yesu suenga tangata whaapitoa mo le pui ngā urua o ngai tāl sanga, a ele o I lato lava, tongina lato lava, mea o ngai whaia le whale. Whaali e Ruth, e te tau lava o na iani tangata whaapitoa I a mionga whaunungari whaatupi vesi, e fisoso ani e tangata lau tele whapea ma lea o ngai mala mai. Ma ia tā ua foi, o le whaatupi vesi a mionga whaungari o se whaamai pipisi, ma o manao mi ai le whaia, so se mea, e ma whaiai o na wauia. Ua moria leo I fiti le pārmia o mi te alua ni Frank Bairi Maramba, mara komisina mua leo si veni Gilliho, I le whaoso soino ni fauvalenga. O lo tua ia I la ua le whaalotu trino o visa senior fitafita, e whaasanga taule li tai fitafita o iei nei Joan Kaloni Wai. I le teime se tau wafianga I le rua whemare lo futolu. O lo tua iai, sa la tala noi sui senior fitafita li teime se forutanga ma se inunga awa iai ulai,
lua fe mare futolo i le fale o pai i marama i le taulanga o suva o lo tau fai ngungu umai la ua to le titi foni fam talanga wala o foina e o foi li poti fiti sa faalu le po le so lulu le vazone le sela le leo a o saunia tu tu la i fam snonga na fi o pai marama sa ave ma pa mi mo sfuru on tau sanga i no mai oni te ia se fo valenga fa fita ma la fo ia de fai nga malo sa ia le lua fe mare lo fuano ai le fai ina i le fai nga palo to le lua fe mare lo fulua sa tau fia leo forani le utalo na tolo fuala fa ina ko kengi do tono le masina tasi la tele moto French Polynesia de Pacifica ma ausi e sa fa ingo tupe maua mai e pa fa te wina le fuala au le lua tesi male fa piliona tala i le lua fe mare lo fuano o le au te tele muri mai i le mose tu ai ngo va maulu e fau fa picto e fela o iai fuala au fa sai nei lalo le sami o ile o le nako sap i le moto Marshall Islands o lo lapa te ia e tangata to mai fa picto e fa pea o moto le Pacifica o fa tu pula ia ona ve mano fanga e a fe uto ne fuala au fa sai ne fu mai mo Australia ma New Zealand o le stofi sa tau fia e pulengo French Polynesia i le utalo na tolu fuala au fa sai ne luats ma fa tone o le mamafa mai se va ali temi au fa solo ia fa tinonga so fa tasi ma malo a America i le so ingo le va asari ma te nai i le selawa fi la po orko king Samoa e be ona fa ia e comissio French Polynesia i se fa mtalanga justicia o le nona tolu ia i le neo niuta fa peni o fuala au fa sai na ua mo i tono le masina tasi ina o tau fia fita fa au pengai na farani le uta e fati ma le lua tonne o ko kengi ile so lua February ma le fati ma le valu fitu tonne o fa au fasaina ma se va sa fu mo Australia ile sfu no January o le tu fati singo ne uto fa au fasaina sa ta fio fa singa ina li tu so le ono ti ma le fa piliona tala e mo mai e se mai ai ne uta o le masin toluai sa ta fia fo ele loi fiti le lua ti ma le ono fa tonne o ko kengi e do sama le ficha la vas miliona tala e mau mai ai pe fa te wina i mangala sala be ia fita le samia ni usila ia neli televosto lua tonga i do nga do ton le vasa lo i le tu i sau te tonga i no tafe fe ai o le to lua i le vale lua sfunu mal tosu tau sanga sa tu tonga tapu i le se fulu aso do matu ai le i mawina ma fola ai wa misia i sina te muliane talo na tu va ese se va alaupa pa fangota o le va lelo fita ni sila sala tu loina o nga ia tu le tulangi o saute se for Pacifica malongo ina le va fita le samia ni sila al HMN Cities Canterbury ma tu e memoria tu lo tonga fa dia le te fita le sami Commodore Shane and Dell ile tu sila Pacifica o se tu la kiai ona sa ye tonu le va lo nga sami sala tu moai se va au fa na ti mo se so soni ma le va lelo fita le sa wai sa mawani tau le o mato ai vai mangala fi ai apetai foringa mai sa ai lava stuna ngalei no mai on se kia fo mai va talonga le tamata alomata inor kala politika Canterbury Bulldogs mo reni mai tua foi mauna o ia fa lo se tala la te mai le to mo le kalapu matu tai ino na fa mauni ina o lo ia pestu na tingaina ai o fa solo feolo mai o tai fa lu on fanine nisi fa folo na fale Green Acre i simile va vera zulua ai le solo esse sta vale sa ma fai o tai ona tele no i le leo ma le fai ngalo ngale ta vale fale mai ina o tau no i le mesa tu poi de fale vale ai le tong ftia ma awina tu le fale mai i se tu langa tingaina o mai tua sa fa nau i Australia sa filia fo ile ole to sa moi pona sa alo for kala pole Bulldogs le foi sa alo ai utai era masa slonga sa fana se ono lo natali ono so tanga sa ia ini fainga faso di tola fono o le tomate talo ngor fase lo papa di tona ni sila so we Sadowski Sinot sa malo le pinisiliva li to vanga snowboard slope style ile suenga pini le talo ngalo impecca le to malulu i Milano Cortina Italia o le manu malo Sadowski Sinot wa ausia ni sila ia pine tolu ai ole lua ia i leo an pine o manu malo i le talonga falia le komitia lo impecca di sila wa ve ai foi Sadowski Sinot ma se tomate ai pir sila no fa alo ngia li ta tauwanga po le tu unga leo lau papa va se ili kiona i talonga lo impecca ma se teine ni sila pir sila tu leo na manuia ana tamu fainga i talonga alo impecca o le tau malulu
O sui pula no mo le taulanga Gisborne Josh Wharehinga. Ua whiwhiri nea ven Preston fo. O le whala tongo whai plenga New Zealand boxing. Au whapena te wivi i le talonga whai tionga winga ilo lato whaia onga whaurulu. Sa whaiere sua ngare komisio tau le leo talonga Sport Integrity Commission. I le whaia onga whaurulu whai plenga New Zealand Billy Meehan. O Kathy Meehan, le to lua Billy Meehan. E na tamai nei sa stepo e se ai mai lona mata whai oi o le Pristine le whala butonga. Ki la matanga le masere nei, sa alongo esta mata i fusu tūlanga maurunga ni sila le reitua ni sila whapea. O ni tua inga i whainga masani i tono whala butonga whai plenga i le whai longa tangate li tu pātu mai tai. Whainga whai tu au na tamba mar whapalpalo, o mawhana sa wali ese mai lana tāna ni fusu e telesona rumana i ai. O le tamata ia Tasman Benny, sa maana malo le pine talonga, malo le tauprenga, sa i whari e o mihen, o ia whasi o tia rona whanau nonga mo le talonga. Sa i whamatala nai o se kalapo e whaapito na ori tu paoli, tumu i sa wanga i whaupunga, a mionga le tala whea ngai e whai tamataim, ma le ino ri tu pao tamataim. Whari e Benny, sa i la ngona ina ai le ai o sona maro si anga toi le ai voi sona leo la ngona, i te tonu o lea si o mianga. Ma ia tua i ai le tioni sila, i le mawhaiona e alu i whai plenga ni sila tuai o sui umore ai ngō mihen, ma lato woe ngā ruru ai tu tusapau malawa i tu tonu o le leo. Tala nao le yaso, iai ia te oe se lo te whamangalo, fia ilo waso. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends. But a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, taporke, okomeki, pesu ikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe afio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I onga mu kesi, e whaonga I tutonu mu fafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lailata I fo yate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
wina le upor poto rene tai ao mai le tusio fat oto lona mata upu e lo sefu. O le waina o le whaata we mulea. O le ava o le wha pisa pisa o lea o ilanto umba o e wha se sei nai. E le popoto ilanto. O le matauti o le tupu e tusalea ma le tangi o le leona ta anoa. O le wha ono ia te ia e angasala o ia te ia lava. E whai mawi inga o le tangata ina ua nofo sao o ia e le wha misa. A o vale uma lato te wha tupu te leina. E le suatia le ele paie ona o le tausanga malili. Ai a isi o ia i le tausanga sere ai saito. Ai le maua. O le atamai le loto o le tangata o le vailo loto lea. A o le tangata whautauta na te autu fia mai ai. O le totelo tangata e te itasio i lātou maalanga ina lona anga lelei. A oise na te iloas tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wamio tonu. E manuia lana whanau pe ama vai atu o ia. O le tupu o lo nofo ile nofo whamasino. Na te whaata ape ina meleanga umai o na fufonga. O ai ea se whaapea o whamama ina lo loto. Wa te au maa uanga sala. O maa ese fuai. Ma e wha ese. E whaatau ino sia ia me lua eleli. E ma whai ona ilo o tama ilana mio. Pe sa ona lelei. Ma le tono o lana me whai. O taringa e whaalongo ai. Ma mata e wa ai. O le li ina whaia ia me lua. A wate nau le moe. Ina ne i whaamativa i na ai oe. Ia e matala. E te maa ona ai le me ai. O whai mai le whaatau e leanga. E leanga. Waru ese o ia. Ona mita ai lea. O iei auro ma penina e tele. A o la ngutu e iei le poto. O le ipu ta ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana me tu whawhatau. Ona o le tangata ese. E so malie i le tangata le areto na maua i le pepelo. Ai mulmuri ane. Wa tumu lona ngutu i le ili. E whatu mawina mawhauwhaunga i le filifilinga. O le filifili le fo'i i a whai e taua. Wa whaali upu whaalilo le o whealua i ma ave ai. O lea, aua ne i whewhaawoa i ai, ma le o whaamanga pea o na laungutu. O le o whetu ui lon ta māmalon tina e tina ia lana la mepa i le pōliu li lava. O le oloa ua maua whaatalise i le amatanga, e le manuia lea i le ngataanga. Aua te whapeane o te tau atu i le leanga, ia e whaatalitali i le li, o na whaolaina lea o oe eia. E ino sia le li i ma ese fuai, o fua whaatau tau whae mango e le ia. Mai le li le mea ui atuai le tangata. O ai e le tangata na te lona lavala. O le mai lei o le tangata pe atau tala ta alise i le me whaasa. A o mafo iana tautonga, o na sue ai lea e ia. E whata pepe ina e wakasala e le tupu poto. E au mai e fo'i i le mea whata vale i o la tulunga. O le mawhau le tangata o le la mepa le aleri. O lo sue i mea uma i te tono le loto. O le alofa marfa maoni la te leo ina le tupu. E whatu mawina lono nofo ali i le lofa. O le matango fie o tau de lea. O lo lato mano sinea. O le mamalu fo i o toi ina. O le ulu sina lea. O wha lava le manua. E wha mamai nai le leanga. E wha pia fo i e tā i te tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a Lingalinga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whesosoni atuai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mamori whātasia atuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Malo fa Samoa. Wa ule ne yo kaspiti alu. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vivela a. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wa mawhaina i o na whaatau wantu tōpapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Whaftai whanalonga le Aro Memorials ma le Tanika Kāsa no whana awina toi le Porkalame ma lua le Tai Hau Radio Samoa. Manu yo tu whaibora nei fo I aso luas po fitu o tele tu la iwa. Whaasete si langa lo I an tau pēr mai anisa whawhiwhianga le Coconut Band. Ia, le mano le tunu wa umar pisio le kahau mori im tamaiti whaile pukofe ma whain manu le Tai Hau pesene mo oe. Ai lunga o maunga ma fau ele le masina ua ai lunga o maunga ma fau ele ta la 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 ta la 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 ta la 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 beina ule aurole la tapululi pano e po ofea o ela umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo ofia fia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 va fukuma Samoa
fau sa ilise tasi tau anga fau ole ase ulo uva anga ile au solo mari fo ile ko ko le sorkai a ona to ya fa pe fo nga fa sa ko si o ka e ka ko si mai sa mo ma nga ye kere nga so malo le nga sesi e ta wan ba ven fa le tiel to ina man lo matua io e ro fo ye ya fa monianga e mo mai na yo tatu ma tu lo tausi le yai vai fa le to ina man lo matua fa le ta ma ftanga to ina ma lo matua ma wan manos mga yan nga ya lelei o nai fa asisilanga o lo ya cha u le nei tai ao se yo va ya tole our memorials tasilo company lo lang malosi ele tarbo kalame le malo le tai ao o le nanga o vatu ma le tols futu sanga o tau mo o ma lo ainga o ma fa manatu nga o si e ma mora e pito sili ona lelei e ma faiona la fole ma fa manatu i Samoa e tolu lantu la o ye e le fasiri le pulenga mana fenga ruenga e le tulango i tatu ma fo le avisa mo le ngato le tau ya a le fai le ya tu ma ai ne wan fai umala vai le our memorials and fai manga na ya a le avena ma ai sa mo e tolu lantu la fai on e suani ai fai lau filfilinga e le lantu la mangele e te mo lo se lau lo se fulu massive road mangele e ma faina bala wana lato telefoni lua fitu ono fitu valu fitu lua fitu ono fitu valu fitu e le lato la Manukau e te mo se lau fasu ma tolu Cavendish Drive in Manukau o le lato telefoni lua lima o tasi tolu o fa lua lima o tasi tolu o fa mo ma tau sifo e kilani e lato la Newland tolu tasi tolu Great North Road in Newland o le lato telefoni valu lua fitu lima tasi o valu lua fitu lima tasi o ia pe tasiasiane i le Our Memorials .golden.nz mo nisi whamtalanga ia pe valawane lato telefoni lua fitu ono fitu valu fitu lua fitu ono fitu valu fitu le Our Memorials o mo mawhamanatu e se tau ngo fie ngau sia ma le whamaoni mo e pele ia te oe whaftai pulenga mana whainga ruenga Our Memorials
ia mo le lango ina le tara pokalame maro le taeao pei ona iai e a fo in sauta vale ma nei ia a se siane le nei weekend ia po nei foi vai ane le tato company fa tauta vale le Tanika Cars sa se foi le company lo lango maro sil tara pokalame malu le taeao fili sau piki apu double cap o ko meki pe sui kia on Ford leather a woka ka fika manga ia foi e lua se fulu le maua kai mingai longo inga la kere ka vale tono lo toa o la maua ia tu ainga ta vale mai le lua fe sulai spruiva e o le lua fe lo su tolo te loa la o piki apu ia o la maua i le tau os fulua fe iva sala iva ma lima a to sanga lua a fe spruiva ma lua fe lo su to lua fe lo to soli kwa manga ia la fowa tala no ia misa a ferlo tra Tanika Cars la fa felo io le fionga tawa ana ia misa ia fa mai mo o le telo ta vale tono lo tra Tanika Cars telefoni lua fitu ofa lua fitu ofa ia pe anga ia ne e le lan tu se tamo o le fitu se laus fitu tasi fitu Great South Road pop to toy ia te mau ele tautua ale Tanika Cars whaftai purenga mara whainga ruenga Tanika Cars la tu whalolonga au ina tole por kalame maru o le tae au le Radio Samoa aware ngalo saulo minga o le tatu tusine o le songa whatasia malo minga o le bao fili ia maua ia wharupenga o Samoa ia whapena fwoi tutuila mamanua o nisi o taratu o Samoa o langa upu o le matafa ioi o le matai e le whainga o whalewe lave pe o whaiponga maliu o le osio singa o ainga si whainga o paolo si whaaloalo whalanginga o ekalesia ma le te le ronga ngana o whalolonga e te maua o mai tatu tusina e lua e afo i fitus fultala ia le tau o le tusi e tasi na ringa so ngā fitu se fulu o le bawhi fili fo i fitu se fulu e na o le Radio Samoa lava malona ofisa mo o tatu tusina e lua e te mauna official Radio Samoa numero tolu pa tolu sfuma leono Hobol Avenue i Manukau pe valawane le telefoni lua no lua tasi lima i vatolu ia a manau fo i oka lunga online manai fo shop at radiosamoa.co.nz ma ia ke le ale na au nisi na tatu fa sit silanga o le fo i tai au le tautua Radio Samoa se lima i vatolu a mo to luas fulo minuto lo toi ona talo le tlas fulo toi pa na minuto lo toi o le pokala me maro le tai au ai fo wasa unga over ke mai ka fe ya o sole se eva le weekend relax ai foi le umo ngaruenga ya moko anga le loku fa mole ya vai sale pesto pesa ile maleota ya le lei le nga Uai ule po wa umale sipa ile pese muli a ove fusima wita Moso mai ilo utalina Fesili mai pe uafai Oso uaina
sa ile maleo tape sa onga me si fai fo I umange for the weekend pizza for the cafe Dr. Already Samoa for mai matolu amo ala banga le ianga e vai ola rese yaso lama fa ko se ko mai pesto sia ulainga nga so ko yanga walaki ya seki le pese na taina a o e o poina u ile siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava Wasafa amasani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Musika manaya a ota ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe ese mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava matafa amasani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night when we're together with feel so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we move together, all I ever need. Pe'ete mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava matafa amasani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night when we're
RSA vai po fea te muma e sway ai le weekend ia langa sway ki le foi vai o le alofa e lau tua i mea oma o le alofa e le tua leo ke kalangoa ko e ia ke oi ia moni ia ma le lei umai au meanga la fai le weekend Franco sinela e South Island sorry look ko ki kila message Bala wane lau pepe wha mole o rua tasi li maono tol wha o ngā mōre si karip sasanga kumo ko ngā South Island wha mole pa ngā umanungan Facebook mara YouTube mara Samoa ala whātia tu alpese lea mai alo lea kako whako whāno mo nei tai au Ole aso malo na nganga Te ole lou malo na fuata Se ai o ita e le po mai O nei mau mea wa tutupu mai Ai ui I lea o te ono sa I se ia pele tai O le a matanga o le nei mafutanga Na ui ala malama E masani le kerisiano Ia na tu e wha alea manga Na sau le tali Se iai se aso Ai tatou no fo matau hai ta talo E pule lea tua I le taimi olono Vina ngalo Aue o le alofa o sili lea Nai lole au roma le te leo mea O lo o so I fua le wha amasino I o tātou tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia wha atasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia E o fai mai nisi e le tatau e la I titi lona mafafau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wi'i O alau le atua so e ele malamalama Ai lava se isi Toe mana tuai Po ia kopo Na fili o ia I lona loto I le teine la I titi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui A le na salilo O alau le atua e whaale nganga e le whaale tino Aue o le lofa o sili lea Nai lole au roma le te leo mea O lo o so I fua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatosia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia le tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o
senga ma le tutulu o se fale o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi wa aia ngā nai ua matu me i maale lili i tai wa ahu i le ino sia pe sela au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai toto no le e kalesia ai ui ilea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lo le auro ma le tele vea Olo o soi fua le whamasino I o tato tangata lio O ia leo na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Nono fina ngalo ia o ngalue ma le fia fia Ya, sabola tunu pele au mai la ialo au vatulo lima o le tā malu o le tā hau na mo le nei asfarele. Le beaso atoa, malua ve fale finangalo, se upu ala vale lau whaafonga le tautua le nei tā hau ma le nei vai aso atoa. Manu ia tele lava le angatu mo le whaunga le nei vai aso, whaatasi le li ima tātu umama o le ngalo i ante oe, o alava me tupu le nei o langa, o lo sui fua mo le wola, o lo ia ao o le tātu whaola. Tau ona nei tawai meni, se fua mai manu ia.
e amoria whaafonga tana ni mea te roa molo whaafonga anga. O le te whono lea ongo sai nisi le Pacifica, le Pacific Academy of Science, we whalia, o le te me tau la moa tanta Pacifica e aito mai i suinga o le tau, o la malo loina, malo si anga toe whaafo le tise mo mai le la, matomai, e masanya ai i le itulangi. O le solulu sa wha mai ai le whono tanga i sa moa se tolu sa tu whata si o mai scientifi, i la tu e whauwina i inga whaatino po policy makers, tangata su e whaapitoa, ma tangata to mai whaapitoa i tangata ele. O le sui whiriwhiri a whau mo te whono whoi o le a onga sa inisi Sir Colin Tukuitonga, sa i wharia, o se a onga mua le i tulangi le Pacifica o whea ngai, ma whianga piro silio na leanga o suinga o le tau. Ai ele o se seo tangata o le Pacifica, a wana mea moni, e matua ila i titi lava se a wha ingo kasa ona, e lantu te wha amatuina e a whia ele afu o le vani monimo. Ai o tangata tonu nei, o lo piro silia tu ona a whiain. Sa e tala noa i nuu ma tangata lau tele, e sifi isi no whanga e wha amautuai ma tu uai o latu tupanga o lango mau i o latu atinu. O se vaenga o le ausunga whono ma University o Kilani a o whiali tamai tai professor, sui te Eurofoi, Professor Tamaima Tia si au, se tasi o sui whaavai o le a onga. O se vaenga o le ausunga whono ma University o Kilani. I se whaamtalanga tu se sia sa ia whaalotu tele nai fo ia le Pacifica taula ia taula i ita ingam. Mai ta wai o le taula mo sa nisi tau tuai le tau o le tanga Pacifica le lofa o tau tua e feo fo fai ma le mamalu no fuanga e so ta iai ta tau i me uma mea le o vaia ma mea fo i vaia o le aonga le Pacific Academy of Science a wha vaina le rua whemanu fo fa ina ia tū leia i uma ia wha lau tele su e soenga mo sa nisi lau tele wa mea o le natura Fatino scientifi, ma wala fa teknolosi mo mo ia o tanga Pacifica, ma tuatu. Wa fali ele tamata i office city fo tua mo tanga ta afia fu in Sila, e mana mi ele foi so enga tu ma oti tua inga tuai sa wanga ia mi nga fa ungali sa yali mai ile Collegiate St. Peter's College. O le kolisi mo tama o kala estate lo Fatino lana lava la tu lava sa ilinga ini tu inga. Ai wa fali Ruth money e fōringa mai o toina no lava i lātou matongi a lātou lava mea o ngai whaia i le whale. O se tama sa waina i a mi o ngā whaarungali e se whaiwhau pākele le a onga o i whalia. E na te leilo pe whapewhere kolisi. O na no lava i lātou ma whaia a lātou suenga whaaro toi whale. Sa mua atu whaidoa le Johnny Sila. O se isi fwoi pākele sa ave ma whaurulunga le a onga Father Brian Cummings. Sa tua ia fo i sa wai no isi tama o ngai tonu le awhi salau i was furono, lua awhi sulfa, ma le lua awhi male lufu tolu. O Cummings, sa whano le ola le lua awhi male lufu lua, sa ia matua i te ena malosi nei tua inga. Sa whamao ni aere kolisi le leitio ni sela, o lo whaiana to se suenga li tūlanga e peo nei loa i o tua inga tuai. Ai pe whape feo na whaia i eise fufo. O le suenga o lo te i ele suis fono le fono whaatono le aonga malita i ulufo e kolisi, John McDowell. Sa longo e le office city fo tuo tangata e a fie sa wanga Ruth money i le lei Johnny Sila. E le tau na Yesu so enga tumo te whaia. A ware papolenga piti sili a teia. O na ele o tiro ma te toa i aline mi taupu. Ma wha wai na manatu. E ma whai lava na whaia le lato se suenga i lato lava. A e te tau lava o na Yesu so enga tangata wha pitoa mo le pui ngā urua o ngai tau sanga. A ele o i lato lava e tongina lato lava mea o ngai whaia le whale. Whaia Ruth. E te tau lava o na iani tangata whaapito i a mionga whaunungari whaatu bivesi e fisoso ani e tangata lau tele whape ma lea onga e mala mai. Ma ia tā ua foi o le whaatu bivesi a mionga whaunungari o se wha mai bibisi. Ma o manao mi le whaia so se mea e ma whaiai o na wauia. Ua moria leo i fiti e le pārmia o mi te alua ni Frank Bairi Maramba ma kom sina mua leo si veni Gilliho i le wha oso soino ni fōvalenga. O lo tua ia ila ua whaalo trino o visa senior fitafita. E whaasanga taule li tai fitafita o iei nei Joan Kaloni Wai. I li teima se tau wafianga i liru awhemale lo futolu. O lo tua iai. Sa la tala noi sui senior fitafita li teima se whorutanga ma se inunga awa iai ulai. Lo awhemale lo futolu. I le whale o pai marama i le taulanga o suva. O lo tau whaingungu umai la ua. Toi la titi fwani whaamtalanga ua lao fwina i au fwili po tifiti. Sa faalu le po le so lulu le vazone le sela le leo
a o saunia tu tula I whamsinonga na nafi. O pai ni marama sa ave mapane mia mo sfuru on tau sanga ino mai oni te ia se fo valenga fa fita malafo ia de fainga malo sa ia le roafe mare lo fuano ai le fai ina I de fainga palo to le roafe mare lo fulua. Sa tau fia leo forani le utalo na tolo fuala fasa ino ko kengi do tono na masina tasi lata le moto French Polynesia de Pacifica ma ausi esa fa ingo tupe maua ma ye pa fa te wina le fuala au le lua tesi male fa piliona tala I le lua female do fuano o le au te tele muri mai I le mau se tu ai ngo va maulu e fau fa pictoe fela o iai fuala au fasa ina lalo le sami o ile o le nako sap I le moto Marshall Islands o lo lapa te ia tangata to mai fa pitoe fa pea o moto le Pacifica wa fa tupula ia ona ve mano fanga ya feu to ne fala fa sai ne fo mai mo Australia ma New Zealand o le stofi sa tafia e pulengo French Polynesia ia le utalo na tolu fala fa sai ne luats ma fa tone o le mamafa mai se va ali temi au fa solo ia fa tinonga so fa tasi ma malo America ia so ingo le va astari ma te nai ile se lawa fi la po orko king Samoa e be ona faia e comissio French Polynesia je fam telanga just to see o le no tolu ia ile ne o Newton fa peni o fala fa sai na o mo de tono na masina tasi ina o tau fita fa au pengai na farani le uta fati ma le lua tonne o ko kengi ile so luo February ma le fati ma le valu fitu tonne o fala fa sai na mai se va sa fu mo Australia ile sfu no January o le tu fati singo ne uto fala fa sai na sa ta fio fa singa ina li somre onno ti simare fa piliona tala e mau mai e se mai ne uta o le masin toluai sa ta fia fo ele loi fiti ele luot simare onno fa tonor ko kengi e do simare fitela vas fulu miliona tala e mau mai pe fa to wina I mangala sa la be ia fiti le samia ni usila ia ne li tele vo sto lua tonga I do nga do ton mo le vasa lo I le tu I sau to tonga ina o tafe se ia o le to lua le vale lua sfunu ma tosu tau sanga sa tu otonga tapu ile se funu asero matu ai le imawena ma fola ai o misia isina te mulmuliane talo na tu va ese se va ala pa fangota o le vale le fita ni sila sala tu loina o nga tu le tu lang yo south is se for pas fega ma longo ina le va fita le samia ni sila al HMN CDS Canterbury ma tu memoria tu lo tonga Fadiere te fita Sami Commodore Shane and Dell ile Johnny Sila Pacifica o sei tuela ki ai ona sa ye tonu le vai nga Sami sala to moai se vala au fana nati mo se sosani ma le vale lo fita era sa wai sa mo ni tau le o mo to ai vai mangala fi ai apetai foringa mai sa ye lava stuna ngale no mai on se ki fo mai va Talonga o le tamata alomata inor kala politia Canterbury Bulldogs mo reni mai tua fui mauna. O ia fai lo se tala la tamai le toa mo le kalapu matu tai. Ino na faa maoni eina o loo iei pestu na ngatinga ina ai wa faa solo feololo mai. O tai e faa lua na fanine nisi faa folo na fale Green Acre I simi le vavela zulua ai le solo esse stavali. Sa mafai utai ona tala noa I leo ma lau fai ngalo ngale ta vale fale mai ina utau no I le mesa tu poi fale valave ai le tong ftia ma au ina tu le fale mai I se tulanga tinga ina o mai tua sa fa nau I Australia sa filia foi le au le tosa moi pe ona sa alo for kala por Bulldogs le foi sa alo ai utai era masa slonga sa fa na se ono lo natali ono so tanga sa ia ini fainga faso li tula fono O le tamata I talongo le fase lau papa le tona New Zealand so I Sadowski Synod. Sa malo le pina siliva le tau vanga le snowboard slope style. I le suenga pina le talonga le impeka le tau malulu I Milano Cortina Italia. O le manu malo Sadowski Synod wa ausia I New Zealand I pina tolu. Ai o le lua ia I leo na pina wa manu malo I le talonga. Falia le komitia le impeka New Zealand. Wa vea I foi Sadowski Senot, ma se tomate ai pir silo no faalo ngia li ta tauwanga, po le tu unga leo lau papa va se ili kiona, I talo ngano limpeka, ma se teine New Zealand piro sili atu leo na manuia, ana tau mwhainga I talonga alo limpeka o le tau malulu. O le sui pule no mo le tau langa o Gisborne Josh Whareohinga, ua whiriwhiria nea vempers tene fau, o le whala abu tongo whai plenga New Zealand pole New Zealand Boxing, au fa pe ona te wivi ele talonga fa tionga winga ilo lato fa ia onga faululu
Sa whaiere su ngar komisio ta uleleo ta longa Sport Integrity Commission. I le whaia o ngā whaurulo whai pele ngā New Zealand Billy Meehan. O Kathy Meehan, li to lua Billy Meehan. E na tamai nei sa step way sai mai lona mata whai oi ole Pristine ul whalabur butonga. I la matanga o masanda nei, sa longa esta mata I fusu tūlanga maurunga New Zealand le New Zealand whapea. O ni tua inga I whainga masani li tono whalabur butonga whai plenga, I whai longa tangate li tu pātu mai time. Whainga whai tu au na tama mar whapalpalo, o mawhana sa wali ese mai lana tāna ni fusu e telesona rumana e iai. O li tamata ia Tasman Penny, sa maana malo li pine talonga, malo li tauprenga, sa I whari e o mihen, o ia whasi o tia rona whaana unonga mo li talonga. Sa ia whaamatala ina o se kalapo e whaapito na ali tu paoli, tumu I sa wanga I whaupunga, a mionga li tala whea ngai e whai tamataim, ma li ino li tu pao tamataim. Whari e Penny, sa ia la ngona ina ai le ai o sona marusi anga toi le ai voi sona leo la ngona, te tonu o lea si o mianga. Ma ia tua ia ai le New Zealand, I le mawhaiona e alu I whai plenga New Zealand tua ai, o sui umore ai ngo mihen, ma lato woe ngā ruru ai, tu tisapau malawa, I tu tonu o lea lio. Tala nao le yaso, ia te oe se lo te whamangalo, fia ilo waso. Radio Samoa.
Se bali te bale wati le nei tai ole ua se fulu mali lima minuto che le tu la sfulu. Ya, ole na wa mai atu ndi so tatu pakal be fanga solo pe na ile nei tai ao ia pe on i foli tau tumla nanga le na le sunga le ta vai meni mal tatu pakal me madu le tai ao to lunga to mal tatu pakal me nei vai yaso. Ia le fa malo fa tai. Ila unanga foi mal tau tu tatu wa tunu pe on ila unanga ale sunga le ao. Ia va pe foli tua ia Natasha ba lua. Se male to ngoi no pakala me fifia mai mo tato le tai ao mal tato ngol solo ngol le malu me umele lo fole le dan na to e fono fa pi la vol tulanga lo iai ia le tai ao nei le fa talo fa mal fa fe do ai a le sunga le ao mal malo tato watunu pa talo fa tuai nei to mam tira ma tu mo to malawa le ngatu fo ileo la finga luanga tofia le tua lo tato watunu le tai ao pa talo fa tu pakala me fifia mai malo se fo maria malo fo lang ma ia via le o tatu ia i le to walunga ina o tatu pokalame mo leiva yasu ma lo si ma lo le on sa ma lo le ngā lua i tiute ma ngā lua ngape ona ia le leiva yasu le o se ebadi sa o le sunga whawhengai ngai o pau ia ua fōli tau tuaina o tatu watunu mo le tatu wha malstino pe ona ia le leita au whatalo whatula o sunga whawhengai ngai ma lo se fōpari ia le leita au fō Atalawa tia malo se fomo malo lange ma ia le lofa malanga leo le tua nei te o fo fa dato felo fo ilu monu wa le tua nu ile angale le mai o le tua fo mai aso lo so fu ia mai se mato wola tia malo bi ele li io le wa ta ia fatta fitio ia o le to ngai no po kala me mon liva ia so fa te le ile lava e mo malos ia malo su fia ile aso le aso wa ia tu mangalu sa o le o tia ele ia se vesili lo malo si fa fo wina mai le tu vi ia le li ia ke le fa fika urim fika fo longa anga le ia le tu titi ai fia o le li ia lalme ke fango ngoa inga le oli le li i paunga mo wol kupe ia mo wol me ai ka miki ta o le li le si me si di o la fia ia le fo o swa nei fa na o to lunga la tu wa nga le ia so mo to te lo tatu wa tunu lewa anga ia tu le fabaino fo ngadu ngam nei va yaso ia wal fai fo i nei fa nau ia onga fa ai o nei va yaso ia ele ia ka miki weske wa kwa le masing fo ali titi ia ka miki fo ko risi ia ma primary school wa intermediate ia wa va te mira va na ma tu onga te masane le suia ia ta ia mati ia ma tu foi dai pa tu wa onga le university ya november le va kiringa i kai o kilangi le va kedi fa kausanga nga onga ia kor kausanga nga fa ko sia ka malo ia nga la o ke le lopo o molang lo o lo fu kausanga wa onga fa lo ia o ke le lopo o inga de uma ya ala kiki nga kausanga ala kiki nga kausanga ke onga o le por kol se fu kol lim fe ka ia le uma ka lo piso vai la ko mal ka lo ngale deva tu le ele le ko nga yaonga le ko nga yaonga ya aja o ya le ko nga yaonga awa ke fu yaonga makwa ele se ngole le onga le weske vale se ko mga su fa fi pi le au pi e malu pe fa se fulu e fa ko le kai le ke mi o ma ko le e si le o ke le fa le fa vale ya o mangu nga le kausa nga usu e pi ka kia wala me le se e fa me fa palang i se wa pa el me boy fa la vaca ko yaka e va pegar la ko vale jalo se full kausanga so el que malo i malo so lo kwa la nga fa ngoi de kausanga umba pe ingaluenga le o que fialo que su nga que su i malo so umba se full kausanga e de ai aso lo ngala utala fuile momo me ko kia mai kia ko inga ia wala se kanga fam kala wala se o que la le se ya le se yo le su en fa fa toni nga su era tu si le king se male ku si le yuangi fam kala kula yo io ki kangola e au maila ku se king se mar ku se yuangi man ko foi ku se king se la makanga ia ku se yuangi le liu ki ngo kanga kaloko ia ki kangola ku se kula lo e se fa para ai ko se sauri kalanga kere banga le ringo pule a onga piula se nga vai ke mio se mo le wa fea ke po funge aso o le ka make a lu ngala tala fuile mo foka wa mo fo o ko manga ku wanga lo ma le fa soa ale ko ingalo o ka fa olo bo inga fungo walu o sia sia i ba sang so sang ka ko ingo ka fa olo ai ma mala mar ku spaya ka ma ku si ka ka ma ku si ka
O le aka langa whakakia marko inga. O le aka o le akua ma le ulu i kangaka. Vai le whaingo le aka. Ngā rukango a kusi le aka, o le aka leo le akua. Kango le kusi ma le aka o le ulu i kangaka ia akama ewa. Vai le la whamakala kua le i where sumpa. Ai kango le kusi ma le afoi. Ma le mea pese awalau papa. A wangau la. Wangau. Ele mafuanga wangau wale eise awalau papa. Onga wale eise so okanga o kangaka ma le li. Mafui se alang sala. Ia, vai le makau kia. Se mafa maka ufa umak. Alu ngala kala fo ilo le. Ai fam kala la fa palangi fo ma kusi le. Ai kango la ile o e fai uma fa ufa kusi fa samo. Ai kango ko liu le ufa palangi. Ise ngamia. Alo lo ufa samo ile. Ele fasa boa le suwe. Pau ale mea. O lo kango e fa makala le leili akala. Pai mai inga ua fai ele akua kangaka. O le manga kole kua inga ia mawhai o ngā koea. Auang i a koe vivi i kanga pei kai ua fia akua kangaka. Ngai mau le mea ngā la wala papa. Wale eisi so o kanga o le. Ngau la wala papa. Inga ua o lola i kua kuse yonge. Mea ngā ngari kingo kangaka li loko. Sa si reo po koe i piu la ni meri. Inga ia mawhai o ngā koe mau le so o kanga le kangaka. E la ngā whanga bui Yesu fale mangu. Ai ka walunga lang au nganga malang famisionga i lunga sa kaulo. Inga ia koe vakul kangaka le. E a woka. Se ma papalangi le ia koe kala ne. O jawa fiul ka malo e fa senga lau ese ia. Alu lumba alu kua. Kau kia. Legi be ape legi ngua. Ale me sini makau lo ka mama la mare upu. Ma ngai ke ko inga le o ka fawolo o kangaka ko inga o ingala. No uloa i fo in ma o tilo fo i le metotia le fo to ina. O le tangaka o le English. Sili ia a ile mamla kanga e va ai le leisa i iringa ka ngore ku sili aka le mafua anga me ala i kongor kuspa ia. O valongo ngangu uma ngangu la ko inga faife au ia wa leba. I kongo malum piula. Sole se milia ka mai o mo ko i makau ki. Dele. Nga ka falongo longo ia yo kala kiki. Le lei o kalamba lei o ingirisi ko ya inga o mevelanga ko i ka su e malua ko i manging o le ki ba ai lo nga ngau le fakamala ke lo profese melo ke fai ko inga por me o malo mang malo esa oi e kasi o vai ko lulo e kasi o vai se la uno porque mingelo o malo mang malo e ala va dato su ba me con wanga le ga fa ye le golfa ko nga ra ko nga funga le nga mol kingol kanga wa mo golfa ko nga le ke nga le nga ola au ko ambesa ye le mamang ba le me de ka kala ngo ere ka kim fa ma mai kausanga ye o fa ya osi yo ya le malu ye ma le mama wa fa kanga ka se au nga nga sa ere au nga sa ere la kala ka fu fa lo fi e pa wal me e fa ya ko nga sa ka fa ngi e or ku sa ke ngi sere do si pela Marca ko supa. La marca ko supa. Se iba ko fa kala kula o se sole ne yo o le o se ya le ko fa pa lang ye se ya pau. Vai mo bolka ko supa ko te mo bolka. Ya kong i rungo lima. Ya. As Ngaya, ya tatou matua, fa Maria mai. Fa lo. Fa Maria mai. Lua. Kolu. Fa lim. Ngaya. Van. Iwa. Sulu. Ya, kalau le koso lalo kas. Ya. Lua. Supa. Fa lima. Ongo. Fiku. Tatou matua ya fa vea la fa mastino. Ya, swali. Kas. Lua. Kolu. Fa lima. Ya si lungal vai. Kas. Lua. Ngaya. Fa lima. Ongo. Fiku. Van. Iwa. Sfulu. Ya. Baku. Kas. Alalo. Lua. Lalo. Ngaya. Kolu. Tatou matua ya. Fa. Ngaya. Ongo. Ya. Fiku. Fai Maria fa mastino tatou. Iwa. Sfulu. Ya. Kule. Kule lumba kas. Lua. Kolu. Ngaya. Tulei. Lima. Ongo. Lumba. Lua. Iwa. Sfulu lalo. Kas. Lua. Lalo. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Lalo. Iwa. Sfulu lunga. Kas. Lunga. Kolu. Fa. Lunga. Ongo.
fik, Mangaya. Iva, sulu kafa kas, lua. Tafa. Pa, lim. Fai mali tafa. Fik, pal, Iva, Tafa. sulu. Ya. Ya, mangaya. Rali. Kau au. Ya. Kas. Kas. Tau au. Lua. Kon. Fai mali tau au. Lima. Ong. Mali. Pal, Iva, sulu kua. Kas. Lua. Kon. Milo chua. Lima. Anga ye fai mangaya. Iva, sulu. Aya. Ya sau kong kas. Luma. Lua. Kon. Fai lemu tau au tamam tina. Ong. Fai lemu. Fik. Pal. Fai lemu. Sulu. Ya. Le. Salvali. Ayoyo vai. Ayoyo vai. Ayoy. Ya, kango au kafa. Gas. Ya. Lua. Kodu. Fa. Tafa. Lima. Ong. Tafa. Fik. Wadu. Iba. Aya. Fulu. Tafa. Gas. Lua. Kodu. Tafa. Lima. Ong. Fik. Wadu. Tafa. Iba. Fulu. Aya. Ya. Fain makapa. Ya. Ya. Milo tafa. Oh. Gas. Milo. Lua. Kodu. Estiu. Lima. Ong. Espito. Wadu. Iba. Lespito. Gas. Aya. Kodu. Fa. Adu. Ong. Fik. Espito. Iba. Fulu. Ya. Mangaya. Ya. Alulai lunga lima alman vai. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Ya. Kodu. Apa pele fai dai lunga ya halu lunga ngau lima. Fik. Ya ai. Balu. Mo tato ya tula ya alu lunga. Kas. Lima alman vai si lunga. Fa. Lima. Si lunga. Ongo. Fik. Lunga. Balu. Iba. Sulu. Ya. Malaya. Walai. Aya. Ya. Right. Ya. Lumba. Soa. Ready? Go. Kas. Lumba. Lua. Kon. Fa. Lima. Ongo. Fik. Balu. Iba. Ya. Sulu. Kas. Lua. Kon. Pelemu. Fa. Lima. Ongo. Sa lumba. Balu. Iba. Sulu. Aya. Ya. Ready? Lucio lima. Ya. Pakaki ya. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kon. Fa. Lima. Ongo. Aya. Balu. Iba. Sulu. Kas. Lua. Kon. Fa. Lunga. Ongo. Fik. Balu. Iba. Sulu. Hop. Kas. Kafa. Lua. Kon. Fa. Kafa. Lima. Ongo. Fik. Bilo kafa. Balu. Iba. Sulu. Kafa. Kas. Lua. Kon. Kafa. Lima. Ongo. Aya. Fik. Aya. Balu. Iba. Sulu. Aya. Seki. Ko ilunga. Sao. Ready? So. Kas. Demo. Lua. Kon. Demo. Fa. Lim. Ongo. Fik. Ad. Balu. Iba. Sulu. Kas. Aya. Lua. Aya. Kon. Fa. Aya. Fa ye la fa Marstino. Balu. Iba. Aya la fa Sulu. Marstino. Ko ilalo. Ready? Dalo. Kas. Lua. Kon. Ilalo lima. Lim. Ongo. Fik. Ilalo. Iba. Sulu. Ilalo. Lua. Kon. Fa. Aya. Ongo. Fik. Balu. Iya. Iba. Sulu. Aya. Everybody, gafa. Ready? Go. Kas. Gafa. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Iya. Wan. Iv. Sun. Kas. Lua. Kon. Fa. Aya. Lim. Mangaya. Ong. Fik. Wan. Iva. Sul. Ya. Awe kong. Ya. Kangol lum. Kangol vai. Ya. Sau lungal vai. Vai. Vai makava. Ready? Go. Kas. Lua. Ya. Kon. Silunga. Fa. Lim. Silunga. Ongo. Fik. Walu. Iba. Lunga. Sulu. Kas. Lua. Baogi. Fabalos. Lim. Malos. Ongo. Malos. Fik. Walu. Malos. Iba. Sulu. Aya. Wah. Aya. Ya. Kau au. Kau kong. Finawa o mo lo chino. Finawa mo lo chino. Lua. Finawa o mo lo chino. Lim. Ongo. Fik. Walu. Iba. Finawa o mo lo chino. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Aya. Sul. Ya. Ya. Wah. Ya. Kau le ie. Fa pe. Kulei lalo. Bueno. Pero era que kulei ese me lalo. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iba. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Ayoy. Fik. Walu. Vea la chema fu ma yai ya. Ayoy mai lo chino. Ya. Pangayoy mai lo chino. Apakah kita babe? Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Ali yai. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iva. Sul. Aya. Ma kong. Ko sa diskusi. Fai ya e afu ya fuma. Ko sa diskusi.
Ready, go. Kas. Ai, au la vea tātou matua. Te lofonofa vai fai whapenu o longo foa. Sulu. Kas. Lunga lau lau lau. Lim. Lunga lau moenga. Vanu. Iwa. Pea iau tau lau. Ya. Ai, ya. Ready. Ha? Ya. Tau kongo. Ready, go. Kas. Lua. Tonu. Tafa. Tonu. Lima. Ongo. Fiku. Tau alo soi fua maloloina. Sulu. Kas. Lua. Koru. Fa. Aia. Ongo. Fiku. Alu tatou. Iwa. Sulu. Heia. Seki. Ha? Ya. Seki. Velo wa pe kua. Kas. Lua. Koru. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Wan. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Koru. Fa. Lim. Kafa. Fik. Wan. Iwa. Sulu. Aia. Ya. Omala lu kua lua. Ready? Luma. Go. Kas. Lua. Koru. Fa. Lim. Alu kau wan makingo. Fik. Wan. Iwa. Sulu. Alu kau wan makingo. Lua. Koru. Fa. Lim. Ong. Fik. Ngoye kau wan makingo. Iwa. Sulu. Aia. Wah. Imi ngoye fu mau pu mangapa. Ya. Kau le vai kam kau limang vale. Ready? Go. Kas. Lua. Koru. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Wanu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Ayoi. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Wanu. Iwa. Sulu. Aia. Koso lunga. Kuma la ko pese a. Ha, koso lunga. Ready? Go. Kas. Lua. Koru. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Wanu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Koru. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Wanu. Iwa. Sulu. Seki. Pese waluaku. Good. Shake my love, see vai finally shake. Kang all kapi se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Right. Shake my love, see vai finally shake. Kang all kapi se fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Beat all the music I fucking Ayoi. See vai il canto salme. Wa e pum pum here, wa e pum pum there. Aya. Pum fa everywhere. Ngai. Beat all the music I fucking Ayoi. See vai il canto salme. Wa e pum pum here, wa e pum pum there. Eka pum fa everywhere. Wa e pum pum here, wa e pum pum there. Eka pum fa everywhere.
Aia. Malo. O soy luma, o soy tu to eu soy luma. Se eu sou mai lunga, ma fata mi lo fai mai au tanga lue mai lo tino. Se eu sou mai lunga, ma fata mi lo fai mai au tanga lue mai lo tino. Fai au tanga 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 tanga. Fai au tanga 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 música, wasa ole afu manaya le fama lo city no. Si va maya wale fa vai fa lucy mai le po lalo mai lue mai magai se wale kuku si va mai fa un ale bese mai ole faili ale olengo fona age wa e fali alo ele fale le lava le si va so ai male fia ai o soy luma o soy tu eu soy luma, oye. Se eu sou mai lunga, ma fata mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino. Se eu sou mai lunga, ma fata mi lo fai mai o tanga lue mai lo utino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 se eu sou mai lunga, ma fata mi lo fai mai au tanga lue mai lo utino. Se eu sou mai lunga, ma fata mi lo fai mai au tanga lue mai lo utino. Fai au tanga 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 tanga. Fai au tanga 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 Aia. Seki. At Woolworths, our 3... Ja, zou dus. Gajoi. Gulei. Tu mata to lungas vali luma fa sa o famlo ai fa sa pa o forin san fa usale ula lule ulu siva mama e povi ai miau mai taka vali luma fa sa famlo ai fa sa pa o forin san fa usale ula lule ulu siva mama e povi ai miau mai taka Super cagao. Yo soy son tu veula fasa lu emos musa si va samo ai fi Cosa vai mali e tau toma si va fai pupa yo so on me Aia. Yo so son tu veula fasa lu emos musa si va samo ai fi ti fa pisa mali e tau toma si va fai pupa yo so on me ai vai smell mawa
tia I o ngo pe am fa to mai tina ya li I know la vai to mai ta I so vi on ta fe a si vale anga happy al me I sali mai ma e me to tu tia I o ngo pe am fa to mai tina ya li I know la vai to mai ta I so vi on ta fe a si vale anga happy al me I sali mai ma se fai vai va passare un fella fatta milita milo ai te ai di mola ai fu le fu vai scrive fa te fu fanga mei ai pa buon co se fai vai va passare io le un fella fatta milita milo ai te ai di mola fu fu vai scrive fa te fu fanga mei ai pa buon co ai sì non vai aia 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 Abi ya cagón Kasih pesela ya pakai pasta ayo bawa Good ayo Good Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu I know you have another one man Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu I know you have another one man Don't mess to my tutu Well, I got a great shoe And I left it behind If you gonna keep me fresh Your sweet little tune Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu I know you have another one man Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu I know you have another one man Don't mess to my tutu But the thing is too much But it's much as God I know you have another one man Don't slip your face Don't mess to my tutu Don't mess to my tutu I know you have another one
tutu. Papa. Aya. Aya. Ya. Halo, halo. Ono tatu temi ia. E se la le fa. Halo, lo ma sentino. Ya. Ao ya malu mai kongo rima. Anu fafo. Jehovah Shammah, Eteletua. Jehovah Saloma, Letuolo Filemu. Jehovah Nisi, Letuolo Umanumalo. Jehovah Rapha, Vafetewo Malolo. Vai. Jehovah Shammah, Palolo, lei. Allora lei ma solo giro. Jehovah Saloma, Letuolo Filemu. Jehovah Nisi, Letuolo Umanumalo. Ciao. Jehovah Rapha, Vafetewo Malolo. Ya, voy a eso. Ya, malo fa tai. Tai tatu watinu unlik chaya mul tatu fa Palestino. Ya, la fai onna toi tali umai le tatu pokalamil fa maino tatu sumpa. Pe mai enisi tatu falinga au tape na mal tatu free market. Tape na mal tatu free market in le chaya. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Le Big Pots and More, o whaiti tia wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. E te manae maua se luma na manuia o lawata le ipolo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le overtse lau walu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu valu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tala tato leina mo tato free market i lova norto tato leina tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu tato telefoni le ovo no atu mo tato free market le taiao ya le vol tato leina lo sunga fa fengai free market talo fa sauno mai
Ya, kalau fale sungan ni saya, oleh fili market cello nelo makuan ngi kaya, olo ia poka lu au wa umanga steam wa malu lele ole wa fa fulisa ia olo mau foi malu au ofu pe fa pe e mana mbia ile nei vai ta ole fanga fulu ia ai vili maile mole tawe e tawe na to olo fa tawe le olu fitu tolu valu tasi o fitu tasi olu fitu tolu valu tasi o fitu tasi fa tai lava mo lava noa ai prima ke tala fa sano mai Iaro ia kia ungi luau maka e was fusi luau sa o ko o ia luau e fongi ngofo bo dining table o mo steel seats le ia o ko ma los ka ngofia lava pe sa o e fo mangai ka se ngi luau ia fa ma steel pe ma o ko ngofia ka se ngi ngosfu asia ma oila na vid melaia ole o rua fiku fa lima fiku lima o ngoi vakol o rua fiku fa lima fiku lima o ngoi vakol o ke sai sanga ki dia fa mo mole lo ke ma fa ka mai vid me fo mo mera na skaida dai prima ke tala fa sano mai malo sui fua ma o me ya takawa ko le mo ngai dau papa ye o e pia fashion kuka o e pia fashion ya ava pe ki ma apa le foi mo me e ke sa wa vai o mo ka ko kau ya o le telefongi o le o faiva lua lima fa kas o faiva lua lima fa kas o ngei i se mea o mangele le o ke vide kuai ale ka ua kula stress ngai e fa mo ngai e ke ua nga mangele o ke vara o kuai dai a ke fongi nga o rua lima fa kas fa kai lava dai ele ka ua stress ke mo a telefoni na uta watu e tu ia ua ia se Lai talbel tatu leina tol fit tas ni mo tol mala api pengi mala api kusilen ngumela u goivi famol makelo kusilen ngumela kel fong ole ele tavale mispisu ole luaf malipa tavale le a toa ole fo e fode le tavale ole mispisu kalen ole kalant ele ngonga le ole tavale ai fai ona vala wai le olua tasi olua fa fitu fa du tolu olua tasi olua fa fitu fa do tolu vatu ya te se tongo fie ai ole tawale lai le a toa le mo people tawale ai ole lua famariva ngol tawala u lo sunga fa fengi prima ke talo fa sa no mai talo fa malo sai fua fa mo o fua ia fia va mo se o mga amien ngo fo le ya ngo fo na le o mai sa ngo fo ia ngo mele lo ke fo eva ku fua ngo mele lo ke fo le olua kasi o valuongo ko do valu iva ngo valu ia vili mai pa mga ngo fo ia pa mole lava ia mangu ia lua aso tama aftai pa sei fua prima ke talo fa sa no mai ya alo maro sei fo i lua sunga am para waku ki maru ka ko ia lava ni isio ia la ko pa vale ko ia wale ko fa ngai wa mau ka po lawa ko ya para o mai mu bela le que la coi vai por acá o fa ka o sai depois fa manga o la vivea yang api sem vai mo la mu bela le aí foi sestio foi sanga mo ba o selo loio que fa ka ya para o mai mu bela le la va o le o lua tasi o lua fitu a fitu lua balbono o lua tasi o lua fitu a fitu lua balbono pa so tai mai a John pa tai mo la no kai prima ke talo fa sa no mai Salmudi le. Ya, alu salmudi nga alu aku la salmudi. Ai salmudi ko. Alu aku iper nga salmudi. Ya, tolu minute le tol tapo kala mela sungal fa fingai. Ai olo mo pele bando mo le mafto mo litatu watnu. Ya, mo ila tu fo ye fia mo ni ala tu olo. Yo. Viva ka ko olo. Ya vai le viva. Prima ke talo fa sa no mai.
Filima ke talo fa sauno mai. Ia, talo fa. Ia, sauno mai. Ia, wala au fa mole. O ole fia maua sa o kingi pusa fo ngale crazy ave fa mole sa mo. E o ngofie ko ngol machine ka me fa ngofie sai si ke wa vidi mai la kiki ke lo kingi pusa. Ia wala au mai la ole olu atasi ono lima lu ono tolu fa mole. Olu atasi ono lima lu ono tolu fa ftai. Kai. Prima ke talo fa sauno mai. Ya, fa mole ola o. Ola ka vale ola uma ke kire ola ka vale si fa ka. Ole Nissan Presa. Station work. Le uma pepa. E sa uka ka vai ai e fai mai malang kau. E me fai ngonga foringa. E fa stai ola umen, ola olu. Ko lui van. Van o fiku o. Sili mo afa. Graftai. Graftai. Ya, tal pe sta to leida, tolu fit tasili ba tolu fit tasili ba tolu. Ya, le tato leina tau ona pala mo le tato matnu. Tulanga pe ona ile tau nei ya lo sungol fa fenga ngole telefo i o tato matnu. Ya, le lavolo mo bondo. Ya, ai male fo i nei o loia pasta le au mai mole tato matnu fo e a mai fua. Mai fua. Ya, e ngo fuanga skingi nga le fa pe ngo fua leia. Alu ia ba ai ava pe kwa sau mo sambua. Ya wor fa ka wa ali vai pe nga molis. Lu ka usang. Ya ko. Wal tavala mon. Fili market talo fa sono mai. Hello. Ya, sono mai. Fa mole o flea market. O lo ia ina ya o masini o le servicing, sewing machine. E si fa ta watu industry factor ta email numela o lu asasi o valu lima o lua fitu o asai. Ko sa kasi lo numero famuli. O lua sasi o valu lima o lua fitu o. Ya tai. Ya fa. Ya mataba muri. Fili market talo fa sauno mai. Fili market talo fa sauno mai. Ya, mana ya, no foi fai stau fi au. No foi mai o man no fat. E ngumai lo gi. Ya, ta wonga tapo kala men tayau. Ya mbol tatu free market ma ftu mal tatu wa tunu fa malo atu ti lanto le sambo la tu o lo mai ngol tatu kala men tayau. Ai ole aso tayau le tu ngol tatu fa mastino mo ni ya so pasta. Yo le va so tayau le fa un fa ko boxing boxing. Tayau. Kaya ile tula afalfiku yang ile afalval alma kwa ngai kele boxing restaurant kam kau kia le lo boxing no wal wiki pio ola so ko ngai lo ko tumu ko fio ka kel boxing fa full boxing ko fa ile le io le dance fit ati ko le amatai ole afalfiku ngai ile afalval ile tayau ko la ko la amakanga la ko me polyfest ai fa pela ke la ku konga ke o so mai lumba ai saula mai lumba fa mole fa e mo mori o lau ka vale le signal light fo ie fa mole fa emo le lua e lo nga skula ki o ke la ke exercise e fata la le ulu ia e luata e ka makua ai lu ka la ka me ke kongele mbele fa ka ko fa malostin ye mo marka ko vai des ko ngai la foi talar ta to vai nei salautos fulutos en road ya le he por life quality a lo me shik ya di sida tatu pokalame a mesel tatu boxing da so tayau mo le maftubali tatu watino io ya ma lo le sai ma lo fut fa ma losi il tatu watino le tayau mo tatu pokalame fanga solo ya mal tatu sumpa pe na ye manwe la to e mo le si fa poponga tatu pokalame vasfo io la sungfu ma la vasfo de sa pisi fa si to tuang ngo te ono dis fu fuanga fa le kalesia ia me se fo ia fu fuanga la inga la tu fe munga luenga ia le wa ko mo la mo ia pi ele ile ai mo wal malo si vai me ia pe wa ka le sa wali ia e se me ku fa si pisi le neve yaso ia pisi le yaso ia se la kala kai como se mo ngen fa ko ngafi fa me se mo no ele telefon io ko la ka wa fe ku ngai mi le ma wa vai fo ba la se me ku yo ka ko fe ma fa full service ya one day fa ma fa full service
Wai masi aki full service. Ia, kui koko. Ia, vai pese. Vai isa le vai aku fafo isa le vai kong. Ia. Ele mau aku fafo kong. Fast food le wa makan ko da. Fast food le wa makan ko da. Ko da. Ia, ai malo fa tempo da kala beli jaya. Ia la ta fina fon version full le fon le. Ia, ta to fe le lo fo malanga le tua vai ale sa lo ko ke lo ko lesa. Fa fe ku kai va. Ka ngoa, uma ka ku kan ngoa ile tino. Ia ka ku kan ngoa fa le nga. Ia. Mo foi se fa malo si au mo pe fa ye se lo ku ngai ngalo mo ya ali titi. Ia, ia. Ela ku le ka ku ka fa tau nginga ka ku ia la sa ia manuia tele ia le fol le weekend. Oi foi la a finga luenga le tua ia mo pele malo si wale up fol ma ele nga le tua le samolet nu pele ia la se tala upa pandita ia malu ave fale yo tu fingalo potol tau tai ia sel natu se fu ma menuia. In this update, British police have confirmed searches at Andrew Mountbatten Windsor's current address in Norfolk have wrapped up after he was pictured leaving a police station. The former prince has been released under investigation following allegations he shared sensitive information with the late sex offender Jeffrey Epstein. The BBC understands searches at Royal Lodge in Berkshire, where he was living until a few weeks ago, are still underway. His brother King Charles states the law must take its course. Royal commentator Dickie Arbiter says the King has dealt with this the best he can. He is putting the country and the monarchy first before family ties, and this has gone beyond being a family tie now. The Defence Force is going back to the drawing board over a controversial cultural skills framework for Army leaders. Its implementation has been paused by the Chief of Army after ACT MP Todd Stevenson wrote to Defence Minister Judith Collins. He raised concerns some of the possible requirements, such as knowing waiata and karakia from memory, went beyond normal expectations of the public service. Collins says it should only be required if it's important to the role. Because you might be, for instance, someone who is dealing with local mana whenua and we can understand. But actually, no, it doesn't have to have everybody in this. Warnings of a catastrophic patient safety risk if proposed physician assistant rules go ahead. The government announced last April it would allow physician assistants to work in New Zealand, tasking the Medical Council with regulation. Resident Doctors Association National Secretary Dr Deborah Powell says the Council's current proposal would allow PAs to see patients with undiagnosed symptoms, something that should require specialist training. She says a report in the UK found 6 people died as a result of physician assistants getting involved in patient diagnosis. A reminder that convoys through the Waiaweka Gorge connecting Gisborne and Opotiki are for essential travel only. The stretch of State Highway 2 has reopened for convoys while crews work to repair slip damage at multiple sites. An NZTA spokesperson says each time a convoy passes, work must pause. That's news. In sport, Misha Thomas will compete for a medal in Sunday's free ski halfpipe final at the Olympics. The 17-year-old has produced 2 clean runs to qualify 10th for the 12-strong final. Thomas has reacted to her feat. Bit of relief, the adrenaline's still on a high, proud of myself. Had a tough few days of training, but yeah, just to be able to be out here and ski how I did, couldn't be more happy. Pole vaulter Imogen Eris has matched her 4.70 metre personal best during a World Athletics meet in France. She's finished second on countback after clearing the same mark twice in the past month. And Hull Kingston Rovers have beaten the Brisbane Broncos 30-24 in League's World Club Challenge. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei. Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le a wauli i le a wauli o le aso.
Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to tele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Faasilisilanga tāua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua yaile to mai ka muta ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga le leile tutongi, toi tutongi vai aso, ma o le Kiwi Saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota I mai le olua tasi, o vartasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. Talofa sa mola tulupene. O leo to amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wale tau tuaino le mamalu o so tatu watunu i le nei tausanga. Mo so se whamoemoe, waipoiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keiteira fo i tau maftanga mo so se whamoemoe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo e tui sa mau bakery and Island Food Limited i le tasi valwan o Great North Road i Avondale. E ngā se sei whalawa, panibide, ma le telo tau mafa SS a wale fonga tau mafa. Mo liso whamtalanga, wala wane loa i a lease and waki te o i le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Hold up. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shine so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Satisfied by fire and ice. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That's what I like.
mauta. Olo, olo utama. Olo, olo utama. Sota oma uvile. Ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Ile meuma. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Ele meuma. Ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go with me to my father's house, where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, joy, joy. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where Sauta o mau. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Sauta o mau. Ile mauta. Oh yeah. Fia fia. Fia fia. Ele meuma. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Ele meuma. Ile mauta. Oh yeah. Fia. Fia fia. Fia fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, 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 joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Praise pour it out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house.
Luas fulu minute le wate nei ia le tula sumaltasi. Na we fa fonga samola tunu bele nei fo I tai au. Ni so tale pokala be fa nga solo. Pe ona yeri tatu fa malu stilo. Ile nei tai au matango fie. Matango fie wi ko tau ni tai nei. Sulu mana ia mai ole la. Mana tu folo solo ngol le mamanu ia le fo ingol tatu watu no tu te mangalu nga masani. Moi la to le vato ama umal pokala me fifia mai le nei tai au. Nei ta mama le tina matua. Sunga fa fengai nga mo la to tua fionga patele. Mai te sa ia mai la to fo wala wina nga luenga le li so se fata fita ulanga. Pa talo fatu pokala me ia te to malo la wala on sai. Lo tatu watu lo fita itunga tu te manga luenga pe ona iai ia leat company, malea company o le pisinisi o le fo I au nanga mo le tua. Tanga luenga le malo. Ai mai se la to umala bolo nga lulu I tono ta vale. Pa malo atu mfa talo fatu pokala me ia te to. Asfalaile le aso mana ia le aso I te ilo wa tawalunga ia uti te mga luenga pe one whenga ia mai le vai aso ato tatu wha fo ilo le vi inga ma le wha aftaile atua I te ilo oe o aso muli tatu te ilo e uanga ke ufu ua wha inga kako ale mea lai tau mori atu I ati ori tau nei ia e matala ia unga luenga nai tu toile nei aso so se mea tatu te wheo ia maua tatu le matala ma fa utauta le o tatou ole upu masani le tunu ole to ta sa o ai o to ta fo I pi o ai a fa pela tenga lu le nei aso ai nei te ua lu ai te ua fa li tonu fo le nei aso io mai maule vai aso ato o le mela te tatu foi matala tatou so se mete anga ai tono lo fa fenga luenga lungo la uta vale te le loa o me I fa so songa pa pea o yo se mbele ali ai on mena e ono la mati ai ma le peti ai lo tatu wola a tau fa mai a tatu ngaluenga le mandeva yasu no fole mai ma fa mai mana tu la songa fua so lua stofi ese le manga yo lo waso as falile le ala tau fa mai au ngaluenga ia fa ia ai ni te ila ua ai toi fa le ton walas falile ia o mai maulo le vaso ato mo tatu ia e ngalulu as falile ia ma tatu fo ia le mo tatu aso las falile ai sia tu no le fato astofi la tau yo fa malo atu ila ia tau fu ila na e matala o na e te mafuta mo la tu no le aso tofi aso tofi o le fata fita un aluenga e tau fu na e matala i mo so sistemi mo tatu fu ia ngalu tono ainga yau tiu te mangaluenga masani tono lo fale e fa utauta le ai e le bainga te pera mo moli atu mo tatu watu no tatu ia e tatu matu tua tatu na matatou e tele ata imitate wa ia tu ngo penga te failang e avane I lunga na itama na itina I ai mai seli tu pa na to ina poli tu pa tama e wa ia tu tau sa ili o isi stasi na te iluo me wali ile tama o lo tau sa ili le tama ia o tu wala lo lava po kalame ele awa ia lo pata mafainga ai o le tata longo pe ma se fa manatu mo tatou tau tu na tatou matu tausi a fia savavali ia fa vanosu taimi te ale avisito ina fa ati pe fa savali vali au ta fale la fo fia savali la tou ona wori la vava fo no fale ta sila le ba nga tau le tatu tilo mtatu va ai ta toia e fia ngai mal tausi ina tatu matua ia au te fiu e tausi lo matua tausi lo matua au te alu fa pe ka le la va fo awa to anga fa sabali lo tama fa sabali lo tina o au ngaluenga o ambe umanai ate o le taimile nei ile soifua o matua tausi fai ia ilo fai mele le taimile nei manu lai mau lo la malos yo tele to mo se matua e maua kolua ia wa upu masa ia le pisa kako ya lu ia le kamalero makua malea to ina wa fio va esi da kama ia fa ko au ngongok mai oi fa ko esa wa ngai vai ma wa fa ia lo ko lu malu wa ia wa upang ia ngai ko inga mangai do makua la fa mai o ka se le va ngai haru ia fusi el matua le lofa la ngo le lantam ia la fa ia ame ere mako a inga kaude ai nisi au sang ia talai al tangata ole alitama maltini olai no fole ai ngol tolua
ia fa mal ko ia i lo le ia e ko mo ko rua le ko mo ma ku fa me sa wa si ma ua fa me sa vali mai si ma ua ia le sa fu si ko inga ma si do ma ko au malau foi poi ponga fu ko sanga ka rua inga e rua kwa le man wa fa ia si o fo foi au ka fa si au ka si au pepi da ko ka fa me fa ma le pepi ia a lo le si ma ku ki o fo le ma sa ngola da fai ale fa maka pepe ia mal fa maka pusi au ka fa le pepi ai vole kula i runga se maku ma fai lava pe fa pe nga so ifu mai na yo tua ai ale ai ka si lau ka ko ka si lau ma ka e foi pai ele fa pe la ku vole ai se me se sa vali ai Billy ole si tatou halu fa mai mangai fo lo ka vidi ala ini me la fo si ko ma si lo makba le ai lo le nga paule me taua lo vidi asi da fu ma mal to ina mal matu le olanga mal so ifuanga le tatu te ye wa mai o dua ia se i o vai so le se bo ka ia ko kongi la fo aku se kupe mo olua vai paule me la fi fa lo mai o ha mai o mal fa nau ai a fa pere ai oi fa pe i fa ku se ko konga ia ka ya si so ka ma si kinga ka ya si so kinga la yola ia ile ma fa inga le alu fu la iro le ka ma lo la fu ye e si ko konga e o tu lo o fa ma ia adu ko fo ia manguia vai pu manguia mai ia lua manuia mar si lo fa nau vai le manga ia ale lua fa pu ia nga lua fa le ia pa wala nga e u mai nga al fa pu e que Kali fa pupu sa lo fa ngongo ko inga malu ma ko ya sola onga fa ku mal masio fa belakang onga fa ku mal masio fa belakang ya fa pupu ya mawal ele winga la utala foi le tau mori atu mo tatou le anga e ai taimi tatu te babaia e tele la fio si to ina masilo matu e sava vali ai le se avea a vano al mela tau na fai a le vano le si i alu e fati ti esto i masilo matua ia a le vano le si alu oi o ngaluenga ngalu e fata si e fanau manu e kaili le o ko nga sui fu mangai ko makua ta ese le mana ia mo tatou ia o ngai soi fu mai ngai manga ia ai mo tatu ia ole ni matua ia fai de le ai ngala to ya le si me ale fai de le ai ngala to pe ole ni matua na wahi ulau tau ia o manuia na sa e tingai na tau si matua ai mo ela le sai fa la fai le so bakua sa fa ku ko malo makua ma ko mumu ya ko mumu la lia marka ku vai ia ngai ke lo le ola Luas fului va minuto lo tene le tula smaltas. Mai era pesi le tatu se atu le tatu tatanoa. Fa ko makau ki ora moanga. O fa ku foi e lua au lo te peki e mo te sanga nei. O le awal moana, ma le awal le Ritz. O le awal le Ritz mai Australia le pupa u e si makau al moanga, makau ki le moanga. I love you mona. O le moanga la ka lo le fama de lo. O ta pa fianga e so mai de moanga o le alu le moanga sau de me. Ha? E ke o so mai o ya fa le moanga ke fia malo si mal moanga ia sa tatu fa so la sa wa ai le moana le la uma con kilo po la lisio moana lo sa ma fia mal falasi a wala fato mal tatu atu nei tai au luas fului va minuto tele tu la smaltasi Sao sao ma mai ai nang wo
so so my ine to my oil speaker. DJ Gianni so my oil say fire figa. La so my ine to my oil speaker. Eva ne chamo la cola si piste secchio le fa i alquilano Sausa o ma o mai ai na wo o le cola si piste secchio le fa i alquilano Sausa o ma o mai ai na wo Io le fa i alquilano Sausa o ma o mai ai na wo Io le fa i alquilano Sausa o ma o mai ai na wo E va ne chamo le cola si piste secchio le fa i alquilano Sausa o ma o mai ai na wo O le cola si piste secchio le fa i alquilano Sausa o ma o mai ai na wo Leo te lua si fulu mo leo no minita de tai leo le tula sima lua o le awa le tatu moana leo o wawai atu leo tapena atu mo Wellington o le awal moana leo te wawai ati ai o le number tasi Abraham Pole o le number lua o Samuela Moli o le kapteni fo le na number tolu o Feleti sa tau foau o le numero fa Meikoso Polaniati numero 5 Alefosio Hau numero 1 Semisi Paya numero 7 Conrad Toleafoa numero 8 Dominic Ropetti numero 9 Siosi Ningi o le numero 10 o Patrick o le numero sumaltasi tuna tuitama o tuna tuitama numero sumaltasi se fulma le lua o faletai Penny se fulma le tolu Glenn Bahiu po vayu se fulma le fa Israel Leota le se fulma le 5 o Simon Pida ea o le tatu aule na le tatu foi al tatu moana lo tapenatu o yel swinga ea wale taalo ia le tatu hapek le sayai le vais tatu nei tatu meleiva o le sfumo leono o ma moru harada numero simol fitu tito tuipolotu se fulmo le valu lo lani fa leiva se fulmo leiva Ellen Cray lua se fulu Michael Failangi lua sumal tasi melani matambau lua sumal lua o William Havili Male lua sumal tolu te Vita Afa. Ole awa tole na le tatu moana lu tapenatu mo le tatu talonga ma Wellingtoni.
au tilo la. Ile te leo swinga le wa ia le tatu mona. Fua ia le au na ta alu vas tatene. Sole, ola wi a fo ila isi wo mai. Ola wi a fo isi wo mai. E maka ukia fo ila. Pe au fua ia le tulanga le tapenanga le wa ia le faya onga. Le fato amata le tamusanga. Ea, ma nei a tele ta longa le vaya sente atu nei. A o lea ua uwa vai, te lel swinga o tatu au. Lodo winga, fōringa mai, oi sore, makau kia se ta longa. E ma tau tia le ta longa leo o tilo ate, leo tapena te le tatu moana. Leo malo lo, leo wa sautua le tatu wa kapteni sa iei mai ko whailangi. Mai ko, Milua ko whailangi, sorry. Milua ko whailangi. Leo sau i tua ia tatu kapteni sa iei. Leo te baba ia tu tau sa ili atu la Wellington. Ai mane o leo asui mai el sunga ya melani matabau. Melani matabau leo tapenatu mo tatu afalona lua po tatu numero lus matas. Ya tatu tapo ia mo tatu umala valeta po el tatu au. Hilanga leo le tu familia tu yante o toto tapenanga. Tapi tala leo tatu laina. La sau tilo tatu moana. Mo ni tau sa. La sau tilo. Ai mai sel tatu au lo fili. Leu tapenatu, leu tapena tatu au mole talonga le fefena nei, ia pe ona iai, talonga le fefena nei o la taalole au le Hurricanes mole au le Moana Pasifika, lima te elitu le fitu, o le au me Australia le Warriors, o la taalole au fiti, i le toe luas furu lima i le tu la furu le fefena nei. Highlanders, le taalole le Chiefs, i le lima te elitu le fitu, i le afiafia taiao, Force, ma le Blues, o la taalole toe luas furu lima i le tu la furu, i le afiafia taiao. Ona te walunga leo ta'alonga whainga le Yaso, i le Crusaders, ma le Brumbies, i le toi luas furulima, i le tūlai wha, i le afiafi o le asa. Tātou ta'alonga whainga solo nā la iai, le whainga le Yaso, a statement tala leo tātou leina, tā pena mai sofina mo le tātou au mana, leo whasauni atu mo le tātou ta'alonga i le afiafi ana nei. I nau toi luas furulua minute tāleo le tūlai se furumare dua. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I naenga ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovar se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovar se lau valu o fitu lua fitu fitu. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura pikila taavale mai le malaiwa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o lo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy e
e whaonga i lau credit card e whaatino ai le tongina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana pe asi siane i le tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oi au e malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe talo fala. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na haoa o ina ia usi tai i ona pōpua ngā te umma. O le upo i le ngangana e lini o le ustai o le obedient. O le hopa kohe. E moa mai upo e lua o le hupo o lalo a kuo o le whaalongo. Lo winga whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Na alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata yuta. Whamata i whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo ali. Mo latu tūlanga maurulonga. Ina ia whata i tai masawa vali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola i le whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngā te uma. Pai lofa i ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou usita i a Yesu. O amanatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manukau City.
Talo le matau mo le pese o whaingoina pese le matau tia o le tua o le pese fo ina tātou te pese whaatasi e le nei vai yaso o le nei yaso le matau tia ma le lei o le li. E ata walunga tai ma le po kalame na mo tātou sunga le whawhengainga so liro longa i o sua o le taurungo longo lava le afiang pa ia le tua e na ia whaile mata iala mata pasare tātou fo launga. Ia le tua whaaptai apanua e te talaina ma whaitoa e te au maia e te whaafonga mo whanongo longo ai e nei vai aso atoa. Ia bihi ia le tua ilana upofolafola tau ina whaamani atu le tua whaamanu ia le li i tiu te mawhaiwaru whilima le tātu atinu ai maisara sunga le whaafengainga tāpena ina le nipo kalame e le lei moe ale maanga ia i o le ingo le po kalame e le lei moe e le whaapela e le lei moe se e se simea a whamai a le po kalame e le lei moe e saunga o le upo le atua e le lei moe le lei mo tātou uma. Teibele wati lo toa se fulma tasi minuti an talo le tula se fulma le lua se mai niso tatu whalinga ona tatu taliwa tulea tatu whasoa mataloa ma le sunga le pule ia tung si o le meka kaansa. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Wasco, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vai aso, lua vai aso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le overse lau valu o fitu lua fitu fitu. Overse lau valu o fitu lua fitu fitu. You have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got on my great shoe and I left it behind. You see, you gotta keep the fashion. Your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Ona tali watu leo tale po klabe la unanga balto tuol sunga tong sia leo fata si maile nei fo I tayao. Lungo tatu po klabe talo fo tong sia. Good morning, Titi. Good morning, Titi. Morning, sia.
Morning, morning sia. Morning lava. Yoi. Morning lava. Wa mai oi. E man wia titi va tu sa no titi. Alo fai. Se le mangi lo si fonga les falidi. Ai ngai pua va umo fo les falidi a ka kangi de les falidi. Ori nga mai ngai ke malu sia. Lo ya so tupu ya. Te tangi. E ka tangi fa solo a hol le ka kuia. Ya se kupe pere se kupe ka kangi ya. Ah. Tangi ya. Ele lanche tonsia. Oh, o ingai la lanche. Ah. Ele lanche tonsia. Me se fia tonsia ngai. So anga tinala ai ngai fai mele lanche tamala ai nga. Oh, o ngai ka ku ale hase lanche ngai la kuma me ai fa ko le po. Ah. Ina nga som talanga ko nga po yo le sia piapi la toya. Ngai sik. Belangai ngai ke la kuma malu wali sa nga po. Ah. Ele lhe fa popo. O ele lhe fa popo. Oh, ia. Ai vai pe fa pe o ruma taioa. Vai make inga kupua. Ke lo ngale inga wa ngal pa wa ngal me nga wa fengo fia nga kauselo so for gaming ai. Wa ele mfenga ko kausa mingi me ai malo nga o me ai suava ia me ai vai. Ele pega lá me foi to sieme ai fa mon mori ya titi. Nei wa nga fa me sunga la ya te to e o le fa le kongo o lo ia va pe a di ai la ingolo a va pe le sa va po la sa o la kai ko. A me ai vai. Sai ko la na. Ei o lo ko fa o lo nga wa fa me o le sa va po mo le fo. Mo le tayo va pe a di la sa o la kai ko. O va me sunga la o ya te to e o leu se atung sia mai solo kausa kong sia fok ya me o ele ko fa le ko ma fa in kausa mi me malo lo winga o kalo palu ma unu ele trata com ele malo fa mo bo titi trata com ele malo fa mo le ai la pa wala le lancho la ka mo lu va ko le sa va popo i vai ke no le fa ka fulu le ka ko ya aunque titi aunque fai sempre che chiede per finale io si c'è la che tu mi fa mo eu faço aqui na live, oi, ya lo fai lo me tu ai foi e titi le foi il me tu lang e si todo e ko fai lang yo va ko ka we ave fai lo gan ya sa le afa fonga mai le fal to tong sia ya mali fai ang suale sampo de sia mai le ta walunga ta fa so mo le va ya so lo danga ba tua la va tu le tunga le pole tu langa lo ya di tu le va ya so langa falalu ya fa tai te la me la suga le fa sala ya singa asala mala to vi mo fu le pa mala ta malo stino la to vi ya ai fa malo po la mo dia samo e fa talo fo to sia la ke le lava mal pa lo alo o fe la we mau me fa sala nga e tu fa le ni la langi tu tonu o te ro tu tonu ta to lo fo no sa mo fa pe fo tu na u ta to se tu vile manua ya fa malo fo la mo dia fa malo to ngatai ya tu tonu ta to ni au te o ye na wala ki te to eu ma wai la fa fonga sa mo la tu ia yo e ya fo ile to so o tong sia la to i lo na fa la ma pa pis ya al me monde man mesa ya esa la me i ta no ko tong sia la to ia yo e ta tu fa la keling o ta tu o ta tu ta bale abi sa mo tu to ni e fai fo ta tu tanga mai sa mo ma tu no i fa fo e tu toni lima 10% pa pe ti fa tu chile toni lima 10% ta pena ma to ta bale ya foi piki la ta bale mit na wai a lo la ti na hamil ta bale e o idunga le ba ala foi le dato e chino dato ta bale abisa bo e to ki mela e li si apa yu langa ya la to ye pe mo pie la tu nga ila to ta bale menga o mai ta to events commercial events, family events, e amatato mini events, o tato family events, le amata ma school no force fu tasi, de pulu no force, e tasi tato iba no pole to the high age pa pe fu tato Eastern caravans, e fa pe fu mini events, o tato pikia pia ta vale ma sani lava, pa fa pe te pasi fu duma tato falta man le luce la kebe destroy. E na si fu tato ta net display to pa mai on the tutuina. Io la vita vale la iti mo alma fa na pa mai
ngaluenga po ia onga wa mata ngaluenga I tau sa ini sita bale materi ia la to so la to mai men ia le mo ta bale fiololo ta bale la hiti e papincini no fie tulanga papinga mo Facebook kas mo tanga tal mo talia tu wa for trade in ya for paina mai lalu tau ta bale ya pai poinga pia pe tele mana ma or cash yang wa ta le cash lu au Lisi tulanga nga tau ia le dan mana tuan tulu tau sanga ya pa mana tulanga tau sia ya tu pa tau ta wali tonu tau pa mama benga ngi te mo winda le tolu tau sanga lisi tala fua e tung sia la ta bale tolu tau sanga mo o la kon kalake pa pe fo de sevesina la ta bale seves fua e tung sia pa pe fo fainga la mo fitness e pai fo tung sia mo tolu tau sanga na tonu la ta tu fa ta bale lo fa tu ngi fa mama benga sa mo pa na fa mana tu lava yo o tongata uma la me fa manbie ni fa mama benga tatu so e foi mai fi yo we lo fa ngai na pe si fonga sa mo to si mai betul wa mo bala te ma o mende to salo yo la to ni qualify ele ban na ai pa apa pe e ke vi foi na mai se date pa pe vi foi mai o la to ia ya la me te no foi e su mai matal mai au la fe di me se la tala ni foi fi o ta to so se ta bale e lu a fele vi fi o tatou o tatou piki apu o tatou youth. Yo nisi tulanga tipi mamai pia teletong siya pasua ya ti o me tau mga to finance pa balamba tulang umba. Yo dalia so se laisene ya ba pe fo ele se laisene ya. Tatu tau le ni amatina le tulanga na to le fa ingo le laisene pa ngalo passport. Yo nisi tulanga tipi mamai ya su mai matar mai au ile lua selau Kevin Stripe ni papa tu I mankal ina le poi ni fai menda bal au bal tatu len nai ole o iba dua fitu ole ol watasi pa pituono lima fa tasi ol watasi pa pituono lima fa man vi tele al weekend samo man vi weekend na tetia tai amul nei fa tu papa se foi tu ele so tetia so foi mai Manuel Lita yao Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai wa tolu amo. Fia fo e whaatalo fo lo tātu o tunu tawalunga le nei o ngā ruanga usi mai ala whaafonga. O lau manu I ai nei se tāpenanga whaale tū la fono lo whaamoe moe tu I nā tuai se tālo sanga I le whaamsino ngā māwalunga. Mo le whaio se polo a inga le tu mau po se interim injunction. E tau fia ai le whaamatu I nā tua tupe o le polo keti miliona. Ai tālia se whina ngalo le whaamsinonga. I le tangi o whauru atu o le vaenga I pui ai a te tau o tangata. O loo whesiringia I lea tangi po se whina unga whaale tū la fono. Pūlenga le lei suinga ua whaia le malo. I le whiriwhiringa o teitei fono masui o komiti o fono whaamae. Ai se tala le tamai o marienga na sainia le vaia sonei. Mo le whaamatu ino vai ngā tupe o le poloketi wale atina e manuia o nuu mafio anga I tūmalo. Wa whairoe le pāle mia, le sunga la auria le malia toa le watea polate wa fosi le whairo inga matu stala. I le asolulu ina ua mai ale fono le kāpeneta. Ua lima se fulu I tūmalo, ua mai asainia marienga, tutoe aina o whaasale le anga lua, le olo tau fia le whaamatu ina iaiola na miliona, valu se lau wafe tā la. Ono tūlanga whete na I whina ngalo le tūmalo, masuinga le whiriwhiringa o teitei fono, o le komiti o le fono whawae. Le asunga fua na saini ei marienga, sa na o le fast food valu I tūmalo, o na sa iai toa I tūmalo si umu mano ama tasi. Au iei le savalinga le tunu I le masina lona lua le nei o le tausanga faudu o luono. O le ua whailua whalawa I tere le ripoti le ofisa, o numela wha maumauina le malo Samoa. Ua whailo ai wha maumaunga o tangata malanga maisi atunu o le lolangi. Na whea Samoa, I le se furulua masina o le tausanga umawai lua o lua lima. O tangata asiasi matafu whao mai I le atunu, wa numela tasi ei New Zealand. Le ai valus futolu afe whasa lau maleono, tangata tafu whao na malanga mai. Pito atu iei au satalia, e fast food wha afe iwa se lau ono se fulfitu. Peta I te lere e se senga o ia fwoi numela, a wae tu sa mare fast food tolu afe, fase lau tolu se furu iwa le numela, e maua lunga ile au tafu whao mai New Zealand na I loa au satalia.
E menino mai ia wha maunga e tere tupe na masaa mai, i le tamau ainga o le tātou tunu mai lea au wha inga tere o tangata, sa tāwha whao mai i ia tunu e lua, oni pā anga tō tino o Samoa. Olo na tolu tangata na malanga mai a Amerika, e se fulu ono a iwa se lau fast food fitu. Ma tangata malanga tāwha whao mai a Amerika Samoa, e valu afe valu se lau lima se fulu. O le tasi o wha maunga o wha ido e lea au nanga le malo. O le tō tere leo tangata tāwha whao, i le tausanga umawai e tu sama le iwa sfulu tolu afe, tolu se lau iwa sfulu lua, sāno nofo ma wha mautu i fale, e umia sa o loto e tangata po private homes, wha pēr fale o lātou a inga ma wha au wō. O le ono sfulu fitu afe, tolu se lau fitu se fulu tolu, o tangata tāwha whao ia sāno nofo i fale tani malo, ma fale nofo to tongi tū ma tāwhanga. E valu su wha afe, tolu se lau fitu se fulu, tangata malanga tāwha whao po tulisi, ai o le au wha inga e ono sfulu i wafe, wha se lau fast fulu lima, o tangata ia na malanga tāwha whao mai, ona o asia singa i ainga mau i Samoa. O wha mau maunga fo i wa wha ilo nei ele ofisa nu mela wha mau mauina, mo ilo ai o le tausanga i lua, wha solo mai le lua lima, na matua si tia mau o lungai tangata na malanga mai lo tātu utanu, mai la tau na malanga e se atu, ina ua tua nai le wha mai COVID-19 furu mariva. O le suinga le tufa-tufaina o le sosoni tupe mai le malo moa o ngai lo tātu utanu, o le ua wha iloa e le pāle mia, o a o ngā le malo e ngafa le tu inatu o se leni o le sosoni, ma komiti a fono wha vai, leo le a ngāluru e i mauru a onga. Ai o a onga e kāle sia ma onga tūma oti, o le atu sa o iei tupe o le sosoni. O wha mautua i fo i le te tai o le malo, o komiti sa whea ngai ma le wha o ngai no tupe, o le sosoni moa a onga le malo, o le a leto e wha o ngai na, a wā o le atu tasi i uru a onga ma komiti a fono wha vai. E se furu valu tesi ma le 5 miliona ta lale fesoasoani le malo, mo a onga ilana por kalame, wa wha ingo ina le One Government Grant po le OGG. E toa whase lau walo ma whanau o le tātu utunu o lo ngālulu e nei, i lunga o vaa te tere o le sami e tunu i whafo. Ai mo le company vaalawai o le Mediterranean Shipping Company po le MSC. Wa whas fulu tau sanga o whaipaanga pēr ma Samoa e ale le company vaa le tātu malo, e ala i ngā ruenga whaseila, mō tama whanau o le tātou utino. I le whawhtei ai e le malo Samoa o lea sao tāua, wa whailo ai e le fionga le sui pāle mia, le fionga toi lupe mau i au tele pōmuri nuku o ne semo, i se whailo inga masui o le wa Meditere o le Magnifica, lea nā where wafu ia pia i le asatofi o le nei vai aso, o lea lango o le kompania e ala i ngā ruenga whaseila, o lo tautu ai alo ma whanau a Samoa, o sa saa mai ai le fase 4 miliona ta la i le tamau ainga o le tātou utino. O le awheo Samoa e le Meditele, mo whaalu ai o na malanga mai i lo tātou utino. E toa 15 whanau a Samoa o lo ngā lulue i lunga o le meli o le Magnifica. O le walu wai aso na o ngai tina e toa 5 se fulu le porokalame o le sui alofa, ale mta ngā luenga o tina amata i tai ati na e o fio angamanga viso tai. Wa taua lunga nei le si ma ave o lātou ainga, o la au sui sui fau mai lea por kalame, o le afi soa soani e sui ai la ei o le ainga, ma mawai fo i se tupe fi soa soani i ofu e sui ma whata watu. E toa luas ful fitu tina mai sa vai, ai toa luas ful tori uporu e au fi eise ali ina au wai lea o onga, sa whaatino le vā leo le masino o ke topa ma te sembo le tausanga umawai, ai sa whaia o ngai nisi le autale nia ma papoto le sui sui, mai lea tunu o saina. O le vai o sune ina wha mautu ai se marienga le vao lea por kalame, ma le fesoa soni a saina ma tau awa i loa ma la au sui sui, le ua tofu i a tina ma se ali e to tasi ma la au e sui ei la ei, ia ma amataini a lātou pisi nisi sui sui. Tasi leo to mai o lo una ia malosi, ele mtanga luengo tina ma tama ita i le tau mwhai lava e fesoa soni, i le ati na ina o le to mai o le sui sui, i to tonu o nuu mafio anga. Manuia tere le whai unga le vai aso, Sa lofa lava, o le si ufafonga le neo Samoa, le Radio Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong i ta i vai aso, lua vai aso,
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whāpitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tā lofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. 6, 5, 1. Like you got a girl, me, oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Son of a gun, real epic fun on the bayou. They put dope, found dope, place is buzzing. The game folk come see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my you. Son of a gun, real epic fun on the bayou. Jump away across this high and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, real epic fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these moms by a bomb, watch me do. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate.
I'm home. For tonight I'm gonna see my share of them. They kicked off here for a jar and begin. Santa Blanca will have big fun on the bike. Santa Blanca will have big fun on the bike. Santa Blanca will have big fun on the bike. Se football fa minuto lo tele tula se football e lua le nau e fa fonga inisio tatu musika fa fie vianga su fie loyo le uli. E lunga le tau le uranga le si fonga le sa mo tasi lima i tolo a mole ne oli o las fa leile. Aso lua se fulo ne fai masina ua a fa fo i ma fe puali. Tali tula fitu le fie fena ne la mfaito awina atu i anti oe le toi fa salawino tatu tala i mai Samoa. Tau lunga lolo tatu tala mo neva yaso a tatu toi fa tali ile aso ngafua tali tula i balu. Ani si mea o tupu tiro le tatu watunu. Ai man tua fo i tatu. O neile na tu e la wili unga fa msinonga fo ile le la vea ai ma le tatu te tai le te tatu malo le afionga le pandemia. Fa ta sei maniso i lantou o neila. Le nda uva vai atu foi. O to tele ia ia ringi ia me o penga ta fa ilang. O kasi ko akele o lo ia. Maka ukia lo ia ngo va ia fai. Ia o lo ia mo o tangata fai valoanga. Fai mai la tu ia o las falele fa te tani la ni las falele nei. O nei e la weli ungol fam sinonga fo ile le la vea ile tai le malo maniso i la tou. Fai mai ia o i la va airo i tai le malo o ka se maka ukia. Le la wakolo. O le unga la o le pe o le unga la tala. O le o toi tolo. Toi tolo atu le aso lua se ful mal fitu. Lo winga le vas fou. O le ola on la wina li unga o le fam sinonga i le vai aso le nei le o toi tolo atu le aso lua se ful mal fitu. Au te no le aso fo ina le palota. Le ai fai i tu malo i e lua pe on iai ia vai singano. Ma i fia foi. Ma i safata on sa imasi kau faya wa faya kule iringi masinge kau faya ma kau fa penge ma dia ambil masingi na dia ya alfa fo fonga mela tatu watunu wato tolo pole la unga alfa msinonga le unga alfa msinonga lo tolo atu ya la solution mal fitu lo no winga alfa fo au nei le na lo le road show wale fast itu ai safata no winga ola fu wa anga ia le malo la tu langa masani pe on ta penai ia ta penanga palota ia la si talatu le na e lo fa tanwina ia le tatu fa mo na pe ona ye le launga le ngol fa sinonga ia mo tatu ia le telo tatu ia lo ia ngol Facebook ia ngai manga ia pa ia le lo ia kanga kai ku sa pereng fa idonga fa lo pa ia la o lo ia ku sa pere fa le fa ua aba ua oi o mana tua se tasi o fa malosi. Se tasi o na le tua. O le manga ia ia fa malosi o na le tua fa maila na fa malosi. O mata po o fofonga. O tato mata. Mo fofonga. O le fa malamba. O le fa malamba lea i le loto. O fofonga po o mata. Mo mata. O le fa malamba lea i le loto. No fo le au na le tu matau tala la titi se tau fa manino le leile autu ia le fo fasi fai tau o so se mea e va ai o mata e tu tono lo loto e sautu tono lo loto o mea uma fo ia la e va ai le fa malama le po mata e fa le tono e le anga le loto o mea uma fo ia va ai o mata o mea le lei ma me ono ati ya e hei leis tangata ma wha manui e leis tangata e le lei e fo ilo roto le ti o fo ila wha pe mele upo ale tusi e te le leanga i mea aile ke kausa mi ai o mea lela tu tono lo roto o mea ngai anga e tu tono lo roto e wha le kongo i kako ai ke le leanga i mea aile ke kausa mi ai o ai 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 fai maila le lu tau mar fa malos awale au ona le tua
O mata o le wha malama. O tātou mata o le wha malama. O le wha malama i o tātou loto. Anga ia fo ia. Se fo le manga i o le wha malasi a mo tātou. Ia, ka ngofongi mo ka mafo faus e. O lo ka lua kubai i dungo le Facebook o ka kido aku. O ka o ka ingi mea le tu poi. Pape isi le ka pe. Sina ka pe a. Fai sisi mea fomu, fai sisi mea iloe manguero ka ikalu. Ia wa lunga so mi. Ola. O ka o ka se makau kia. Ia ongo sai. Vai le lady me va ia o maka. Ava pe ke boy bole po gai ba gai le mo i nyo nga yo fa malama. Ia po nga yo fofonga fo. Mau mata. Aga ngai pula le kai o e pula ku no Facebook e makau kia. Ava ai de fa le kongolo loko. E makau kia. Ai a. Ia le se bela BBC fu pa wale mea ia. Ungi e BBC fu o ia. Ia mau ale le o so fu maloloina. Mau ole ata. Mau sau se legi au ke popole. Hold me down. Au ke popole pe pa le tonu i do ma fa ma vai de ho fa malama. Siva mai le tine. Sfuri va minute chale tu la sma lua. La ui pu lu elo tino wo manai mai wo awale pai wo mata wo sale sua. Ua fatea ua saule tama i foi le tine. Sei ta si siva sei sauia. Ta fia, voleva na fatali. Tate si va, sei si va mai pelele. Sau si va, pete ilo si va, sei si va mai pelele. Sau si va, pete ilo si va. E sale malo lo, o manaya le po. E sale se la mai, e non mai salvare. Se wo lava, watiga mai o vai, watinga lo tua. E sale malo lo, o manaya le po. E sale se la mai, e non mai salvare. Ua shwai uma tangata, o ilona lele leo folinga au lele yo. Ai mai se pe asa o pe se pani popo. Mua falayo manaya ile ayo. Ua fatea, ua saule tama i foi le tine. Sei ta sisiva, sei sauia. Sita fia, ua leva na fatali. Tate sisiva, sei siva mai pelele. Sau siva, pete ilo asiva. Sei siva mai pelele. Sau siva, pete ilo asiva. E sale malo lo, umana ya le po. E sale se la mai, e non mai salvai. Se wo lava, watiga mai o vai. Watinga lo tua, leave me alone. E sale malo lo, umana ya le po. E sale se la mai, e non mai salvai. Sei si va mai pelele, sau si va. Pete ilo asiva. Sei si va mai pelele, sau si va. Pete ilo asiva. E sale malo lo, umana ya le po. E sale se la mai, e non mai salvai. Pelele sau siva, pete ilo asiva. Sei siva mai pelele sau siva, pete ilo asiva. E sale malo lo, wamana ya le po. E sale se la mai, e non mai salvare. E ale nga va via le namo tatou. Luas fu tolu minuto channel jula se football lua lo fati ata la ia mai apo le ma futu mai mangele.
Ni sol tatu atu lo mafuta ba inungo tatu Facebook fa talo fati ya ola lan tawa pulava. Seki bale ne vai ngole uli. Eu to repena le fata si mai nai no uli America Samoa. Fa talo fati ni sol tatu ai malaba. Lo mafuta ba tolo tatu tunu tatu wala leo tasi ono tasi mal tasi famo. I tono tatu watu no Samoa. Fa talo fati ya des. Ya sa olele a olele yo mata olele lo loto. Ia wa ira le manga ia kelo fa malo si desa. Au le yo mata, au le lo loto, o lo loto ele lei e fa ari mai ai fa fo io folinga. Eia, oka. Engala. Patalo patalo se a mai ko mal fatto bala ingalo ba futo mai nai ma Wellington bara. Patalo fatti le vao Polo Pauli. Yo elu nga po malo se fo laude lei. Apena fo ia ti o tala evangelia. Malo se fo manuia patalo fatti Charlotte Collins. Nungo leo tupo fa na fo ia Zalpista. Fa fele atu po kalame ia Rachel fatalo fatu malo le on sai. Ia to fa ti au nese se plona lo mafuto ba nai au se tari ba inga. Palepa to mata fatalo fatu le vai ngole uli. Paula si piriati fatalo fatu fa tari mafuto mai. Pabalo tu mai ia pepe pidi ngane malo se fo laude lei. Vimora fatalo fatu Vimora au kuso fatalo fatu le vai ngale so pena fo ia juna fu mua. Ia malai am tamale malava dungo la tele lo mafuto ba dungo tatu poklame. Fatalo fatu ya ola la taua ia fa malo ya ime fa afa alor se fo laude lei. Fatalo fatu se atasi alo fatu ba lo so me se fatu ya lo to ba ingalo mafuto ba nai ben miwa. Ia mala uai vai ba malava dei vai ngalo di fa fia ngamo tanto ia bo po fo ngi yaso Iya. Vai ngalo ba yaso wa uru kula fo ba yaso. Lua 5 menit le tula semua lua.
Ale ulupo. Apa tonu lele tula se fulba le lua. Pai upor pese ola ulupo eko anga le loko. Kai lele ya. Ia wakula fo de udo le ngiva yaso. Wa mama fo le po le yas fala ile. Baba lo tu tatu wa tu le vai ba. Se do de ya fa perenga wa ku fa fenga lu ngala ulupo mo langa lunch. Oh. Ifi opo mai. Isau de akola ulupo mafusi oi. Ai kango ako mabidi de po olonga ulu. Pajalo vatu seu jambe sabi de malololi. Hello vatu brother. Ola ukamo pesa de po ulu. Ire po ulu. Ola ukamo kiunga la galea ola ulupo ese de. Lo fa mal fa ba ni amele. Oi ali euka. Au de lei urupo inga ya Amerika Samoa, voi kai de lei. Me au de lei urupo ya Amerika Samoa. Ya ale au de lei finga le ale stakis fu de le apatuna foi le. Fe vene me de kau sing, so fu malolo inga urupo ku. Wa fa wina tani alu fatalo vatu. Au de lei madama. Yo fa ngolonga tina o jawa. Pajalo vatu ya so fatasi. Malor se fo manuia fatsi mai na Utah, malor se fo laudele. Meli ai odo malor se fo manuia. Pa maloti lo si liva fatel mafta mai. Matthew fatel fatia Matthew tu ya tu lungo tatu YouTube. Ya fa ala tetia fatel mafta mai lungo tatu kala men sene Yosefo. Pa mai la se kilo po. Se ya Michael. Vai o le fa li fufi, ma le fa. Le fa li fufi. Ma le sua ia ma le sua ia le tala le fa lainga boi sa of il fa laina le wanga ye ni sol tatu watulu ia ma lo le ngosa ma lo fa ma los le se me fa le nga ina tatu tau tinga ma tatu savalinga tatu ti o fa tasi poponga tatu li yo e taua fa laina ofo atolo wola moleli ofo ato tatu loto mo tatu tangata ile tu mo lon fingalo Malo sabaringa lu alun fast food waso ale tatu ekalesia katolika manisio ila tu o leo o lo tafutule le tafutulinga ia fa muria le tu ya te utou mai tama sunga fa feangainga o tama o tina o ila tu umalava leo lo awa tafutuli ai fa nau to ai fa nau langa tau muri muri tamai ti me o ima tua pe ona ir fa lainga se bali bali tabela watelo to luas full malfitu bi talo li tula tasi pa maloti so sia tia kitiona le usia pesta ya le joga le pole la fianga la pepe e malo nang maltu tual tatu digital wa vale malolo sia ukama le ai ma se sia ukama ya me upo fainga la yesi ma le vai salapa ma le vai kamaringi wa ye ya ukama wa me ala singa ai wa va o vari udu kam aire ma se urupo pe urukula pa le vai yesi vai kamalingi male vai salapa yang ai kaukula le kiki aire kula keli ole ai kala mai kanga ka ole urupo makuefa ale kongunga kele se famalie Pajalo patia tuna fo mua ma fa tell ma mai Brisbane Australia Silvale posese fatalo fatu de vang leuli. Keti fatalo fatu keti ne vile mafuto mai sidi au Australia. Fou ma lo fanga. Malo si fo maria fatalo fatu mai. Le fata sia tinei Samoa i vai tele. Matua le tele. Ya kele fo de lupo ingi Samunda. Ele mo vole urupo ole yo. Ai que no laga. Ole aku ngi ko wari. Ole ka fa ko kala langa mafu o istangata. E fi le urupo. Ai na mafu no po ono utula. Ala ole fu yo. O tatu. Ya e pure ai. Ole mafu anga po ole udo sia kokonga. Afa penga lua mai sa mo po ya le. Ya wala ngar ka el pepa vai vela. Ya kali be ka el pepa barulu. Se vai va via ka bota tole oli. Mai to fanga meke. So luas 5 menit talo di Julai Jasi.
Va via nga mo tātou le nei au le inu se mari mal time lo wati lo te lua se furu mal tasi minuta talo le tu lai tasi la vatu tātou va via tala tātou le na tātou tala no tātou o mona tātou fa soa ma tātou tala no au tātou mona lo tala tātou telefoni tolu fitu tasi lima iva tolu fitu tasi lima tolu na sa ko kilo au tātou mona le wai au tātou mona le wai swinga o le tātou au le la ta alo mal au Wellington le aso o le fefena nei a fefena nei le la ta alo tatu au ma Wellington o la sau tau tilo sau tau vava ai tatu ta longa le fefena nei lo tala tatu leina o au ai o le moana o la au nga le moanga o ke karikongo foi po le yare fai mai o le afai malos o le ai o le moanga le mea le moanga sau le ala ua tapena i le tatu au fa feko ai le afai le sau ngangi Pai mai ia Paulasi Piriati o la ua timula tu Amerika Samoa. Kalau fai ia mana ia o matou nei New Zealand lo mana ia tau. Fale ali fatalo fatu balor se foporia. Pata si manei flat push. Tato lai dalo avano tolu fitu tasiliba tolu fitu tasiliba tolu. Tato fa so la ol mona. Pa walor kalong alo ke mga kalal tato lai na. Talong ala mbak ngi makau kia e kere mele matau tia ko yo fofongia ba le moanga tatu wai ngol leina ia tatu wal valai talofa malo se fo moria o amelodi o we fo kai seki fele sa ta valau ila kumi ile wa ife la wa oi kai le o mai oi la wa Seki, sau ta ua le moana. O la te, la sau ta wa i ta longa le lefi fena nei male o Wellington. Pero nga kai doi so wa ai fakara ka pi wo pero nga la sungai kiri ka alo ola kala ko fa kam karo. Iya. O pero nga au mo ko ora ka kun mo. Iya, shwai male mo ngi au le fa nga ngi mo ko ri on mo ngai mong sau ri me. Dengan ikan mon mali le mo uma au super i de mon mali le mo uma super ola no winga la ola fa soa e malo le mona na nei malo lo songa con el men mona ko Christmas lo songa con el men mona ko Christmas e ma kau kia e alo wa uma ka ia kam sangala ya wol mona ya o fa ko ke lo songa con el men ko Christmas mona no malo ia malo faftai makolel mona o le mona e pese nga o loto lautele ti penwai e ko e ti penwai e o mala au e ti penwai casi siva lima lunga lima lo mai molo vale mal fa pa la lo to e ma ka kier ka puai ngal mona ri a tu le telefa Fo manuia te tia. Tala fa malo se fola blei o mai. Ade, o poloka la wala solo la via ka vale no moto we. O le te o fel moto we le te fatas mai. Ko i moto we le akasi. Le half prep te sa mai i manu ka. Ia. Oi poloka le a ngai ngare wala nga e pe a e se para de la ve du bakar sia e se zo yo fa mo wa ia se sio. Talo fai. Ia le mari fai Maria la la e mo la tu ia fa fonga baidunga tantu wang ia tu mo tu wila nga sitio sauria ia aga ile sit le a fa pe ne poloka ia ona sai dunga tele na wa ma wa to pi se ta vale na la viai le ola fa sole te vale bai ia ona fa sole ka ko aulen mona pero aga mo kwa ma ga ia wa lokar ngo kwa ia wa le wa foi ngo so dia dunga malai mo kia ma malai fa pega ia malasima ia ma non bona au le mai lo Wellington ke ranga pesa vini ngangi Lale umi talo la soli malasima ye ke le aka polengi e ko soli ko se vai Mongele aso Yo le kalango mo i malasima e malaki kiki ale kalango le kapi Seki talofa Ia malo se voa o mai se fo mo ia na sunga ma lolo na sa ia to ina fili sa ta valau i flat push le lei mana ia la sa to tiro o le aronga ke peke le supa
o te peki fon moanga. I le moana, ia. Fon moana man purula wau. Mangai ke karongan moana last week. Oh. Ai, eu ke vai, ia, ngau ka alo le inga sfuli mo o tole a fua. Wa mangai ai, Charo foi sacar kasi mo waro I County sin manukau. Au ko ngua makamai, mangai ke te famo boy. Pero e makwa pe coach phone mo na ile. Lima le hurricane. Oh, ko sala e rewa so mai coach phone mo na ile lima Lima. Mangai. La tu sanga ngata ilo taro. I me ola kapi. Ya. Dole Marulima. Ole ba kele langa ku ka longa. Ole ba. Mana. Are ka puai arum fanga ora ku amesora fanga. Seki. Na la so ala tamu ti ao ya. So lo makua. Ela kapi o eso lo makua. Ele va fa chaba ba le odi. Ya mania foi. Ya se foi ya. Talofa. Talofa tio. Valor se foi por ya o a le odi. Mau se kai o le vala au vi ka raha I lunga la ua pako le I lila awala. Ia. Ia u fa no longo gulo ai se sori ka polegi mo lo lina lunga malasima. O ta longa na nitia lua se fulu male valu le moana ele se fulu male ono ale hurricane ma longwinga e ma lo moana. La sa tu tino le moana temini. E maka ukia tia e kokele lo pulo le kamale fa onga tana umanga ile kura mai ele awal mona vai le livanga fa kingo e sere ma walungo le levolo ya ima o le fa ko manga we mama kusua yo lango kele e siuso ya tana umanga manga ya lo konga masa mo e maka ukia malo lo ska kala vo ya onga ngi ya kalo fa si makangi ya wala le ya ngi makangi ala makwa Malol moana, titia, manguia lau ka kua inga ngangi, titia. Baptai, Maria foi ngalua ngalaudi. Ia baptai. Ia si foi ya, talofa. Malo se vai. Malo se foi, titia. Ia lei. Ia fele sa tabla. Ale mala o kui ringo poanga o shopping. O shopping. Ah. Ia. Wala ngi kare titia wai kui shopping nga ke. O yo ngai ke vala ia le ia man ko fa merkala ngungu e teatro Bangain mo kero be o maru se mo ngi ko sanga ring ia porque ni lengo mai le lo I lengo makoku e maru ko sanga ring ia ore kangala le afare nga ko mo e ko mo ora mo ba ngo ki ko mo e ko ngali aba ko singa fa maru si kama wen ia ngara de wo Orang spiritualnya ya makon mang malu, memang orang kuat bakul ni spiritualnya kama ya, ya lah mang malu, ya kama mengikat. Orang faham orang biasa ni malu mana, ter makan. Pel. Afeta wila ya o como el moanga o i malu. O orang ada kini kuire cisi kuisera kuire ofuai mana. Seki, Manuel de ya so. Alvatu, ia se foi ya. Talofa. Titia. Balor se foi, ma lo falor se mai. Ara se foi. O gei weste na korka wala lunga ime. Ia, ala sa ko kilo. Usa le la kalango fa kamaka alo po le kalango fa makamaka. Iya. Ore kalo kalango ka lema malama for kalonga kikia. Iya, si sawia. Ngawa fa make ko kele ngawa mer pulu ile moanga ya ya avia la ulang mbola u wedding kongi ya lu foi fa nga ka ko ngola ka alo mai yo ke lu ngai sui mar ka lu ngai iya malo wedding kongi ngai o ye malo wedding kongi kusang ai maka ngako esi e ngol bo nga ai fa malo wedding kongi ya okay kau fai fai kau mana le mo ya kakelo sa mo foi que kau kile lo Zeki ya ngaya manga ya fai kalo nganga i ula la we malo mai la u yang kilo e sui ngal kalo nganga i le au wedding kongi le vai tai mal fa so
Aftai. Maria, ia Maria ngaluenga. Aftai. Tolong al tatu pakala bitalo fa. Para ro sunga de kion. Ia, se for Maria la sunga o mai laudi. Mau ia fa kai wa ko sanga ngoro sunga de ya o ko to ko peda. O le la tala no fa so fa tamata alo po le matamata. Ya, era o fa so fa tamata alo o ia. Ia. Ia so. Ia. Ya, ko ngo ya ile wa fo yang kau ku se va ringi. Ia, ai sa le le. Era kau so oi kamai ki. Ile ken. Ia tu tina Ya, ai ai fai lo tu be ya te. Tinga mga ko vai po ni tura le. O ke ka ko o ye fai ka ka lo nga ni. Ia. Tanga ele wingo lo tala winga le fai ka ka lo nga ni. O la fai lo de. Le lau mua. Ia marisi tulanga fo yo lo fita ngo ko I fa tamta. Ke tulanga le a fa ma lo se fo wekia. Ari mona Pasifika. Ia. O ka kongo fa ingo le fa ingo makangi ngange. Ai a fa e ma lo se fo wekia makangi. Okay ro ngai fa ingo le mona ngange. Nga ele wingo lo tala. Wingo lo tala fa so fa tamtaro. Yang ngo ka lo merkas. Ia. Ole lose forward. A fai ele forward. Ele singar wengar patch fa. Ia. Ai a fai ele forward. O makua se lau pa sengere de singar wengar patch fa. Na ia. A fai la de wingo kala fai kamo mo fa ka se forward ki mare backline. E fai ka fo backline na. A wone kongin ka po e mai forward ki mare backline. E mawe for the cap e score in one. Ai. Fai se la le forward kan one ai power mat forward le. Ya e fa otwen ka nga de ngangi. Potolanga nga le kan ngo fa kam ka lo ko fo ya nga le inge ka wa ni. Ya potolanga nga a fa ya ma lo se forward mo nga ngi. Ko kongwa ya fo e ma ro mo nga ngi lokalo ngoma pa wone ko. Seki brother, seki. Wa ele kau nga ve lo makuang se vai yo se vai. Lo makuang ka ke vai anwe. Suru nga we ngai. Lo makuang si le kau se vai alo se ku. Thank you so much. Ya, makaya. Sabela wati lo te valu minuto talo le tule chasi. Awole moanga. Alo wati se ya win. Alo wati para. Afet ka wika ka malai. Tai au tatu malai nai ngati paki o tawa le fa tu mulia fo le alu lista unisanga. Umal chasi umal dua tatu to misanga te wina lo fanga solo tai au to ve vesi fo ilo tatu talo ngale so tai au. Lo winga tatu te fitawi tai au na fo ila ayel tatu fa ingale so tai au. Tatu ke po amal tatu chemen pan. Ya so tai au. Kilo e sa ole le ia lo so lengo makungi. Langa wa wakafaka mala fo ika. Ango wakafaka mala fo ika se mongor ke minge ia la fo ie. Ia ika ke mi o ka coach si au. Kali lo pole mi waka lo fo iki yo ka se e vai. Le mana il fa so langa le fe tati tal no fa tama mata mo termine. Ile ta longa le bon ma ko ama ia la ol mon. Kusala. Me anga angkale vive si ala ka po inga. Ile mana ia fu ile la ol tatu mon. Te ala tu la tasi te tal tatu le ina langa le pisi mal tatu telefoni. Ai ono tatu pokala me le fa nga solo atu tatu li tau. O malon tatu news le tasi to ya va watu tatu fa so. Sawa o ia fa kamaka alo por fa kamaka maka kusa pe kele ka alo. Pai mai pe langa so di malesima. Kusa pe kele ka alo. Fai mai pe langa so di malesima. Ele sa kiri mere.
Lui tau mo le aso. Ua le mautonu Peteru. Peter started doubting. Mataio mata upu e se fulu ma le wha, a olona foi upu e luas fulu ma le valu. Ua tali mai Peteru ia te ia. Lea li ie. A fai o oe. Ia e fetalai mai ia te au. O te alu atu ia te oe. I lunga o le vai. Ua le mautonu Peteru. Peter started doubting. O le ola le mautonu. O se tasi le o whaafita auli onga onga. I nei aso. Ua e lei loaina. Pe te a ngai I luma. Pe e te solo muli I tua. Ua e lei loaina. Pe e te li liu I le anga vale. Pe e te li liu I le taumatau. Ua e popole. Ua e atu vale. Ua e fefe. E whape nā le mea na tupu ia Peteru. Ua vaai atu Peteru ua savali mai Yesu ia te ilatou I lunga o le vai. Fai atu lo Peteru. Yesu. A fai o oele nā e te savali mai. Fetalai maia ai o savali atu ia te oe I lunga o le vai. Ua tali mai Yesu ia Peteru. Ina sauia. Ua savali Peteru I lunga o le vai. O na mata ua autilo ia Yesu. Peitai. O si yangi maalie o le savili ua taia haita ringa o Peteru. Na li liu ai lana vaai. Ma autilo I le matangi. O le taimi ale na le mautonu ai Peteru. Ua fefe. Ua popole. Ua atu vale. O le taimi a fo irena. Na maa ngoto I foai Peteru I le vai. Mamanu a au alofa o Yesu. Na vave o na a apa ane I lima o Peteru. Matoi na e Peteru nai le vai. Samoai. Aua e te ola le mautonu pe whaaloto lua. Na mango to ifo Peteru. I lalo o le vau. Ina ua le mautonu. Ina ua popole. Ina ua sui lana vaai. Ua le vaai ia Yesu. Ae au tilo I le matangi. O ina. Na tupu ai loa le whaalave lave. Ma mango to ifo Peteru I le vai. Samoa. Ai ape a se I lo loto ia lo taritonu. Ma lo whaatua ia Yesu. Pe a o I teimi e te savalia ai. Mea whaingata o le nei o langa. Te patau lai lau vaai ia Yesu. So ia te vaai fua I le isi tangata. So ia te vaai fua I mea leanga e whai mai e le isi tangata. So ia te vaai fua I mea whaatau vaa. A o I teimi whaingata. I lau savalinga o le nei o langa. Te patau lai lau vaai I a Yesu. I le nei fo yaso ia tātou fe au, mā tātou ngāruenga. So ia tātou te ola le mautonu. So ia tātou te wha loto lua. So ia tātou te ola masalo salo. I a au alofa o le atua. I le nei yaso. Ai ape a se I e au tilo tasi ia I a Yesu. Ai so ia te au tilo. I mea whaatau waa o le nei olanga. E whai mai e nisi o tātou uso a tangata. Sa moai.
va aia ia Yesu. Na o Yesu, e le lei ai lo waso. Tātou te tāru. Whawhetai le atua. O lo mātou te patau lai I au fofonga. E maua ai e I mātou le wha o laina. I teimi whainga tā o le nei o langa. O mai I mātou. Aua lava mātou te ola wha loto lua. Ola le mautonu. I teimi whainga tā. Tātou ia malau fio ia mātou whi au mga luenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends. But a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Radio Samoa. In this update, the UK is waiting with bated breath following Andrew Mountbatten Windsor's release from custody. It follows allegations he shared confidential information with late sex offender Jeffrey Epstein. His brother King Charles says the royal family will fully cooperate with police. Officers have been searching addresses in Norfolk and Berkshire. UK correspondent Gavin Gray says police have made it very clear investigations will continue. He could be called back for questioning, everything could be dropped and they said nothing to see here, move along, or they could charge him. And that would be just a monumental next step. A warning from the boss of Fonterra to expect more ups and downs in global dairy prices. Overall prices dropped about 25% through the latter part of last year, before rising about 20% this year. Fonterra's today raised its midpoint forecast payout from $9 to $9.50. Chief Executive Miles Hurrell says the situation remains unpredictable. The volatility we've seen in the last 6 months in the dairy industry has just been phenomenal. We wouldn't be getting too excited about this is the way forward forever. ACT leader David Seymour wants to see what 1.6 million homes looks like in the eyes of everyday Kiwis. The government's announced it's scaling back its plan to intensify housing across Auckland from 2 million to 1.6. Seymour says the council already had some plans underway but hadn't shown anyone. Let's make sure that we get some sense from the council. If the Parliament's going to say 1.6 million, what does that look like for real people? At this point, we don't know. Cantabrians are being advised to be aware of heavy rain and thunderstorms this afternoon. Christchurch City Council is warning residents on the already hammered Banks Peninsula to take care, particularly around previous slips.
And the avatar moth has been crowned the 2026 Bug of the Year. The insect got its name after a public competition as it shares the same fate as the fictional Pandora, since its home, the Denniston Plateau, is under serious threat as the government searches for fossil fuels. That's news. In sport, Winter Olympics debutante Misha Thomas has advanced to Sunday's free ski half-pipe final at the Milano Cortina Games. The New Zealander's top mark of 77.5 ranked her 10th in the 21-strong field. The top 12 went through. It was a run I was pretty comfortable doing. I've done quite a few times, but it was a little bumpy, so just had to manage that. But it was sick. You get given what you're given, you just have to deal with it. The Central Stags are scoring slowly after being sent into bat in the Men's Ford Trophy Cricket Elimination Final by their hosts, the Wellington Firebirds. Super League champions, the Hull Kingston Rovers, have held off the NRL-winning Brisbane Broncos 30-24 in League's World Club Challenge in Hull. That is sport. Jack se malpese ele la valeli. Yo ole le ole tu ole uta tu ole mai le nei foi tu la ole nei yaso. Il fa maoni ole tu le tu singa wala puipuinga lu ta tu wala. Mai le tai au si pa ia mai le nei tu la. E ue na ta tu le pu.
a e sile le mo fa maoni o le tua ia o ma ia ma tatou uma lava te fa malo tol po kalame le malo tatou wa tunu pena na mau mai le tatou tua ma lo sai malo fa ma lo si to te watu le tunu itu te manga luenga lo to le nei fo ias flale leo se baliatu tatou po kalame na le unanga mal tua le enterprise motor group mo tatou pena ye tatou na unanga sunga ya ku sofia le mala to fo tatou masani ya leo se mai lo sa wale fa iloina ni so vaenga le unanga mal tua tatou fa tavale pe ona ye ia le nei as falele fa talo fato ku se fie malo se fo moria malo fo de pali tu te manga luenga mo liva yes ya malo fo tawa tai lo tlenga titia ya tai po mo le ava no le ho mo se mato wa company nei ya so mata mo fie le lo fo malanga le tu malo se fo malo se fo moria malo fo lon sai as falele lo tatu ye wa va vi fo ile nei masina wa o le wa so se fulu le ia wa lo te mamau na mai fo ile ni masina la to ya o tu la nga fo le au lo la so le ia pelo wa e malo lo to le wa le la pasao le weekend ya o final o le dia ya pa ka yo le wa pa le malu le o de vela ma ya e mo ya ma le sulu la ya le o be vela ko le tu la o le ma le so vidi de pe malu le ya so ya Ieleli. Ma sa o le sa noanga fa te fo ile tu le tau, so longa le mo manuel me uma. Ti te manga luenga lo fenga mo tatu wa tunu ame se fo tapo inga ne tatu matu mo to malawa. La fo tu ile ne ia oli, tu langa lo ile tu tu nanga tatu fa ta vale mo nganga fa lo ku so fa mo. Ya, fa mo matu wa no, ya, fa ta lo fa fo ile a fo ma o se tatu wa tunu lo ma wa ta fa sa lo mo ne tu la le aso. Ya, mo lunga lo mo lo mo se tatu wa tunu ule lo fo maleanga leo le tua ya il nei fo ia Asifa Riley ya fa sa une toi fo i tu langa o le weekend ya o fa wo beta to fa pitole mai le tu langa fo le lo cashback mo tu langa fa pena ya tu atu ya ole le option fo ile petemna o fa ma ya le discount ya petemna fo i fa le cashback i tu langa e pay on na bia fo le mo so fo i ta penga na ya inga ya ma se ni so fo fanga tel mano na eta to ta vale ya lo i ta vale la lo sfurwa tu lang fa pena ile tu ta to budget cars ya le ngata fo i le tele ta to ta vale ile pay o ta to pick up ya ma se o ban tu lang fa pena ya pay o le lo tele tato SUV ya pe tele dai ai ngalo li fatu lama dia i tato SUV so lo tel mano na tato ta vale na amata tu le scooter wa ya en fai ona fai nei lo fit fidinga ya mana yende ya so va pe mo sa va no su mai mi kala mai au ya tato ma futa nei ile tato wa lo to ane i nei manukau ya ama sa i pa va pe e lunga le marketi ya po sa il faut sa nei fo i vai ta wole o le masina ya fa pe fo ye se tu lang vole le se trade in ya kai fo na tadia ya trade in fa pe ye se tu pe lo o wai ya po ye fa yo na kilia ya tu langa ya upgrade ai la ta val mi tu lang fa pena o eta tu in house finance ya no inga within an hour ya wo lo le tala o ta tu finance ya o tu langa ile tato o nanga ia tala mai le iwa ngai afalima pitua sol vayaso o lono winga e lo avano tato so seato e avano ai foi ia ma i lo tai me faina su mai ai ia va pe foi le tai me faina mo tu la foi le la vasinga ma pisi foi nga wenga ko e tato website o le enterprise card ko do nc ma fai ona e su ai lunga lo ma wo mai tato ka vale ia pai pona whaanga ioi mai ai, ia lau finance, ia i tūlanga nā i lunga tātou website, tātou telefoni masani, o le o Barcelau, ono tasiono whāta sivani, o Barcelau, ono tasiono whāta sivani, o lo suma tātou address, o le lima ono fitu, ana i le lima fitu tolu, nei Quay South Road, ia, long whaino mātou ngā lua, tumare sunga le lipule, ia Terry Coon, ia, te mātou ia tau o papo, ia, po te wauna nei, pai so tai mai, ia whaatala noa i le lau lamangana, ia tūlanga fo, ilo ia ilma le mana o mianga, ia tūlanga o le tawali. Ia,
whaatai mo mātua noa i lo patalangi te tia. Ia. Whamia po le tua i tō e maule. O le tuta neia. Ia, lo furia po le tua i le tāpua inga se tātou atunu. Tātou to e whairoa i se lau mōmua. Ia lo whamalanga le tua. Whātua kua ina mo tani. Ma lo whaftai lau sunga kusa moni a whanei vai aso. Ma le whaingola vai aso. Alo whātua lau sunga. Lo whātua. Ia, sei foia. Le sunga ya kusa whia leipa le whafonga i ai le lātu tau tupa unanga le Enterprise Motor Group mo tātou. O le unanga ma le tau tupa sunga kusa whia le lei e te mo le olu ofa o iwa fitu olu o na wha le te funu whia via. Olu ofa o iwa fitu olu o na wha. Po le lua fitu fitu, fitu ono o. Lua fitu fitu, fitu ono o. E se bala lia ma le te malawati leo sifuma 5 minuto te enei ia leitu lai tas. Tatu te mina le wo yele ni fo yauli. Ia la vana fa ilo atu tatu talonga le fefena nei, a fefena nei lima te ele tu lai fitu tatu awale Hurricanes ma awale Moana. Ile a fefena nei, ole amadu malo ile tatu awale Moana Pacifica. Ole Warriors, ole ta alo le Warriors ma le awa fiti, ole awale Highlanders, ole ta alo ma le Chiefs. Ole awale Force, ole pingi ma le Blues. Kiri se malo le Blues o. Luo tasi le Highlanders, tasi le Chiefs. Tasi le Moana. Ia, au na ruo ye, ruo te tasi. Aua ia tātou nusila. Aua ia tātou nusila le, au kako nusila. Leo te tasi ala tu malo, ia tālonga na nei, ona tau fui leo. Ia, oisi ia tālonga le awhewhena nei. Tapulisanga le tātou te wila le whangasolo le asa taiao, le astona ilona lua. Alvaenga whamanatu mo tātou, tau tua nama tātou whanau o le tātalongo atu pēa i le tātou poklame ona e vai a pēa i niso taimi. Na o tamaiti ai o swingi o mawhaalue. Ia, manaia, ai, tā ua na e watu na ia vaenga po o niso no whanga whataalo le ine tamaiti. Tau tua nai tau whana istanga tamatua mo tātou i le tāalo. Ai mai tau ina la stona, o ka se whaatumulia, o le whaatumulia, tātou malai. Tau tele le tapo inga, o tilo la stona i teatu nei to telo nei ta mama nei tina matutua. O lo no foia le telo fale ie. Ia mo tapo inga o au te tasi. Whapea fo i lama tapo inga lo whinga luenga tofi le tua po sungai whawhenga inga. Whai on ngā rurue ma watu fo la tu tau awalanga i laia ia isi e kale si o laia la tu au o. O le tilo la uwa ai ni ta alonga ni ta musanga. O le mana i o le mo le whalwhaninga. Ma le malame o le tasi ta alo le tasi. Ia. To telefoni nei tangata mātutua le talonga. Tangata i longa le talonga. O lo o ai filo i o i au te tasi. Tasi lea vaenga mana ia. O le maua i o avanofo i o la ua atu tamaiti. O ai mo i o tamaiti wa i lo la tu lo le talonga. Ai ia te mi alo rua pi whaali i le talo le tamaititi. Ai ia ala tamamatu. Tamamatu tua. To ino le talonga. Pe o la tuna lai fa pale al talonga fo ilea. Ia ma fau tua fo inai whanau. O le mana ia lana le tele o tatu au lai i o to tele tangata wa ilonga le talonga. I le talonga le kiwigiti. Ia la fo ie. Filo ia la tu e. Fa pale inai whanau ma fa tonu. Ia ma fau tua fo ila tu i talonga. Pe o na ele tatu tamusanga. Fa tumulia la tatu tamusanga i asto na. O isi vaenga tauan tatu titile mo tatu kapaka. O la ia la usolo ngā ruru i tātou kāpaka e whātuntonu. A whai atu loa le tangata lai tūru kāpaka e ke mingoi la warakele, mingoi. A langa i o i tātou, e a kua kau whai e whare maso. E le tā ua la, e tau tātou ngā ruru e whantasi. Lea o ngā whuina e latu tau ma whai e fosi o i le maso. Ai te le fiso sani le ngā ruru e ngā risi tangata lai whai. Mana ia la, ai latu e tū. Ai la tu fa mai ia le tangata na tapa le kapaka anga ia tu le wala tele su e sau paka ona o tomu ia o ke la ko ai fa ofio file ko ka vale lista ngata nga ma o sia lea na tu ia ilo tangata le va ia le kapaka ile le va ia la ngalbu ai ma fu mai yanti oi e asinga vaenga so ani atu ai molta tu watno ia tau to na tele foi ana savidi o savidi lo sa o savidi al fa mai kangaka awala va ela ko mauskari o fa pe ke la ko e whaariari e o kau au le whapia le vevera le la e hai ke ro le manga le vevera le la ai so mo savidi ranga pio kama fu ile pinga ke urier kanga kalfari fa ya tulo of mafana
pa ia tu so of ma fana e malulu nge ke ia ua e fia fa dia ko au ai mai o wa karikasi ai dia ngale se ver ko ai ngale ia du fe ngalu bingo le fanga ka mai ki le fanga ko du ka ka lu fi fa dia ko e o ka fa manga ko le ava o ka fa manga ko le ava ko mo ta jo e ko fa pia fu ia e o ka ikae i mas masoa ele vai ngal mas masoa nga pia o nga fa le ko o ma fa ele sa wale mas masoa nga fa le ma fa pia fa le ko o le tu alalo na ia ba fa malo tu committee fa fa le fionga ya sola le tunga ya sola mala tu committee fa foi ina foi nei talonga ia ma se to ino leota ma lolo sa ia ba kapiteni o Texas ale lava ko au wala mo ya ulalo la au ale lava to au ona to wala mo le ya te ulalo la au ia le la fata volta to ke po amalta to chemen pan la so tayao ava pete la tu tayao e te lo e la te fa la ina la mo ta to chemen pan o le choose for wal pengu for wa o le pengu for wa sa le popo ele se pengu fa sanga sa fa lo le ele pengu so sa o sa le popo tuna vai lua 2 minutos te le tula tasi Au so so mai lau si bala no le pense fai fa bea Cancile o so luma ai pa ko lu o ea Patata mai te bi o fa mo popo mai tele Se ki mai le kabi o pa o paska mea Sa ma o pia se fa o mama i le mea Usura ka ko se e reach on le mea Au so so mai lau si bala no le pense fai fa bea Cancile o so luma ai pa ko lu o ea Patata mai te mo re fa mo popo mai tele Se ki mai kabi o paska mea Sa ma o pia se fa o mama i le mea Usura ka ko se e dream
Tuna vai lua whawhiwhianga mo tātou leo le lua sul family to te ele to lai tasi pena iei tātou musika pe pisanga sui whiwhilo le vai ngole aso ina ua toi avanoa le tātou telefoni lau toi talatu le tātou leina tolu fitfita silima vitolu le tātou wolu tātou whasoa ia tātou talonga le whiwhina ne kaku pala si ia mona kaku oa mai kaku pala si ia mona la so si de fiel talonga le fefena nei la so tau mate mate po so tau peti fo ile le talonga le hurricanes male awale moana ile afia na nei o iongo mangmalu o ia malo talonga le fefena swing ala we tatu au swing ala we awal moana peno fa atu ele skama kula ia mai awal moana tau sangal ni pau tiro vai le fa ka longa va swing ala we Wai ba ele sour swing ala wa sour. Lono winga le wa tilo pe fo le wa le tilo fa ya onga mo fe angala ngolango mo lantur pulenga. La mata una una email am tanga. Ia tamata alo. Mata na una email ya ta ia le am tanga tamata alo. Wai le fato amata ta longa. Ala wa swinga. Wai swinga. Wala ye tele swinga lo yai. Ya to tele na yalam tam fa na Samoa. Ai le ngata fo ilea o tamawhana moitonga. Sia sau wak se fiki I tatu talonga, tatu au. Tau leo wak se fiti. Epi ona I tatu walong whana mo Samoa ma tatu tamawhana moitonga. Le to tele le tatu au. E lau tilo la. Malau wawa ai. I le swinga le amatanga o talonga. I le amatanga le nita pursanga. Le lau wawa i whaianga pi au te nau mate na. Lau tau mate atu na iai. La tu mo faile faia o ngai tu lei ma mai tamata alo mtanga. Ya sau swinga la to. Ya uma sau tamalata alo sau fa ngofo lunga le. Fa leo yo isi marolo ai ku nei mais kam fo. Yo akol ke mi makwa vela talonga. Ai. Wa makwa pa o akamar pa o fu le ngala wa kwasi mariku. Alo banol tatu leina tolu fit taslima tolu fit taslima tolu. Awala fatu ina avta vale mala bongola tele tatu fa fiang ya mana tatu musika mo tatu le ya uli tatu bongola fala talafa. Kalofa ya ke ol farkua. So ifo mangi ya ke ol kinga makua o ya te ol tamam tua. Ya vi ya Yesu. Wa mai lau. Ya mai ol ko ingan ke yodi. Lefka umala fa. O ya boi ka ima ngai. Ngai koling. Ya va fer. Sekira o so kwa manga ya or ko ingari. O amala inga manu ya inga lau. Ne mangu ya la inga vaku. No fkalinga kiki. Le la vatu ya ol tama pola se tu langa lau tau tilo la un wana lo ya ni tu sanga. Ola fa soalanga. A fer kalonga mona. Na le talonga mona le talo le Hurricanes. E fai Wellington. Te leo ma wale malai whai le talonga. O I puke koe. Pe ia puke koe. In malai kenti si waku sol malai ngā o le mana. Ia. O la waka karo si ia manga ia kalonga. Langa o le kwa makar kamisanga. Ai. Kapo ia perka ko monga waranga o ia lo e alo mo kamfanga worka ko ku. Mai so le sunga feaonga. Ya falongo. E fa pe fo ide. Va ngora. Dia kapo ia ni ke u fa pe aku ni su fi kako fia ngau maro. E na le ko amakal me ale nga ya mal fa mo ia manguia ro la ko fa mo ngai. Nei mai bol talong bole ale mona. Oi, sole mo kaukia. Ia. Pa sko le fesa. Ola la sa tau tilo le moana le mtang ile ni tamsanga. Pai ole la ko walu le luengi. E fiel ke do au le ia ni sira mo auskali. Le wa ma ia ma e fa ka nga ka mo sa ve sa pai de fo wiki mo me apenga. Le la wa se sa ve a le la va pi ia lo ko ka mal me sa fa mal si au sa ve da. Ya ma e fo ku la me al kap king fo de ye sunga ya mil ko fa la ya.
la lo mito le fa long fa ngwa Ia. pede Mi ko fai langi. Ia. wi ese de dinga la lo mito wa ia wa dan ko lu sko Na ia. Kal si ia, i fixa la ki ngangi o kako, o la ke me kalo. O le lima tele tu le fitu. O ia fa kai. Ia manguia la por kalame mangisi o pongi kako au. Ia manguia kako au fa mo ngangi kikia. Alo fa tai au fa tai bisili le manu ulua. Ia so fo ia. Ia sei fua. Tato le da talo fa. Ia. Ia. Ia o mai. Fai tu fai la lo tala fa mo le tau. I mal ta telefoni. Sorry ba. Wa, seki kawa. Seki. Ia. Ia. Ala le ngai ke mo. Ola la tau titilo le olmona. Ai mesel ta longa le la finani. Au mana mo litu sanga. Ola sa tau vai. Maya le ba kan ya makala mo. Ya la wa yi. Au maya. Ai kita ko vai te ko tia. O ba o ye ko sta kala ka. Au maya. Maya ba ngale la mati. Ta longa le finani. O ta longa ngi. O le ka ngi. Au Wellington mala umana. Wellington man ko. O se la fa ye ki ke te lo ma wale malai le falta mtsanga le nan inani. Ta longa le nani. Pa ye Wellington. E ma lo Wellington. Pa ye lo ko vinga la baro ko la ye mon. Wa fiki ngai ta fa pe ka alo man. Ya ka alo o sambo. Lo wo ma talonga fiti. Fa pela fa lo ma lo Wellington a. Yo fa ye. Ingei. Ia longo vinga la e senka ia ka vinga e kusa pe malu. Seki. Au manga la. Seki. Fa tai ba watu le finangalo. Ya, dai kia. Ya, sei fo ya. Toi luas ful mole valu minute talo le tula lua talafa. Talo fa tia. Malo se fo bria. Alo sei fua. Wa ya me lo wasu. Seki alas. Me lo wasu. Ia, manguia me uma mare lo poleri tia. Ole kau paso. Ia. Or ka lunga ngai fai la lo i pedin konge ngi. Ba no ke kau paro ngolo ngai ku ke sidiang sio mandora ku. Ia. Ka lunga ngi. Ole mai le wo mai mo na tia ere ko pakamal la san pingin mo na to sanga ngai. Ta. Ia. Malon mo na ngai. Malon bon. Malon mo na ngai. Ola la tau vai. If ia malon mon. Mon. Ia. Dia tia ngi dua valu mona as kuru wiva ya Wellington. Dua valu suiva Seki, vai ba mani. Ia mani le aso. Tatu vala jalofa. Ale ko ke kia. Sei fo moria o abele uli. Ia le ko ya e sayanga nga ruenga ia. Paso parong longo ko da pukala me mata mo si. Seki, malo ngalue. La sa tau tilo tatu mona. Por kalonga mo le a Wellington e kalonga makasi por kapi ba soren chengi. Le la sa malolo. Ya, usala le la mai wole mal la ko fa mol. Ya ko fa le yan mon nga ni. Pole fa le mon. Kwa malem mo le nga sa nga ngi ya Wellington. Ku se yang ia kwa e malem mo nga Ya, wa bari le yan mon. Le dua sul fikun mon. Ai sul lima ya Wellington. Tu so le te tala no fa tam ta alo Ya, kama ka alo yo maka kurung or couch. Ia ka alo fai. Le ba ke ko se vai di fonga Ba kau sa. Thank you so. Alo batu. Jala fa. Alo fa. Se fu mo yelo tsunga. Ia, se fu la lei fele sa tavalau. Ia Tara. Tara au de lei. Ole mo fu peki ale hurricane. Ya? Lego full peki awa hurricane. Ia, ola sa tau tilo talo. Ole yelo tsunga
te peki malo se sa wale fa. Oi, e saudia e malo si le fa a. Ia. E sa minga kai au kai ka ke chemen pan ka pe. Oi, ole ke fi. E sa minga sa ka po walo. O que la foi biki merga po. Ai apa pe malo lo au. O que era por un kiko walo. Oi, kalau vai, e ko foi o tawa e ka po e wari ko ia le ka fe ka wi ka yao, alo bagu. Alo bagu. Ia, te voia. Foi ka le pa ole o bona ka yao ile. Oi ile apaga ngai. Ewa, vai se fa i ke uma lemo, se fa i malemo. Ole va. Le taula sa wo le va wo sa wika. Vai a uma logo ka kala lu te si maiava oi do. A uma ko kala lu te si maiava. Vai vale ya ko o plu to malo orida. Ia, lele ya la fatu. Vai al pay gol bona. Bueno, ya lo va. Ia, talava. Talava. Ora tia. Ia, ai fai ku fai la lo tala u fa mole. Ia, Malaya, vele salta falau. Oh, como que lo veo hat. Lo hat. Ia, veo. Ia. Ola la sauta tiro talonga nani. Talonga nani ya, wen kongema mona. Ia. Maya ka ngangi. Ia. Ia ai e faina nga ave se kapo inga le ile auwen konge wai e mo ia ole ia lo ka kwa. Ia ave sa mo buol ka ko awon mona. Okay, lo ai manguia ka ngo mona ngangi. I. Manuel. La u ka po inga ngai ave mo mole. Ave mo la pa ka mo mona ngangi. Lalu tau sanga nang atai lau ta alo lakpi. Pese meo le lua. Lua. Ele le walang kau sa va ngadi fa ha. E fa nga ta ia. E fa nga pe alu ka vale. Ia te fa nga ka como que ave paka. Ai vai pe que ko le que kama kia. Ia ba peo lu mga inga walu la nga lu mo ka. Seki para pa te por paso por la uni. Mau lo ka poinga. Sei foi ya, talo fa. Malo de botio. Malo se bo dia o amal dia so. Yo le ala vai. Sek Maria foi aso. Ngaya. Ngaya la po kalame. La e kalangoa fa tam ta alo pe le la kalangoa fa kama kapuai. Se man ko yo so yo ka alo le ole ko. Okay. Iya. Ni ai. Ai ko. Para pam complain au les coso o ura ro. Ngala. Ia po ya la ka punis ka ko nga ya la ka ya se vai ri. E ko ri. So ma se vai la ko ya officer ka ni. Ngala. Awa se vai la ke vai ya la wa il me sai pa po vi se tu lu fa fo la tu. La ke vai la ka la wa pa po vi ngai o yu ko vi po. La ka o vere ko. La ka o mele fa los ko inga wo se fa ka dinga ko ko. Ore ka longa nga ngai kia. Ia. La baba, ai e were ko ke bela ko pungi. I. Wa i. O ia ro ko ngai. Ere ke ko ku mai e sunga ya fa longo ya. Er kamale o miro ko fai langi le mo fora fa leo. La fia i lo e tana uma. Ia ko le aku langa e fainga que foi si sore kai kai era ore le fa bombo. Ai oro la te mi vai e urinko. Ko era ko vola ele como fai langi ko so vonya sko. Ia. Man ko ngal pa wale sui de wo fa nga sko ko ku karo ngai pas. Ko ia wo ale nga mo boa. Ele vola la ko kupunga. Ia. Donc ele va valo al menga le la kupunga ki. Le ila ngalo te fa longo tangata sa taalu. De te fa longo fa so tangata sa taalu.
o le ke fa kula ngale ngola ku ke ninga wa kuri mai o wele ko ya wala ke tia mari tele le uri so sai la va tole le kuria tole ya walungal tate fa so talofa tia ia so no mai e mang ia ka alonga ya tia ole awol mona e te mele leile mo le kele ka makinga ka alo mai ia ngar mangsa mo ole au nganga ya kia ole awol mona kele ka miki fo nga wo fa ngo ko nga wo fi ko ngole awol mona so ya nga kele la mo fa ya nga se ka ko mangsa mo au nga piki ka miki ka alo se ka ko au ia pe ole au nga le mona yo ya ma wosi se au de lei mo ka ko de world cup o fa kai fo fa ya nga wo fa nga mai fo ngai ka miki nga sa kele nga le ka tau ya on si ki roi fo fa ya nga ya ai me se fo fa ya nga se ka ko mangsa mo ko mo le nga e ko world cup ki ya ai ma nga yo kele al swinga la wo mo ni fo ka usanga tete la ka usanga nga ka lo mo mo mala ya ki ko nga fo fa fo nga mal manu sa mo ia mga kuwala ko masanga ya so ya fa malay ko masanga yo sali mo sa powa ya ai alongo ko mga kuwe kanga malay ai sa ai la nga may kaf for fala o nga sa ka kude yo kele ki nga la ka pia ki nga lo fi ko ai mal fala o nga azali mo ki nga malay ya ole man tu foi o tole sa numero valore fa finge foi lo tu fu de leo ya ele se fa sorry ya aba fi ke minga o ka alo mai e de kamalele o kamaleo o ile la pepe de kala ia yo ke minga o ka alo mai le o kamao kala inga mai a ukuri ya ele de kiri ya le vale se vai la ya ele dira la pepe mkwale kale ngia se la kapia o kama ya soi o la pepe o se fes fai funga ko masanga ya soi la mano kala o la pepe ke mi ia langa e kalonga la pepe ke mi net po ngiki polo le kalonga la pepe le o mole mu ole mu fo maguia nga pia pasi a makalonga runga mala e o so sa o kalonga ko ngol faleri o so le mu ele le ki au va con mai ki pela ka fa le ka mai ki no la peperi ole la kale mu le mari fa sol tatu watu tatu tapo el tatu talonga le fena nel tatu mona o to mamana alo to faiva o au fo Wellington o au le o i fo tama fana o tatu watu ia e peitai ono le nei vai taimi ua mafulu tatu lango le au Pacific o faia onga fo ia lo tama fana o tatu watu pe el mafu anga na o li fai fo langona ma tapo inga tatu au tatu mona le mfai lava tu ua ia tatu lango au Pacifica ma o le fu tatu tilo tama fana o Samoa le o lo faia onga ina tatu au fuala ia le talunga mani te le fasoa se toi tilo le tau tilo le faia onga polar tu lango ia e se rale mana ia tatu tapo ira fe fena nei tatu tu tapisa foi le songa fua pe o talonga e faia inga pea ka ko kapisa pe la songa fua ai lo tatu nunga le se metos faia inga malona nei yo malona nei o tatu mon ya te lo fotele si o foi au ya si uso fe au ya wa pau jan pasi ya masiana toninga fu ina ni te wa la eila na chesina na langa chesina ni ya e o va o fu si uma pe si o fu pe uma kalonga si uma kalonga se mai sina tatu pokala be tatu le vaanga ole oli mai sina fa vivianga o mal tatu musika le se mal pokala me a retole ola Sole, go for ya ilung, va ya kuya ua kulela, kango ila o amo, malau sa pelu, alu inga ukaile mau manga, me aga e mawa, iluka apo, ua pe awe seki apolo, fe alua i solo, ile leva olepo, que sala mailo ua esa vali ile ala, fa nene, fa 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 nene.
faiso o la ua mio ua le mali e foi e I ua e ga e malo to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to magaya ole aso ile fa angoka fanga mai sei a kungu peoka ale ai foi e fa akausu e mai se kupe fa akawai se fangu to e aina lavanga feau uakale lava ualu ole aso kasi malulu e fa susu a e fa ai u fiu e kau fa ku to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to sunga sungai la vaga feau sao ya kao ile binko pe mauai o selaki ile checkpot pe fucking a olepo sole uso o fea o e ualeva onga amaka olepo o lo fai le sungu sungu o le mamo I male kama o pipi to 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 fa ne 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 fa 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 ne 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 to to au te whawhira I tātou tunuu mai tātou podkalame o le areto leola i le amatanga whoi le nei aso I le alofo le tua a lo lava le soifua manuia tātou tunuu o le tusi a Iona a lona matau pungo mo whai upe tolu e whapea a ua tūlai Iona e sola I tā sesa ua ia maua le waa e alu I tā sesa ua ia avatu foi le totongi ma alu I foai a le upu mo o le aso le nei o le angasala e masese ina ua filifili ia Iona e sola ese mai le atu inga le sola ese mai le atu o lo fai lava le o le angasala le ata o lo fai o le angasala waso se taimi ke filifili ai e te alu ese mai le atua ma e le fai le fina ngalo le atua o lo fai lava le o le angasala le mela e ke vai le tala e leo se mea whai ngata ia Iona ia le whaatinoina o lona alu ese mai le atua wa ke vai le kala whai mai na alu Iopa le nuunga o Iopa ua ia mau ai le vai alu kasesa e le whapea ngā alu Iopa laku kausu e le vai ngā whiwhiri alu ese mai le atua ngā laku ia Iopa ngā ia mau le vai ngā kango ku fo na tango atu fo ila na tanga o la e mau le tupe e pe e longo pases e le kausu e Facebook kango kua so le e le kupe pe e pases o le amatanga la o lona nga iatu e faia le anga sala sa matua sekia mas move me umalava ke lo le menga e le ata le anga sala e pases e kango e fai ke le fa pe fai ko e sta e ke fai so le e manga ia le me fai ngo fiere me pe taila fai vai tala ina ualu le malanga wo so ska mo yonga le vale fai ngo fio ngo so lunga le va fai ngo fio ma wol pasese fai ngo fio ngo ma wol va ole ata le fai ngo fio nga e se aku e fai le angasala fai ngo fio me ale songa la ina ualu le malanga ua moe yonga le va ua le ka wa relax I lunga ole angasala ua relax ska mai la lo le anga le va fa pea yonga oka sa o ala umeng fai o se manga I ole angasala pea ska ma ole seki ai ke ilava wa malu alu smooth malang ai ke ia wa maka ngo soua se ia o ina matatia le matangi wo ia wa ke ia nga pe woi o se makangi mua le ngai wo wa ole unga wa kongi fafo maleva so le sona nei matango fie ke le mo o ya so ngai Antonu o e anga iaku I se ala smooth ai ke lo o le anga sala menga ke fai anga ke fa ngo ela ya se le anga ngai me o le anga sala o ka se su mali o me ngai la smooth le ala ngai ke aluai su mali mama ngai me
but e te loa e le tu mau ai le smooth o le alanga ki aluai malangona le lei o le alanga ki anga iai pe afai o le ala o le anga sala e ke fa solo aku inga so le vasa na e te wia so le upu mo e kai pe o yonga afai ua e tau a mata i le anga sala na ua e ilunga o le ala o le anga sala ua makanga e se akua ole upu e le whaingata o nga e savali i le ala le ngā le anga o le ala o le anga sala e mase se e whai tau tusi na wha te oto le kere ka ngaka ua whaase se inga i le ala mase se o le anga sala e whaingo fie me uma e sua malia le ala but e le ku mau ai e whaingo fie ma le sua malia o le ala o lona i unga e sou le me e kele mawhaia le ala ngā o le unga a e kau mawhai e ke o le whai unga o le kongi o i lalo ma le waa le malanga nga e ke aruai e whawhitai le tua i lona lofa tu noa nga lawea ina ai unga e vai e leo ka ngaka uma e lawea inga o isi ka ngaka kongi e kua ma uma koe a lewa no nge ke uwha pe ai nge a kongi fo i lalo a kongi fo i koe lawea i po i unga le ai o isi ta ngata e kongi e ku i lalo lawea inga mai ai vai oe i kongi e ku oe ma le ko i aise avanoa o le upu mo o le aso le nei o le anga sala e mase se le tua ai ai lava se isi o lo o whaalongo ma mai moa mai o lo o ua ngai atu nei le ala mase se ua e whautua ina lo na ola e le whaingo fia i pea le ala e le sua malia i pea le ala o le anga sala o lona i unga o le kongi whafu malawa whawhitai Yesu. Amen. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. A whaia mo o mia ne o tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ai ngā ni whawhapi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua lima iwa, whaafatas tasi. Papatoetoe i le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pēmioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Awana ge misia le whapitoa a le Moda Furniture. Mau le iPhone 17 Pro Max, lua whātala i le vaiaso, Samsung S25, ma le speaker i le nau le lua tolu tāla i le vaiaso. Mau le whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whaia te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawai nei whaasalalaunga. O le amaua sau mea lofa. Le Moda Furniture, tu atu si tolu lua Sayers Yard Road o tau, te tala le iwa tai awanga i le afo le lima, i le asunga fuanga i le asfareile. Asu tona i male asu sa, se fuluanga i le afo le wha. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!
Ya, tai mele wati lo te 5 minute talo le tu lai lua te olunga tu se te tu masa unanga mo le malo tatu wa tunu mo le yaso mo le tu le nga fafte te le lava sa mo le tunu pele e le tatu poklame mo le tatu maftanga lau tapo inga le sa mo wa emanuiai ya faiva mo le yaso e le tatu maftanga i lunga tu mo le unanga si fonga rede sa mo taslima vitolu amo fafte yatu tamam tina matu e mo to malawa fafte yatu lau fainga luenga le tu so se fata fai taulanga lo tatu watunu tapo ia faiva lo filima mo le yaso ya le tatu mo mai le nas farele nei ya vi ia le li so se mea tatu te fai ia fai ma vi inga le tatu watua fafte telefoni taliaino le po kalami tono lo moto mo lawa ia tono lau ta vale o lo falfinga luenga nisi vaenga na ima uma ile tautua mala unanga alivede Samoa mal pokalame fifia mai molea tu lenga faftai se tatu watu Samoa ma wa mai tatu pokalame ile tatu ala leo le tasi ono tesi mal tasi famo faftai telefo ile tatu pokalame mal tatu maftanga pe on na tatu maftai ala se tautua te tia wale tautu marila fa fonga fa mangalo se lo vai lo tu auna e poto le tautai ia sela na tu yam lesi ato to ia te o tautua ile tatu watu na ia ifo ina ilape fa le tono le tatu maftanga o se tala ma se upu te fa fo mai se ngana le tana le tautu mari i lau fa fonga ai o te manatu o le tatu to e mafuta fo le vaso fo le lofo mo le anga le tatu tua fai malu fai val ni vayaso fai ngol vayaso la to ia tatu fa ngolango pe ma tatu fa mo le li au manuinai me uma tatu te faia au ani wani ia fea tatu le tu le ala pe le upu te lo me tupu te le me fa le tonu te le me tatu te lo na fa ina le tatu fo la nga tatu fa mo le li me tatu talo sa ili le tu le pong wa penana te tu ina tatu ma mari me uma tatu te yai aso atayao tatu felo le aso atayao ia tatu malai kiti fo ina ngati pak ia tatu vai le aso atayao ia ma fa tu fo tatu fa inga le aso atayao aso sa ia ona ia ina tatu panga le vala umai ia ola sai mo tatu pan popo wali puti io mo tatu pan popo wali puti la sa ia ola te pole le la avatu tatu pan popo mo la sa ia e vala watu la tatu telefoni ia te balua te lo te tolu minute talo le tula lua manio to maftanga ma le to fa ia fonga mo se umano francisione ai mai se la fionga le atu wa savia el heritan la via manio li asa saifua